Le tua mama na e lo mātou tama. O mātou toe anga iatu yo luma I le dei Taeao fau le Taeao sing I le dei o le asunga fua. O se aso fau e wha popo yola ma soi fua o lo mātou o tunu. Wa mawai antu lo wasu sa pa ia I le aso ananafi. Sa fola ina ia au na lau upu ma lau finangalo I totonu o malu tāpua. O lea mātou te vi I ai lau alofa. Ona o lau wha amarantu mai pēr ia te I mātou lau whanau. E te leo tū la fo ina I mātou I lea taimi ma lea taimi. Wa mātou wala wha I mai whangunga le lei o le rei Taeao fau. Mātou langona le wha popoina o le malosi. Ina ua mawai atu le po ana po. Se taimi o le rei Taeao mātou wa ia le sulu mai o le la. Mātou te langona I le mawhanawhana o mātou tino. Ma mawhai ai o na amata a mātou ngā ruenga e pei o na tōwhia iai mātou. Mātou te whaaftai atu o na o le ola ma le malosi. O mea ai o vai inu o lava o tupe o taavale o fale. Te leo manuia wa e fua I mai ai mātou lo mātou tamai. Ai pangalea iai taimi e whaangalo ai ia I mātou la ua fio. Ua whailava o mātou loto, ma o mātou whirangalo, ma ua mātou whapeane, ua siliantu lo mātou tomai. Nei lo la ua fio lena e fua I mai nei mea uma mo I mātou lau whana. E ui lea, ua lona si alfia e lo mātou utro, o laua fio e tumu I le alofa muti vale. E telengese lau to sa ai e le taimi o mai ai I mātou lau whai unga whai I le taimi ma le taimi lo mātou tamai. Paafitai wa I taitai na mai lo mātou utro I le nei vai e sa fau. Tele ni a mātou fuafuanga, ni a mātou polokalama, e le nganta I lea o mātou moe mitinga, e fia whaatau nuina e le nganta I le so a o le neifo I vai a sa faulo mātou tamai. O le mātou te vivi antu ai ma mātou whaavitai alo o e alofa malo wanga lele. Mātou te toele antu fo I o luma lo mātou tamai. E tofu I mātou ma le ingoa e tofu fo I mātou ma le angasala I o luma pintai. Wa leva o nanti lau sila whanga I tutonu o mātou loto mo mātou wanganga. Waleva na e whanta tianga le ala fua, mātou te uia, pe a mātou sitai, e musumusunga a loa nganga pa ia. I le aso ma le aso lo mātou tamai, e te tu ua wanoa mai a I mātou lau whanau. Pe tai o le tele o le taimi mātou te whaialava lo mātou loto Fiafia poto lo mātou tamai. O le mātou te whaato ese antu ai I lau fio. Ia e alofa, whaamangalo ia Samoa. Whaamangalo ia I mātou taito tasi. A mata mai monga te tele se io o I se au pito I titi lo mātou tamai. O lo mātou utunu ua se antunu ue fia whaimanuia lo mātou tamai. O le mātou te ole antuai I la ua fio.
Ia e alofa ma wha manuia ia auna pa ia le tua. Tutonu o so se fanta whai tauranga lava. E le nganta i tutonu o New Zealand e wha pefoi le lalo langi a to. Ia e wha manuia i teitai o lo mātou o tunu. Teitai o i tū malo o nuu mawhio anga lo mātou tamai. Ina ia lātou taita ia i mātou. E tūsai malo whirangalo. Ai leo mātou loto. Ia e laufa fo i ma wha mangalo ia i mātou taito tasi. Awa i tofu ala tangata malana. Ia avea fo i le maliu wha alawa au o lo walo pele to tasi o Yesu Kiriso i lunga o le sātauro. E mangalo ai o mātou tangata angasala. O le mātou tatalo le nāma le mātou o lenga i le rei Taeao. Ma le tele o nisi o mātou mana onga lo mātou tamai. Wa loa ona e si la fia o mātou loto mo mātou nganga. Wha loa wa au ia Samoa i le ngata i le rei Taeao fau. A o le rei fo i vai o sa fau ma mātou fuafuanga. Ia muri au mua au la wa fio. E manuia i mea uma mātou te whai. O la mātou te talo le nā i le rei Taeao fau. E ala antu ia Yesu Kiriso lo mātou walima lo mātou whaola. Ai mai se ile fautua te talo ala mātou tina pa ia o Maria. O le whaatonga te talo, ilo mātou wali whaola o Yesu Kiriso. Amen.
In this update, Northlanders may have to wait until Wednesday until access to all roads is restored following flooding in its northeastern region. Almost 300 millimetres of rain hit the area between midnight Saturday and 6 a.m. yesterday. Emergency Minister Mark Mitchell says about 300 people camping in the area have been looked after by various agencies. Met Service forecaster Samkalo Magwala says the Northland region is set to get more rain, but it won't be as serious. And they will become more frequent as the low moving closer to them. That will happen anytime from afternoon. A 66-year-old tramp has been found alive days after a coordinated search effort was called off. Graham Garnett went missing in Tasman's Kahurangi National Park nearly 3 weeks ago. An extensive operation involving specialist rescue teams and volunteers was launched when Garnett failed to return as expected on December 30th. It was suspended on Thursday following no sign of him. But about 2:30 yesterday afternoon, contractors in the area discovered Garnett in the park's Venus Hut. He's been taken to Nelson Hospital. Donald Trump's pursuit for dominance over Greenland could play into China and Russia's hands. The US president's escalated his push for control of the territory and threatened 8 European nations with 10% tariffs from next month if a purchase deal isn't put forward. Otago University politics professor Robert Patman says if Trump tries to take Greenland by force, he'll meet resistance both from his global allies and domestically. Trump is effectively, through his actions, destroying NATO, which, of course, would be a tremendous windfall for the countries he says he wants to protect Greenland from, which is China and Russia. Some Auckland rail services will resume today after a summer of being offline. Trains will be running on the Onehunga line between Onehunga and Newmarket, and the Southern line will be opened between Newmarket and Manukau. Buses will replace trains on the rest of the lines. That's news. In sport, to a Black Caps triumph at Indoor. I can see the batter is short off his ground as the wicket is broken. Satisfied. My distance for the big screen is... So brilliance in the field from Glenn Phillips finishes off the series. And a famous win for New Zealand. New Zealand have completed a first one-day international cricket series victory in 8 attempts away against India, as you heard on Sky Sport, winning the third and deciding match by 41 runs. The visitors posted 337 for 8, with Daryl Mitchell making 137 and Glenn Phillips 106 in a 219-run fourth wicket stand. Golfer Daniel Hillier has finished second at the latest European Tour event in Dubai, earning $520,000. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Alewa se anzo le temi ala radio Samoa le divang o le Taeao ya whamiru te butene ya le tulai ono le da sa whunga le antoro ele tanto sauni ngā lotu le divang o le Taeao e mamuli e mei mo tanto sa ya ono le tua malona lo whamalona ngā le te ba yelo to sui fua malabantu ne yola le nei ya sa fua la ngata i leo le nei vai ya sa lo na tolu o le masina o Januari lua afe lua ono vi ielo na lofa ya o tanto filo i lu monu ai leo tua o nu le divang o le Taeao e la ngata i leo le dawa e whafunga i so to tonga na o tanto tala i vai whanua matala i ta longa i la ngana peritani o le divang o le Taeao ya talofa ma lo le sui fua manuia male langi e mama malei fua mai whangunga le lei o le nei Taeao fau a te a le tanto sangi ma le tanto polo i le tapa au i le langi e pūle a kā kōre ngia so a poa a le mepi to sili o le tāua i o le wate a le vaenga tāua o lou tō soifua malomātou nei yola ia whai o nawatua e malei fua mai le rivaenga o le Taeao tālofa ma lo le soifua maruia ma le rangi e ma ea o le ono e te amatai tālo whai ia le ropo le ono nani le fiafia po le ono taia ia le lei nā mai le whai ungo le veiaso talo sia na sa mo le malo si o le tino fa pe foi ia se fa mo si au fa ale nganga e upu fola foi sa nga i tuele pa ia malo le tanto tro
I te tono manu tā puai I whai ngora viaso. Ia wale tua malona whirangalo. Ia e whangai o tātou loto. Ma o tātou wanganga wale toi wha wina lea. O a tātou tiute ma whaiva lo whirima. Ia e pe o sauri e tia ile dei vai so fo. Ia e whamalo antu ia I lantou fo le wale vada mafuto mai le di vai ngola Taeao. Ia miu a mosa ia e ma lofa teile mafuto mai. Ile dei fo Taeao fo Rachel sifa ma le ainga. O le mafuto mai dai Glen Innes I sasai. Alofa Samuelu Smith I Brisbane I Ausitalia fa me o lawa te ale tolu I le vaveau ia maruia fo I whaiva lo filima o le neia sunga fuasi papa savili ma le ainga le mafuto mai dai Wiri Luciana Sinta Leolanga talo fa malo le sui fua ma le langie mama na mai le fai ungo le vaiaso o ani mea na e PCA o ia le fai ungo le vaiaso o tuara yatu ia talo siana fa bele ona fa bli nai lo loto ia maro mafau maro nganga iau mea sa e PCA ia mautino lava o nasa e halu ma le malosi ia e fa moe lava I lo malos o ile ia le li tumanga ma lo sui fua rutiana for le fantu ma la inga le mafuto mai nai marurewa ma lo sui fua ma le langi e mama ya o le wa fia fitu minuto te ai nei le tula e ono le rivainga o le Taeao I uti lo fui na o to tele le manole tu o na wa anga yantu ya mo nga wenga amanta o le rifo ia sunga fua Hello, Leo, e fan channel France, Wayne, le hang on the Taeao, le tutua radio, Samoa, le paia, ma le Malu avita vale, e lungo tanto, wala tele o le dafo wanga yantu mo le amtalia leo ngā wenga, o le rifo iwa yasa fo wan tanto o lia. E le temidei langa yantu mai manu kau nei fa solon tu le siti yanga ia tu e lunga I nai Albany. Na o le usfulu fitu miru tele o lau whai ngā malanga lonu winga whai asi vave. O le angai mai Albany le siti fa solo mai ai manu kau nei e luos fulufitu fo I minute. O le angai yantu mai manu kau nei fa solo antu wailea I au kilani sisifo I nai teara tu. E te oso atu I nai le luos e fulu po le State Highway 20. Ia kolosi antu wailea le State Highway 16 luos fulu ma 5 minute. O le wala na vele tasi pa e fianga I mai ai mai teara tu mo manu kau nei. Ia e luos e fulu ma le tolu minute. Ranga yantu mai Bombay fa solo tuai le city e tolu se fulu tolu lima no tolu minute. Ranga mai le city mo Bombay e tolu 5 minute. Ranga yantu le malai va le divang o le Taeao o le fulu mai. O le na o solo le nei e a tanto femalanga inga I le nei foi Taeao fo. E dei o vaenga va tarvantu malo le su le Taeao va inga fa fulilo va befo ia pale la vea. O le mafuto mai nai le fio anga o whinga I le rivaenga o le Taeao. Tue fan tano fantu wei le rivaenga o le Taeao I lau whaafunga anga ia la ganto wi leo lau mai moa sila. I le tautua whaawa le ringa le siu whonga o Samoa mai au ki lani ni sila Radio Samoa tasi lima I watolo a mo programe o le Malu o le Taeao o le tō onani o whonga mua po o seu manu. I le Taeao nei whamaila official wa ai tau e whato aho so anele la I le lusful tasi minute e te ai le ono I le Taeao nei o loro winga o le dala volo pongi safa for the minute. E matele na a wala ria sanga fua e oro yeina yuwanga e to uluva va solo I le Taeao e mai ono feololo le mamafa e ma to ulu so o mai le poana nei. So vili ani mai le so mai le tui so te sae mai to fatu ta mamalosi langi mai do fanga ta lai. So nafi mana yesi malu le na falango I nei le awodi na fiam. Ke ia le koe langa mai o le mole le afu o fuma fana ia male me ka o le palangeke alai fai ia ka ronga firia
Ewe winga o le tau fa mai o le mawhanwhana o le sua lusful ma le wha tikeri. O le banui le poa nani mo au kilani se fulu ma le valu tikeri. Mai ngonto le lai le toi se fulu vanu minuto le intulai iwa i le poa nanei. O le venga mo le aso an Taeao e o soane le lai i le lua se fulu lua minuto te ai le ono i le Taeao. Palasi ti munga fa solo ina tolu va solo i wanga i teimi o le Taeao an Taeao. So William Malu silangi mai le tu i se sai. Eva talafan tu i lole i le rivaing o le Taeao i a inga wome masani o lo va peo na mafuta mai i Samoa i le rei teimi ma lole sui fumaua ma le langi e mamai a tautou. A mai le rivaing o le Taeao Io e le lo kwanga fi por nga sa engo vole fale. Ya le. Ola venga nei le tatu tala le tau e pe ona wa mai le ofisa o le va ai tau i Samoa. Wala vai alo nofo si le fia. I le difo i vaenga o le Taeao io e. O mai o se vaenga o peang ma o le ea i se sae o lo wanga i mai i lunga o Samoa. Mai au mai o timunga wha pea wila ma whai tili. A fia ile an turu i nisi o taini. O whautuanga o timunga ma mawhaulo o wha malu sia pea mō lauwhanua uma o Samoa. O le venga mo le soi tap soloi timu ma e ma mawha ai popo e wha tau savili i nisi o taini wha pea wila ma whai titili. O le venga mo le aso an Taeao le anto ulu va soloi timu ma e wha solo ina ta ape i nisi o no fuanga. O le tulanga nei pe ona yele ring vai o le Taeao i winga o le tau. Fai mai ia fuanga le ngata mo i tantou ni au kilani e wha foi e alo tantou wha sinamanga i Samoa. O le wuse anto le tantou tengi as fululua minuto tene ia le tula e ono i le ring vai o le Taeao le sama fua wha talo wha tuai. Ia pale la viama le ainga i le fioanga o whenga i Samoa. Ia, wa pe foi ia Bud Spencer i oe bula talo wha kia ora. Radio Samoa. Lui tau mō le aso. Ele lei le atua. God is good. Lau tusi o salamo e se furu maleto. A olona foi upu e lima. A oa unei. O te whaatua tua i lou alofa. E fiafia lo uloto i lau whaaola tanga. O te pese atu i le ali. A wā uaanga le lei mai o ia i a te au. Ele lei le atua, God is good. Ua masani tā vita le tupu o Israelu. Ma pua ngā, ma mea ti ngā o le nei o langa. So se teimi a e whea ngai ai tā vita, ma mea le anga o le o langa. I mawhatianga, mati ngā o le tino, mawhauwhau, maleanganga. O na tuu alanga lea i lea tua. E tauwala au i lea tua. E whaali, ma whaailoa i lea tua. O na pua ngā. O le mafua angalena, na fatu ina ai e tā vitala na pese le nei. O ana tuu alanga i lea tua.
O ana whaatau anau I le atua. O ana tuli vai, ma ana au e fia ola I le atua. Ia manatu mai, ma aua ne I tuu la foa ina o ia. Fai mai tawita, ele lei tele le atua. O te whaatua tua I le atua, ia o pua pua ngā. Awa o lona alofa tūnoa, o lou lea whaaola tanga, mai lima o saua mai, ma whai au ma o la tōwhidi. Samoa o a pua pua ngā ma mawhatianga e whetai ai ma oe I lau malanga. I to tonu o lau whai ngā mālo. I to tonu o lau e kālesia. I to tonu o lau nuu ma lau ainga. Whaali. Vala au. Whaailoa I lea tua. Whai mai tāwita. Ele lei tele lea tua. O lona alofa. Ma lona anga le lei. O le whaaola tanga lea. Mō le tangata e tumu I pua pua ngā. I le tino, mā fau ma le anganga. Samoa, a mā fatia ma ti ngā ina I lau fōlanga. Whaailoa ma whaali I le atua. A wae le lei tele le atua. E whaavavau lona alofa. Samoa, e le lei tele le atua. Tātou te tālu. Whawhetai le atua. O pēsenga whatuina e le au whaisalam. O vi inga o la wafio. Ua mātou I loa ai. E le leitele la wafio. Aoa o mai Samoa. Ia mātou I loa na whaali. Ma whaailoa I la wafio. O mātou pua pua ngā. I le tino, ma fau ma le anganga. Tātou ia malaua fio I whiau mga ruenga o le ne yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava swafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amene. If
Los fantastici minuti between ling tula he on all of ing all tua mai lau fi bese la peace chapel I Samoa e tolu wai le polakala me nao le tau mo le aso I peore e whaafonga mai iai Tamperina ma fuki danto le sunga whaafinga iai Reverend e te sora ngawha I le rivahang o le Taeao o le asunga fua ma wabela malo se le tino whapefoi Lana ganga wale tua malona whirangalo tuli tau maile aso a tau pe a tātou wulia I lona lofa malona anga le leo la te maua tu ai seisi whapoponga o le tātou polakala mena o le tau mo le aso. O le ua lusu tasi malafa me ruta uteni li tu la e ono. Whantala whantua I nahe Las Vegas o le mauto me ia pule si osi le rivahanga o le Taeao. Caroline tuala malai ngai mangile sa sae ya whantala whantui nai fia I manurewa I sa sae o le mahuta mai ai ia le vahenga le o le mawantu sua e pepe piliane malai ngai o Tara mai yava Simone Talia maruia tele lau singo le de yaso va ai tino papa e maruia tele whaivalo Filipa o le taleka ia te pusoa ma lau talenga ia palauli le dingtai amaru ia tele lau singa o le meta ua o le inu ua mua fuala au iei fuala au e mwhinga ingo fui le mara mia se me ai au tele au fuala e mga mia singa pai fui le kai au po ia ona wha ua waile o au ngā ruenga o se tala Fiafia mo se tasio a inga le ana leilo mai ia le lātou tangata I le aso tolu se fulu o te sema o le tausanga da te ima vai today. O mai I le mai ai o le tolu vai aso o le ana toi mawai ia se tama. E ono se fulu ma le ono tausanga sa whapea leo na alu ia sana sa valinga. E le aso tolu se fulu leo le masino te sema lua fe lua lima. O le mea pito silio na whaavuta yeisi a inga lea ma ila tau uma le sa ngā lulue tausa ili profesa yei le toina. Ona o le maua to I se tasi leo fali. Ina I le Kahurangi National Park I le motule I saute o New Zealand. To I titi lava a to ale tolu vaias o whaapea leo na tausa ili. Ia le hafo I tama. O le vaias o na se invai atu le aso tofi. Sa whaapea leo o na tau fia I leo. Ia le toi sa ili o le tama. Ia ua o le tūlanga foi lele ua uma le suke, uma le masalo salo, a ua makwale I loala po le ane meo le awhai. Sa whaongai na ia se vale le helikopta a le Defence Force. E le ngata I lea ia sa whaongai ia mo meo specialist radar. Ia ma le tele o tangata sa tamu whaisa I le nei tama I lunga o le lau ele, ia le foi sa whaongai na. Sa whapela o na nga I lantou, I no whanga foi e tele ai le vau whapea foi ia no whanga sa vai ai le lau tele o le suavai ia sa whapea leo na tafe mai le whare papa ia po le Arthur Range ia e le ngantoi lea sa whaia foi le sa ilinga I nai vaenga ia o Baton Valley ia e hawhia ia le awala sa vali le whaingoina o le Wilkinson track te le vaenga sa whaia ia le susuenga pita ele I maua I lava ia le tamalea I totonu o le lanta I le tolu vai aso na se iwa vai today. Ia, ma sa whaapele o le mea na tupu. No atu le au whainga ruenga fo I lele o le au kon karate. Ia atu I le whale lea e mapu ia I le au sa hawawali. Ia po le au vaenga fo I Fiafia o e sa hawawali lunga o maunga. Pe I lunga o maunga. E ila le tasi o whale. O le nanga ia tu le au whainga ruenga po le au kon karate. E whaaleleia, pe tusa leo le afo le lua I le aso nafi. Ia pitai, o te ila waenga leo atu. O la ia I le toi ina I tonu. Ia ma o lea la, sa whape leo na longo I nai loa le au sosoani mo mua, o leo, o le au ia o fo mai. Ia ma sa whape leo na au ina atu noa le ding tama. I le whale mai nai nele soni. I le aso lea nafi pe tusa o le afo le tu la e lua. Ia, ma sa whapele o na toi whailoa I Fiafia ai, ia le ringtama, ea masiona a hinga, ma o le tala Fiafia le da, a tonu o se vavenga I seisi tupe a ma losi lo whatutua, ia le toi mawai o le ringtama, ia mai tātou tele mai lo, tele ilo ai, tele ilo, tātou tele ilo fo I walele, wha meiskala le koinga,
po le ale ben kupu yanga ia po le menga le iloa ia po le menga avenga ia e sianganga ia po fele me sa ka whawai ia wale whamai e maua kuanga or koi inga e rei or koi inga msero makua ngā o ngā ia ne ngā ia ka ule lanta i le tolu vai ia so sue e lua me ia ua se le toi ina o le vaenga momua le da o le vaenga lona lua ua le fia sauru koi inga i le vaenga le ia o masaru salonga nau tātou le vaenga o le Taeao ai le tālu sanga maisi ainga se i tu watu se havanoa se i o lātou tala noa ai mala toi ina ia e nofo lama whaatupe le taimi o tangata la vea i an whaalua i lata i le tolu vai asu e le ska mai kap o le kawara pensingi o le helikopta o le kawara ngai maranga o le fisit o le fia o nā mea male o lama le soifu o le tangata i pito silion taunta iana o nai tila fia mau tātou ilo e le ema whaiona whaatupe ina ia le tau o le soifu o le tangata e whaias kaunga ai o masa salonga na i le rivaenga o le Taeao ia mau te ilo fui o tūlanga na nau ia mafufonga o leo o laua whapea ia o le meta o le ua maua o le mapu ai fo i le ainga ia e se i muli ane ia o na whaila o stana po le anbea ngālenga le ilo o le koi ia ua e o le mea matau tia le da tātou te le ilo antu mea o lo tono mafofo o nisi o tangata mea nisi vau taimi ua fialu kankai e malolo ua fia ngofo ia fia koma ia ai sapuku aku afa na velave sapuku aku ngai maranga ia kura i nunga markaka o sorka vale adu takta se umanu Mikael Teofilo maratua ufala au se ukabani ngai yaso Regional Thomas o le mafuta mai longa le pasi ia po le fale tali pasi nai Albany sole o mai ia o tau dai Albany le rivaenga le Taeao ia o le no falonga to ni telefon o le wata tala nisi o vaenga o le leina vui lele o le train ia tātou la vai au kilani sautare o le wha wan tātou whinga malanga o le ea fo i wha o ngā pasi ia mo le train o le tūlanta hantu le city o le naua toi te tala ia tātou a wala nā o na fuafi le rei fo i vaenga o le Taeao ia po le rei fo i a asunga fua ia wala waleanga i antu le au whainga luenga i ngā ruenga tiute ma whaivalo whirima. O le walus fulvalo ma le afa merute ua te ai nei ea lentu lai ono. Ua fia ai lome, 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 lome. He ulupo lome, 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 lome. He fusu foi lome, 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 lome. He sawa lome, 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 lome. Tafa maiata leva veau olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela o seti e inua i sana iputi aole matai ua tilo mai fea e aluia i le taule ale afa alogo mai le asemeana e sawai lauto fa se fa amole o italene i olome sina fa lawa se italiane ai lo tamanava ua mole sole lome se ua auga tete foliga peio se panikeke e sa mua ave o ua fuvae toi ave mau se vae e mastala lome ua mastala lome e lo tu foi lome e mativa lome ole uso lava lome Malielo lo to telemo e tolo Olo melene e ulupo E aile silome e no foi uta Olo metonu la valena Lei atali la uva ai Oleana e sauai Tagi fa lululuga ole mago A ofai la utatalo Le ai toina fa ataliea Ua esasiea Awa te vave au fika gae fai Te ai pole si ai Tata ulava na iloa Lome mai au te alo E ai le lome Samoa Olo otagi peisemo Ua mawa nei lome Lome E ulupo lome Lome E fusu foi lome Lome E sawa
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Talofa Samoa. E mawhairap sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua tia whamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Talofa o to finga le tau tala ma eselo Fiafia whalonga le breakfast le radio Samoa o te maa o nai. Alewa toi lu sful fitu minuto na tale o le la e fitu le di foi vang o le Taeao le di o le suma fua sa sful ivan le di masino yard worry lua fe luono. Antono le di vea solo vea so muli tapet pena ia tanto mantua e le tulanga foi le leo mea onga e le kantoi leo o fua onga e mo se siaki po tawa mai le pilia onga ona ia lo mfana wa le toi toli watu. Ja, Antonio le vea so asawa e ini so onga ma tu wala so fua le vea so fa pene ja ola e mo e fa le ia lo me ona le so malo lo o le afoi o le Auckland anniversary e lua ia pitono e fa mo tuina le vea so fo ja alanto anniversary au tanto nei au kilani ja ma le pitono le o Northland o isi uma va en New Zealand e usu tanto e fenga we a wa ko ke fia au kilangi fo le vea so fo o ko e fenga e inicio colisima o tulanga lua o le vaya so muli o tape danga foi le ia le e o le vaya so fo lo no winga e o le vaya so nei le vaya so fo inicio a onga e o le fa pele o tape de pena io tape danga muli ma tua ia mo alo mo fana wila nga langa ia tule ia onga o le nei fo i tau sanga ai o le so le family langa e a matai ia mo meo tapenanga o le whinga palo tani usila lua afe lua se fulu maleono ia mai o le tulanga e pe o le iai ia le inga i le temidei o le whinga malo tu fantasi lea a le vanga whai le national o le act anto ai fo i le New Zealand first ia o leo lo o ngai e le vanga whai le Labour o le Greens anto ai fo i le Te Pati Māori ia le fo i na whapele ona fa mano lolan to sui fai pule to lua tausanga na se ima vai antu nei o le tulanga nai pe o le tantia mai ai e anta to polokiki tono New Zealand to mai to e amatalia i le so ia o le fa pele o to itali mai ia le pale mene mai lana fainga mano longa o le toma fana i le aso lua se fulu ma le fitu lea o le masina na io jan wari o lono wingo le aso lua o le veis fo o la vapele ona toi tali wan tua ia li imto mai tai fai pule i le pale mene i le amtali leo ngā luenga foi a le pale mene i le reia tausanga o le ia i le wha moe moe e wha pelea ona wha i loa mai i le li pale mia ia Christopher Luxon ia le aso le whainga palota pe o le ia le wha mano lopo le mano lo mai ai o le pale mene i le masino novema i le tausanga na se i mawai atu nei ia mai o nisi nei o vaenga e te tau ona sila i le mano le tātou toro ia o sauni antu tātou i nei New Zealand mo le whainga pano te tele o le nei fo i tausanga o le vaenga mua o le tamau ainga ia po le economy e tātou i nei New Zealand o le vaenga lo na lua ia o le whele vaenga no ke va ia kuai runga i si sole o le pisi o le mano i le nei fo i tausanga
tele mano no i ngā ruenga o le awhianga iei ma le malo i le nei fo i tausanga. Ia, mai o le fesili tele o ai lea o le a taita ia le isi whai ngā malo fo. Po o le vaenga whai ia le national, ia, po le a toi pasi mai le polo i le vaenga whai a le Labour. Ia, ma le vaenga muli muli. O leu te vai e tuai lunga i. O le vaenga whai e tūto. O le vaenga whai pito sili nā o na tahua. Awa o le vaenga whai le nā. O lea o le amakua ko ele iai. Ia le pāti po le vaenga whai. O lea o le amanu malo. O le winga o le tala. O le whainga malo tu whatasi. Ia po le whainga malo so whatasi. Pe awha pēnei le ausia. Ia no fōe mawhai ei ona pūlea ia pe taita ia. E se vaenga whai se tasi ia le whainga malo a New Zealand. Ile nei fo i tausanga pe amai al whainga palota. Ia, atono na ua e si le fia. E fia whainga fōa lo kako pane menge. Fia, ia ngā makuari i loa ka koupa. E se lau luas furu mau nkupu. Ia, le na, o lono winga, e tatau ona ausia, e le pāti tele, o i pāti te tele ie, a le o le pāti a le national, o le pāti a le Labour. A whai a lantou te fia ta ia, nao i lantou, se whainga malo fau. O lono winga, e tatau ona ausia, ia le ono se fulu man mō na tupu, ia no fua in tutono o le parliament. Ia, ono se fulu mō na tupu. Ai a fai foi ele au sia le foi no mera. O lono winga, o le mele tāwai. Ia le vaenga whai, e tū tolu. Ia lantou no fua in tutono o le parliament. Awa o le vaenga whai landa. O le a kū foi lele, e pei o le sifi. Awa ia, o nait si le fia. Ia vaenga whai e le timili, e le vaenga whai. O le mawhai nāru le tūanga vale. E mawhai nāru le tū tam. O ai le kula i mai inga. O le vaenga whai lea ale New Zealand first. Taita ia e wawasa mana ia Winston Peters. Ia, langi whamakaranga ngā whaifo i le nā, whai ngā pālota utuna i atu. O me au ke le alu i whea, Kako whaakari. Na maua o le mele mana o lanto vaenga whai. Whamai, ia, o makula ni la oi. Langa o ke le fia le amara. O le menga ka o porkiki. E sirkala whi mai, e se for the mele happen mai boy. O, ia, e tanti ia le natulang. Ai o le vasili, o le aso langona. I le tolu tausanga le watuna i atu ilana o le taita inga, o le whenga malo o le national. E isa swinga o lo langa wa iai. O lo tau mau pēa lau ngā ruenga pe wa le aisa ngā ruenga. O wha popos ia i tū la o lau ngā ruenga. Ua suia le a whainga o lo tutongi. Ia po o le ane mea nai tātia mai. Ia, o whesili umanai tātou te whesili ai. Ia ona tātou whapele. O, e le aila. O le whainga malo kongwala le sosoani e ta. Ia, a whaiwhau te umia sa pisinisi. O le ale tūlanga o ieilau pisinisi. I to tonu o le tonu tausanga lea ua tuana i atu. O le a se tūlanga. O iaia le tamau ainga o lau pisinisi. O lau pisinisi. Ia, o vaenga manai sila iai. Ia, a whaia o au kari e le lei se lau pasengi. Ia, a kongo ngai au ke ianga kōringi vaika. Ai a whaapela o ngai makua ke le whaare kongo. O le whisiri. O le ala le mea ta ora whai. Ia, o lau saham niuninga, malo mana malama. Ia, mau tāpenanga mo le tātou whainga palota. Ia, o la whaapela o na whailo atu. I se teimi o muli mai. O le teimi o lau se atu ia lua se fulu biru talo toi. O le tāne o le tu la e fitu. O le vainga nei lunga o le tātou o le tele i le rivanga o le Taeao langa i antu le manu le turu a misi la vaa au tā vale o lo anga i antu mō ngā wenga i le rivanga o le Taeao malo le sila malo fo i le wha toa i a te o tau o le aluantu mai manu kau nei anga i le city wha solo tua i lunga i Albany luas folo ma le valu minute sangwai Albany mō manu kau wha solo mai i na i le city tolu se fulu ma le 5 minute. Aluantu mai manu kau nei whasolo antu ai nai au kilani sifo e tada tu i longa State Highway 20 lua se fulu ma le tolo minute.
Sang mai tēna tūmo manu kam nei le rivaenga o le Taeao tolu se fulu ma le tasi minute. E maranga iantule mai Bombay anga le City. E tolu se fulu ono minute. City anga I Bombay. E tolu se fulu lima minute. Maranga iantule malai va lele le rivaenga o le Taeao. Ja, o tau fio lolo mai le pisi fe malanga. Inga e misi lava ia whae ngā wā. O whaatali ngā wā o lo o whenga iei. Ja, malo tātou want. No, a misi tātou e nei au ki lani. Mara tua e te o te le saunga le mui lo whao tauta. Ja, whenei tauta malanga whaatasi ma lau pāsese le ringvaenga o le Taeao. Ja, e mana tua le lei I oe. E te o le saunga le mui lo whao tauta. Ma ai ane whao lau pāsese. Ja, misi lava le whanau. Pea whenei tauta malanga whaatasi I le ringvaenga o le Taeao. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malo le soifua il tatou atunu o te fiafia whawhiloa e te oe o mawhai o na whaatasi mai fo il tatou pol kalame o le nei aso. Malo le soifua manuia. O le whaalinga tolu whai upe vanu o lo iei le tala ale angi e luna tusi. Tusi a Yesu fo le na tusi e kalesia. Eila le kalesia le na tusi e whapea. O tuina atu ia te oe. Tuina atu I o luma le whaitutoa ua vanoa. E le ai fo I se na te mawhaia o na punitia. Awa o ia te oe sina malosi titi. O le uputa ua lea o ia te oe sina malosi I titi. O le upula mo o le asu le nei o le atua na te wha atoa. Wa ilo le mesili lea o na tā ua te le atua o iloa. O le atua na te wha atoa lo tatou le atoa. Awa foi o oe ma o tangata le atoa. E le aiso tatou atoa. E o foi I mea tatou te maua I le oranga le nei e le atoa foi. Mea ka kouke au na tua I le tua e le atoa lava. Fai mai paulo a olo ua tua na te wha atoa mea uma tau te makiki vai. O ai mea ngā kouke maua e le atoa. O mea ngā e wha atoa e le atua. E le ngata foi la I mea o le tino. Le kako ke maua e le atoa. Ai whapena foi. I mea foi o lo kako malosi. O lo tatou ngā lala. O lo tatou nau. O lo tatou loto atu. O lo kako I loa ma le mala malama. E le atoa po o lo alo kako kaumawhai. E le atoa lava I mea. But o le secret po le mea maa ngai ngai lilo tau tele. Po le alo le atoa o lo iloa o le tua. Ai a whai o iei sina ngā lala I te oe e ke malama lamai. Sina ngā lala e ke wha malosi ai I le tua ke loa o singa mea la vile ngā ngai ke ngau ngau wai. E ma whai e le tua o ngā wha atoa e ala ilona te tala ino le wano. Vai whai le mea ngai whai e kalesia whai mai. Ua o tu inatu I o luma le whai tutoa wanoa. E le ai se mawhaia o ngā pungikia. Ai sea, a wawa o iloa. Ngai e ke oe, singa malosi kiki. Amen. Po le ale whainga tā se mea, ai loa le tua iai si ngā lala o ia ke oe. Sina ngau o ia te oe. E tango ale tua, ka kala le whaikokoa. Inga ia whaatau nuu, le mea ngai ke ngā lala I le tua. O le a whai singa malama lama. Fiu ke kau mawhai ke le malama lama. Mai maupe anga o poko. Mai mau pe anga sunga o loa o mo ke fia kau mawhai o malama I le tukelo. Ai singa mea whapena o ia te oe. Sila fia le kua kalo whai. E vai, e vai la le kau mawhai fia malama ia kia. Ai singa mea whapena. Singa malosi ke vai. Ai o lo kau mawhai e ke fia au auna I le tua ke loa. E whake le tua le melna. Vai kala le tua a Yesu ngawhai. O tu inatu I o luma le whaitotoa ua wanoa. Ai whai mai markala. E le mawhai fo I sisi. O na punitia le avangoa ngā. Pe a whaila o le ki.
o loo iai sina malosi sina ngā lala sina kaumawhai ma sina loto atu i le atua. O le upu mo o i le aso le nei ia iai se ngā lala i le atua o na tatala lea i le atua awa o ia whai mai na te wha atoa lo tatou le atoa le atua mātou whawhitai lo walofa mai ma lo wanga lei wa e wha atoa lo mātou le atoa i so se mea awa e le atoa lava i mātou i ia o Isu. Amen. Oh,
Onu fale mai ma le Fiafia, le vinga o le tuma le fipese katoliko, mai le fianga o safotu le mo tele salafai, o tolu tuaile, polga menao le Areto le mo oema, le divanga o le Taeao. Mo le tole ngang fa tai le sunga le Fiafia, ya pasta la fai le Copa le Assembly of God i lano i savai. Mo lo na sao, mo le polga o le Areto le mo oema, wila amatanga o le rifo i yaso. O le wan to e valu mala fa mru te talo le tula e fitu le divanga o le Taeao a fe le to e mau to mai. Ja, talo fa manu la vole so i fumru ye male lang ye ma. Talo fa to e aveau na ama aveau le ma to le divanga o le Taeao fa ma venga sa fai. Ya mala ingale fa tasi mai dai kala stitche manu le usu manu le fa ma los. Ya mo to mala volo fenga ye ma le amatanga o nga wenga o le Taeao. Ja, maar ja, le tae kuinga mana mala le ia so nga fu ja fe ona te ma futo mai foi Samoa ja ma lo le foi le faiva ma lo foi le fa ma lo losi ioi ele mo moni va se lua ele le ya lo wanga I foi le fa wa nga wenga ja ole amatanga ole ri foi ve yes ole ve yes lo na tolu ja ole ding ma sina o January e pe ona tato Savalia mai tau le tulanga peo de ia le filangalo fo I fa alia le li presidente America fa tau le tunu o Greenland la so na fina mai tau ina I longa o telefo ia le fa alia le o le te o tanga tanu o le tunu o Greenland e o le pulea e le tunu o Denmark ia e peita I o tanga tala no fo o Greenland o le ma toa te I lanto I la vea I leo Amerika ia ma whainga malo e pūlea lo lan tu utro. Ia ma tua le na tangata mai Denmark o lo iei tono lea tunu o lo iei ma tangata fo I Eskimo lo iei o. Ia mai o lo iei le te leo lea whanua mo Amerika. E ma kua I furi e la koe la ua koe a lanto fita. I o I le lanto base la iei o I Greenland. Peitai. E leo le mea le mga o ile li presidente o Amerika mga orga malo a le fa akau ia ua fa malo silo Amerika ia le tru Greenland o le meu te fa ia tuai o le tru o Denmark le la tu te pulea ia ma la tu umia le tru o Greenland o se tasi o tunu e te tonu o le fa la popotonga foi le le dito ia po malo o fa tasi le foi I ma Amerika ia o tale lola po le ale mele kupu I le valea po le mea ua manga o Amerika a umanga lui oi ia tunu ia fa mai ia terrorisi ia nga saula ia le fa o ku le ku o le tono malo o fa tasi o le lola I po fen me nga kai le lainga le ka nga vasi ia o le fo ia ma le fo ngal malo Amerika o le antoi tu wai ma mo meo tariffs ia po la fonga e amantantu le so mo le masino February mo tunu o le tu Europa le o lo la tu langoina ia le tu mau peo Greenland I la lo pulenga Denmark ia na tunu Fiafia ia Denmark o Farani o Britania ia o isi uma tunu Farani manisi o tunu va la lata ia I na la vai le tu Europa ia o na le de sta I le mele vai mai ia il camano ma ka kia so le ding vai ta e mu I ka ko le te so I fu mo ta to wol ia wa me ne la to no ai I la to o le aso I fu I le rumana o a me no tutupu I le nei vai ta ia po le de ia a Sofia o le masino January masino te sema I le tausanga e lua fe lua lima tausanga e lua filuo o meia o le antala no I tangata le rumana ia malekele o isi maua kongo o ia fe vanta wa I le nei tai tole se ke fa ko ele o malo lo le mol me o fe wa I le fili le nei vai tau sole a le vave o e ma kwa ke le ar fa le kongo ka ko ia o nisi da vaenga mo lo si le fili le tai mele Taeao ina ua toi family for me to on Taeao le tula e vitu Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Ama.
In this update, law and order, education and infrastructure are expected to be the focus of the Prime Minister's first big speech of election year. Political reporter Ethan Griffiths has more. Chris Luxon will give his State of the Nation speech at the International Convention Centre in Auckland, the first event to be held at the new centre. Stans Luxon will try and draw attention away from turbulent affairs overseas and to the government's successes back home. Around 600 people are expected to attend. Danish and Norwegian leaders are standing their ground against Donald Trump's push to buy Greenland.
The US president's announced tariffs, 8 countries starting next month, unless a deal is made for the US to acquire the Arctic island. In a joint press conference in the last hour, Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen called Trump's decision very paradoxical. Europe correspondent Gavin Gray says things are getting serious. And France are threatening something called the anti-coercion instrument. It's never been used by the EU, but it basically would give them the power to really enhance and retaliate their action. A 66-year-old tramp has been found alive days after a coordinated search effort was called off. Graham Garnett went missing in Tasman's Kahurangi National Park nearly 3 weeks ago. Claudia O'Neill reports. An extensive operation involving specialist rescue teams and volunteers was launched when Garnett failed to return as expected on December 30th. It was suspended on Thursday following no sign of him. But about 2:30 yesterday afternoon, contractors in the area discovered Garnett in the park's Venus hut. He's been taken to Nelson Hospital where he's reunited with family. The Waikato's brand new theatre is opening its doors in Hamilton. It has a 1,300-person capacity and Māori soul singer Teeks will be the first major artist to perform at the BNZ Theatre on Friday. That's news. In sport, New Zealand have completed a first one-day international cricket series victory in 8 attempts away against India. They've won the decider by 41 runs at indoor after posting 337 for 8. Golfer Daniel Hillier has finished second at the latest European Tour event in Dubai, earning $520,000. Top seeds Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka have eased through to the second round of the Australian Tennis Open. 8th ranked Newcastle and last place Wolverhampton have completed a goalless draw in Premier League football. And skier Alice Robinson has finished 36th at the latest Super G World Cup event in Italy. As the build-up to next month's Winter Olympics continues, she's crashed across the finishing line. That's sport. I'm Jodie Gill. I've taken Jody Moore to telephone, let it hang all the time. While along Puyeli, I'll pay him a manual to let it hang all there. So, I'll let you be to obtain a late to la a fit to Fungal to do so to Tonga or to telephone and tell it longer than a Britannia, let it tell us on a fool. I'll tell to my lungo tanto motorways, let it hang all the time. I'll let to my Manukam name. Il city fa solo tre lungai oi Albany il terminator se full ma fami tutte alla mai Albany il city fa solo mai mo Manukau e tolu se full ma leiva minute pa solo antu Manukau nga ia kilani sifu il north western ia fa solo tonight c'era tu il terminator lus full ma fami tutte c'era tu mo Manukau il awala lavle tasi e lus full ma vanu minute. Alanga yantu mai Bombay yanga il city Taeao nei lungo le State Highway 1 e fa se fululua mirute city ile nei Bombay e tolu sfrufitu mirute alanga yantu le manava lele marukau ole ala valo o fiorolo mai le pisio le divang o le Taeao e te otile sao le muilo fa tuta vai ane fu Paulo Pansese Michelle vai le fa na pa fa i tutte malanga semer ile nei Taeao. Venga nel tanto tala la tau e per una mail l'ufficial va in tau mo lo si la fia il divang adesso per me io so immagine da wa mai ono ia na yuanga e tolva va solo i temi o la Taeao e fa pela on mantelle i temi o le poana nei mai ono buffa e wanga mti munga il poana nei so vili angi mai le so mai li tu i saute sai ma lo si langi mai no fanga ta lai Ole mafanafana o le reia songa fuamo au ki lani e lusu malafa tikeri o lona Malu i le poana nis fulu malavanu tikeri o le angoto le la i le toi se fulu vanu midu te le tula eva i le poana nei o vengo la so an Taeao o sonne le la i le lusu fulu midu te ai le ono i le Taeao fa mai e yeiti munga o le fa solo le intolu va solo wanga i teimi o le Taeao ma lo silangi mai o savili mai le tu i sasai Toe van telefoon to a inga woman masani Samoa le divang o le Taeao le venga dei
I le tātou tala o le tau mo o tau. Leo rau e mai le lau fisa le vai tau mo lau si le fia. O winga o le tau I le reia songa fua mo Samoa se vaenga o peang mau le ea. I sa sae o lo anga I mai lunga o Samoa. Mai au mai ati munga wha pea wila ma whain tili e a awhi aile an turu o inisi o taini. O fautuanga o ti munga ma mawhaulo o wha malo sia pea mo lau whanu uma o Samoa. O le vainga mo le sua e ta apisolo timu e mai mamafa ai popo e whatau tau savili inisi o taini wha pea wila ma whain tili. O le vainga mo le aso a Taeao mo Samoa o le a to uruwa vasalo ai timu ma o le a whaasolo ina ta ape. O le tūlanga nai peona iai winga o le tau I le so anto ai foi e ma sawainga I le aso a Taeao peona una mai le ofisa o le va ai tau pa talo whanto I le sunga le ria pasi ai roni soti tolu o iwa ngai I le siti mai mangele I oe wa I lau matapungi sa a wale whaia o lele I a e lei sulumaru si mai le la si me ona su ena va talo whanto le pepe hao swaga e muruia tele lau singa o le nei a songa fua. Amo. Walter CLT. Hey. Seki mai au fika ile pese fa apaleni ai lau va alele awane ia fa atali le talofa ban no ai le tali va ele fe ela le ta ame yoane I tipu ai o se fara la velave e va mai o e awale popole se tu malo ale fe e amole lue lue o se mo I se ova se lue lue tu ai lue lo ile fe tu ai lue lue ma e tene mai ile pese tu lue lue ale via da ole fe esa utala le anga etele I mawaina la umai le sa nganga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai o se tala fae va sa mai lunga lue lue le yo se moi se ova se lue lue tu va lue lo ile fe tu lue lue ma etene mai ile pese tu lue lue me te dia me le fe Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some parents can trace their family back 300 years, but they don't know where their children were last night. A wise man said, if fathers took their sons fishing when they were young,
They wouldn't have to go hunting for them when they're older. It's said there are no illegitimate children, only illegitimate parents. Just having children doesn't make a man a father or a woman a mother. One father said, "The thorns I've reaped are from the garden I planted." It's sad that some parents spend more time raising fruits and vegetables than they do raising their own children. Jacqueline Kennedy Onassis said, "If you fail to do a good job raising your children, whatever else you do doesn't matter much." No work is more important than the work of raising our children to become happy, successful people. The first doctor in history to successfully perform a heart transplant was the South African surgeon Christian Barnard. But in his book, One Life, he tells about his failure as a husband and father. Dr. Barnard had gone away to America for many months doing his world-famous medical work. He tells what happened when he finally went home to his family in South Africa. "It seemed like 100 years since I'd been home. I'd not written my wife and children in months, yet I was still shocked by my wife's greeting. She said, 'Why did you come back?' I could see there was no longer a smile in her eyes. She said, 'Don't look so surprised. We gave you up. We thought you were never coming back.' I said, 'But I was building hearts.' She replied bitterly, 'No, you were building a family. That is until you dumped it all on me. We no longer exist for you.' At that moment, this brilliant heart surgeon knew that even he could not heal the broken hearts of his own family whom he failed. Many of us have failed as a spouse or parent, but Jesus Christ will forgive you if you ask him. Then ask him to change you and help you start doing a better job of loving your spouse and raising your children, so your family can become the successful, happy people you want them to be. Just think a minute.
Pese le matau tia mai talalele man tau le rivang o le Taeao tolunga tuile polkarameda o le tinka bidet. E le rivang o le Taeao le sa fu le ya sa sumalevo le riva sino yard worry lua afe lua ona pe o le tatu o lia e lona lofa malona le ya fa yo ye fu di sho le tatu tro di sho ainga wo me masani wa fair el malanga marimo le onti le dei fo I vaitau o le tosanga pa yantolona alfa ma fana e loto manganga ia maua pele o sai ia male lava papali ia awai amuia e woti o I le li ia e tātou te whano no nei ia e tātou oli I le aso hantai au whantalavatu ia siana laisia fausa ma loro soifua malangi ma pauto mino Talavantu ma ia pakipiva I le rivang o le Taeao ma ngele sai. Ia fa le futo ma to mai ma lo sui fu ma le langiemba. Fa mai le tanto talana na awinatu. Ele por kalame o le mafo fausin mai no testas. Ia o le tamalo fo mai fatu. Ia na lu mantu asa ile awala e fa le yai matong fiti ai fatu. O tanga tole na rolang. Ai fo ia tu lona ainga ma kuale ma Wale masang ya yang fa ngau yang. Ia ngalu ko male ke le longa Fiafia ngalu e makwa ko ngafiki fa ko lon. Ai fo ia tu lona ainga ua mantua nutu momoia uma fatu o siona ainga. Ya tonu o ia tanto inisio teng. Mau tanto fa peale. Se o le ke pisi il fengole mele ma le mele ka ua I le mele. Ai afa yo lai mama ia lo sai tonu lo wai o lo noing o ngai se le me ngai ave ye lo fa mo e te la ngona oi te la ngona o ki ka ngua ku le fali wa le ai se fa ka ni mai masau me ai ka ngua ku le fali wo pepe mo mori o ko fali le o ngai ka ngua ku ko wainga wa le ai se ka vale ko wainga po le ai umangi se ko wainga ya nga elwa kwale o engo fongo ma eva pe sole o Felipe yele ma ko ai e mala fina wa foi le fama o lo ke kinga inga fai ngi mar ya e va e de sidi yang nga mo me na lo teng me fa alu mo si ang fa na mo si o ai yo e mo ye me e tanto te mo wai tupe me fa yang ngi mar peita ya o kupu ang ro kamiki e kere ko e maua pe ava pe foi le lua kolu famasi e kere o mafuka fa ya ko le o le walu sul me du tu te ni le tu la fitu le design o le Taeao e o mai lo Taeao o le asunga fua e fa kukunga va ngi ke wangalo ya o le la aforfiku
Ia pole ar ko inga finga fa yeling ia ole menta wa ia masinga yang I foi le pe fa lai pe fa kali ia pe fa kama vule le ave malalicha ia pe fa fai ai vo ia oka ke fa ia ko sa wa ma kwa mesta long ala weling ia ai Afi o nei to toile fa ia yeling I le ding tai o fo ngi ka ngo fa pa ka fa lao io Fifi lo ko yo so fa fa marka vele ke lo a me fa ia yeling ke fa ku so le o eri e se lo maka poko e le fa mo wa ka ko fa yeling I tanto nanga Samoa io lo ta prenda ia te ma fa mo le pa ia man malo le tu weling an tai fa ngo va yaso ia o le va yaso anto lava mo tanto ye Fiafia tu ta ma faina ai le se me avel fa ba io so io ko io la anga va penga la ilo sko ingam siro ma ko vele ku ko la sa ngan ko wo ko inga ngai fa le inga e nei mo ta upu se ye se te mi o tala no antu ai mo ta upu Ole mta upu momo ole mta upu ile va le fai fe a umalana e kalesia e au tele mai lo ye po nei New Zealand po Australia po nga fe lo langile ye le mta upu le na ya oni mta upu fo ye le tatau ona aya ko I fua pai ya la fa ole winga la utala e fito I tonu le mta upu ile kalesia e au fia ai male fai fe au ia o le mea sa tauna fo I to tonu o le loto I fale peita ia e te tau o le tātou mana malama mau tātou manga whangafa o le vai kaimiringi o koe a le ite me le pu kanga kai lungo skiri fong o le mea lale e awa I nau tātou matala mau tātou manga whangafa I so o se mea e kia ngai iai so o se mea e tia ngai iai so o se no fuanga Yo, o le me fa yele loku le o tanto sila ma o tanto va ai anti ai. Ele nganta o le mata upu le mesa tupu ai o upu malenga ngana e fa o ngai. O le me pito sili da o tau. Ye e manga fa ngafa ma e mana malama. O le talu fo le wa ka ko yengai. E le ma finga e ko alo le ko le na. Ye se iske da tu talu ai na mata upu. O le vai ngalo na lu. E ile menga kupu mai Samoa ele se mea fo. O te whai atu so le ala o la e so le ngi maka ni manatu. Ia mri whira ngano o whaali ai. Leanga kuai ma mea ko king. A si whale ai ngai Samoa leanga a maka mai o ia pinati. Ai whai uange ia McDon. Ia ngā luaru la ia ola le bau wha makalanga. Sau le ngi maranga o le ngā maranga ia ma leanga ai mai. E umangi, ia o nau si le fia, ai a whai ke reilo, o le wha pia mai le tala, o ilan tau na malanga tui fafu, ia o le nanga ia tui o mosta maftanga, i o ia pinati, ta wale whala inga o pinati, le mea lawa kupu, uanga o ia ilo malkanga ka pe o sorga kamara tutupe, a se tasi o mafine ia na ia I, ia le langa o mai e mlo malmaka upu ia McDonald, oka, sole, se uke whaiak, Ioi, anga uka ikanga ke kule le ima o ka whapea o mai ala ka mea le mele sa tupo I tono la e whala inga le McDonald I Samoa soli, ua whao ngā koe mga fōfo I e whawhanga I anga I ka maiki ma pepe ia ua alua koe maleli e whainga alue ngai kongo le McDonald a wa koe malanga I a ku I kongi o le maka ia le nau o tui ma malu o le mano kālo sia o le ango ngofo le I lano la toni ia masi I whaisa o inga ia mau vorga karenga li makango walo o le mafuanga na le mtau o le kango o fuoles I le akoles
O le mea ngai kupu ai le vevesi. Ai peo nau whai atu le amantanga. O le vai teimile ni. Ia ma le vai tau ma le tau talufou le wa tātou iei. E o ai lou ma whakua. Ua whai e kala nganga kai ake oi. Ua o ai lou kaukuri moe. E oi. Ua whai e oi kangaka. Ua o ai lou whaasanga i sisifo. E oi. Ia ua awhia kuai oi. O le mea nārea. E sa o e kala fwoi le ngau whaalongo ia so la whamat. A ngā i sa le longa. Ia ngā whaasanga i sa le longa. A ea ngā i tiara tū. Ia whaasanga i tiara tū. E la lele na uni silana. Fianga o le rivainga o le Taeao mai le autala vau e whakasā i le penisula i te ara tū. E whaatala whātua i le sunga i a Reverend Filimoni mal whalitua i a lofa ma le autala vau le whakasāna i te ara tū i le rifo i vainga o le Taeao. O le whamele tala o le aswele nei o le whapele o na whaiele whaafiafianga a le malanga le ala autala vau e whakasā vaiala e pe ona sauni o tuiaina i te ara tū i le Fiafia o le asforile aso nei. Ia, le atu wai maunga, a wheo nei te alala i dai te atu ma i au kilani sifo. A Fiafia o le asforile nei le la wheo le whaafiafianga na a le au talavo e whakasā mai vai ala i Samoa. E multi mrei o le talanto le tanto leina moa u whaamrianga na wa so soi fua ba so whanau le amatanga o le nei fo i vai aso ia po ai lava. O le nai whaamara tuina i le solo na so soi fua. Ia polo na so whanau alo avanola ni. Ia wala o mai le tanto numera. O le tolu fitu fitu tasi lima i tolu au au whaamrianga talofa. Malo soi fua seu manu. Ia Taeao manu ia o amai o tinamara inga. Ia manu ia la whaftai te alofa le li. Le nei maua le avanoa. Ia whaftai. Ia e watu whaamanu ianga le aspanau o. Le li i leo. O Mali i Australia i sini. Mali ia o le asone wa ato i eilo uos mutau tanga. Matu le pamanu e marlo fatu mo oe whaptai
e lo fa malanga leo le liwa e au le mai nei tau sanga e te leo lo ora ia maua pe o le malo se malo lo ina a warpenga e manga ruenga so ane ina yo matua mor penga ro tau ainga ia a lo pa le rimba ko lolo so fua maua ni tau sanga stene maua pe ma sanga maui mau matua e mai se tatu matua te alo pa te le atu mo oe maro waso whanau alo pa atu nita mar whanau mo oe e mai se koe ia kopo mar whanau i o te Osaya, tia Sara, i Venda Riley mar Brianna ia ai si tireira ia alo whaanga nena sauro aure lunga telefoni ia manuia tau taima rau tiu te se umano lo patu tau paia tau fua. Sui fua ma ia manuia o lo matala pela tantu leina. Wau whaurianga nao sui fua ma so whanau o le Taeao le rio le aso mafua o le aso se fulu ma leiva o le rima sino January lua afe lua se fulu ma le lima. E ma whaiona au mai au whaurianga lunga o le tantu emaili o le on air at radiosamoa.co.nz and whaifoi. Ja, even zo tai mai lunga le tanto Facebook, ma le YouTube le Radio Samoa le rivainga o le Taeao. Ai a whaiona e wala au mai ia. Tanto numera na o le telefoni o le tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu o leu te tau ma whai atu. E si aki atu le rivainga o le Taeao tanto wha malo ia pe ora mai lunga i an le afo. I lunga le Facebook ma le YouTube. Si vai a kwai. Ia po i se whamrianga nei te wa misi a tia tau le nei vaenga le Taeao. Ia a whai rea, ia o ka ko waranga. O longa winga. E re ai magisi nga soifuange re ngi aso. O ke o voi a uia. E le kau rei o ngisi nga soifuange re ngi aso i kausanga uama mai. Ia e le a whaina le moutou moro whamata tuina le soto aso soifua moutou aso whanau. Ia manu ia tele le whamatan tuina. Ia o le aso na e soifua mai ai nei a lano lang. Ia ai tele i tofo i menta ua whana velave. Mara kele o le mau me whai. Ia mara keimi fo e kele ai tu ai. Manu ia tele o tau aso soifua ma so whanau Samoa whamata tuina i le so.
Mole manuia o lo lumanai. Ole a ongol International Travel College. Ua tatala neiles tala mole lua awhilua ono. I mata tau tu risi maha onga tau waaleli. Ola ITC e iaiona la lai au kilani mawhangarei. Ai mawhaifo I one e a onga online, mai lo whali. E leise tai mi whaatulanga I nei te a ongai. Sa ili nei loa so lumanai manuia. Langolango ina maalosi el ITC o e malo ainga. A wa onga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Te whaatalawan so le riwanga o le Taeao Samoa I lau mamoa ma lau silsila I le tautua whaawa o le ringa le radio Samoa tasilima Eva tolu a momo e le ria songa fua aso se fulu maleiva o le riva sino Januari lua afe lua se fulu maleono o le tala le tomai lunga o tātou motorway si le riwanga o le Taeao le anga yantu I ngā ruenga tute ma whaiva lo filima Alanga yantu I le city fa solo toi lunga I Albany I le riwanga o le Taeao lunga o le State Highway 1 o le wa fa poponisi o minute manukau I Albany fast fun malvalu minute o le somo I Albany anga I le city fa solo mai mo manukau nei fa se fulu maletasi minute Alanga yantu mai manukau nei fa solo tuai I tada 2 e lunga o le State Highway 20 ma le State Highway 60 lo se fulu malelima minute mai tada 2 mo manukau nei e tolu se fulu maletasi minute Alanga yantu mai Bombay anga I le city limas fulu malvalu minute city mo Bombay e fase fulu minute Alanga yantu lo manai valele I manukau nei o lea o lo so longa lelei e a tātou whemaranga inga I le rivainga o le Taeao Mara tua teo ti le sao le mui le ufau tūta a whaio nei malanga ma le whanau I le Taeao nei po se teimi o le nei aso I e mara tua neo lantou fusi pau teo ti le sao le mui le ufau tūta Whaatalawantu ia Marietta, Cristina, Tarawasa mala inga I mele pone le Taeao Whaavale le fua semi, whapefo I le aunga utomuli ma uto umala volema futome le riva ingo le Taeao le tutua ala Radio Samoa tasilima Iwa tolu amo le porkalame o le Malu o le Taeao Talo for Samoa on Mr. Cowboy le nei Whaafafonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa Yeehaw! Samoa langa ia le muli pupanga Au le tuli muli ao Ai tuli muli ano Awal fo anga lo lalava o I ma o Longo ia le fua ma le pa o Ole alangine la pese Fafar paria me le martele Wamata ya le aso Wasi upona tetele Ile ne ya solinga ese Ole alangine la pese Fafar paria me le martele Wamata ya le aso Wasi upona tetele Ile ne ya solinga ese No te pa petai televi Ale sili ese
matai e upu o loto maluma loto payatoa treta fa ailoa a o te katala totala fa keris Vi fick all the vang all the town, the your last song of Fua, so swimming all the Rivasino yard worry, Lua Afe, Lua se follow Mali. Oh no, I feel over to a map to me, the vang all the town, to if I telephone Ela, my momala Funganga, all the hour to if I lay all the time to Professor Lowley or Henderson, Giladi Sifo, pay the fanga solo, winger to if I lay elegant to Molotan to one alley, all the tail Louisiana Leo, or le Faina le for le amo, le frequency le amo. It's tonu o New Zealand, tonu for Tantoni Aukila. Fa malo to ile fagal wenga le nga lue ile lua va so tolu mon to le sapi to tanto o nanga ile sfulmidu te ile va ile Taeao se ya ile to sfulmidu te le tula elima ile Fiafia bita ile le na mai nga wenga le va yes o to na ya to ya lo winga line te le to pole la le to fa ngolo ngol fale ya mala le to tono la ta vale ai man tua for yo dai o la wafo le bluetooth for la ta vale. En voor jullie aan download die hele tato app na ole tune in app na hele radio Samoa. Ja dan per jaar tele online te van longo ile fambo. It's tono la ta vale per voor online bluetooth tune in app so le onanga radio Samoa. En voor jullie van longo it tono nei sila je wat before. Je ziet het door lang tato Samoa. Ole tasi o no tesi malatas ilunga ole fambo per voor je. Yalang ilang o la uli tio tono la utapan tasi o no tesi mal tasi ave yo li tio fal o le da tasi o no tesi mal tasi famo e to tono le tanto to Samoa pe ya le ka ke ma fu kainge pe va pe te fa fungani ai e le tanto o nangana I Samoa ole tumfinga le tito fito le man Samoa le manuia ile fa un le vea so le sei ma vai today ya pe ole na to lunga ina ile so nafi Ina ua le maruia le tātou tau mawhainga lea le afoi. I le sa ilingos tātou wawanoa. Tātou te tā aloi ma auia pito I lalo wha. O le tamasanga o le HSBC 7s pe o le sauni o tiai. E whaia lea I Nairobi. I Afrika I Saute. I le masina fo le masina o Februari. O le tulanga pe o le iai afoi. Yai unga o ta longa I sa fai. O le ana toi ma lolo ale tanto ma lolo ale awale man Samoa. Ile au fa le vele a ifo. A shaman yo ol makwa fa la ve a awa o le au le shaman. Ya o le hele imanu yai le tanto tau mo fainga de ma ne yala amatanga o le tanto tam sanga so o amanu malo le tanto au le taito fitu le ale man Samoa. E pitai da wo mai tanto ya Belgium o ina le na fa pele ona le mawai tanto wa no I lunga le fine ona le samar malo Belgium I ai lus fun maleono il sful mal fa ale taito fito la manu Samoa e o ile tulanga o le na to e manu malo le tanto au ile sa ilinga le o le tuto le na sa ile tanto ya male au Hong Kong China 7s na mana lo ile te fito le man Samoa I ai lus ma leono ile lima ya ai ile o na o le lua au mai le tu paoli lua au mai le tu paon te tai o le o sa o tu ile sina vai o le tamusanga e pe o le ta o mai le lipoti e fa ile I Nairobi ile masina fo le masina le Februari pe o le ta o mai le e le lipoti le pe o na ta o mai ai Ya, ua sawa tuwaila ilunga au uma a kanata ile tupa wali ya matamaitai fa pe foi ya au uma a ai fo ile ngole tu Afrika isot ya wala ilunga le au le tupa wali ya malanto au le anto ta ile na manu malo ile au te fitu a Argentina ile tupa le on tumitai Bole toi le fa malo ile utampo inga Samoa ile fringo fiele toi tawati na inga le ole tawa ile toi tawa minga ilunga le mai le mawala o le wo o toi ne ile toi to fito le tato manu Samoa se I fa talta po le ale isi la sanga le ole a o toi le tato au
ia pe o le mea tātou te toe fo i toe a matafa le lei mai, ia po le ali si tūlanga leo le awa tuai, ia tau mawhainga fo ia le taito fitu alau manu Samoa. O se tala le tamaina i le whai ungo le veiaso, e pe o le sāwhanga solo i le tāmu sanga taito fitu, le ena awai atu e le tātou au tutonu, o le atunu u leo Dubai, ia wala wale longo pui li o lo le pa ia manu o lo tātou o tudo o. So e iwa ma le afa viduce o le tāle o le tulai valu, ma le tua le tulai valu Taeao nei e awida antu ai tātou tala mai Samoa e pe o le tapena mai i le fionga le alo li anga le balabana au tanga vaia, tipi au tanga vaia. Ja, ma lo le soifo maruia Tony au vaa, ja maruia fo le tau sanga fo maruia la singa o fionga iai. Ooh.
Tuvunga malina until Fiafia Sofia le divang o le Taeao mo le pese ainga te Fiafia Samoa. Ina wa joy limas furse koneo le tale o le July valu le divang o le Taeao. Tale July valu te pena mai le fionga yangal malamana au tanga vai tipi au tanga vai mata to tala mai Samoa wale long puyeli o lo tupa ia malo o to mama. Sambo, de la nula, wapela nua, na abe ile lang, iyo tapisa vali vali, uani malu leta uafia, ina uatua na iya tuolela, taua ne souzi ete tiua, na fao ane peliuliua, ile solo tamaitai, sama libali. Leile na ngatasi sasala e manong yo na to la langa ali mana yele penga solo ali afo yo la to ata ile sabi o maya tato mu ya Samoa masio na la fanu o maya tato mu ya Samoa masio na la fanu. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofo lo tātou o tunu i le amatanga le nei fo i vai o sa fou, a o tātou i pea i le masina a mata o le nei tau sanga lua o luono. Usi mai alau whaafofonga tala tau longolongo mai lo tātou o tunu. O whaatu mau le whaamasinonga o tālu sanga to ilo ilo, po le whaamasinonga apiri le whaamasinonga maua lunga Samoa. Le unga le whaamasinonga siria le tunu una fafonga ina, iai ulai o le tausanga e lua o lua wha, le ana wha lea o ngā aile whina unga wha le tūla fono, po se su na wha ulu atu e le sa avea malo ia siria le malo, le ana lu iai le wha ai unga le pāle mia i le nā taimi, le fionga fia me na ami mata afa, o se wha ai unga na wha mutai le tofinga lo ia siri, na tau ave le fionga savale noa ma River PFM Annandale. I le sue eino le apiri na whaia ia November le tau sanga na tenei. O le asfareile ua mawai, na wha lo ai le wha ai unga, a le lau e to tolu o wha amsino le wha amsinonga, o wha tu mawai le unga o wha lea o ngai le su, i ona vaenga uma. Sa talo sanga le sa avea malo ia siri le malo i le wha amsinonga o talo sanga, e to e whaia se ilo ilonga wha le tu la fono, po se judicial review, inisi o vaenga o le wha unga le wha amsinonga sili, i le fina unga e wha pea iei vaenga o le tu la fono, e le i ato toa o na sueina, wha sino lea i tusi e lua mai le pāle mia taluai, na wha malo lo le tu mawai le sa lo ia sili, wha pea ma le tusi na wha mutai le to finga. E ono se lau limas furu afe ta lana fina uina le tangi au tu, e te tauna to tongi e le malo, ona o le soli tu la fono o le wha ai unga na wha mutai, le to finga lo ia sili o savale noa. Pei tai o le te enai o le talo sanga apili, o wha tonu ina ai le tu tangi e to tongi, le lima afe ta la i le tu na moria i le finaunga. E lima afe fo i le isi tu pena wha tonu le tu talo sanga e to tongi, i le tu na wha sanga i eile su, ina ua au mai le wha ai unga le wha amsinonga maua lunga, i le siria i nei ma le tau sanga taluai. O le whailo inga ma le komisina o whai ngā palota e le wha ai unga o le vai aso umawai, na wha ai loai o le wha ai unga le kāpeneta, ua tolo po ai le palota la i titia sāfa te tasi, e wha vai le fina ngalo e wha tali se ia maea, le tangi tau palota mai le tu malo fale ari li tasi, lea o lo iluma nei o le wha amsinonga, e le maea ona suesueina. O le stofi umawai na wha ai loai e le ofisa o le komisio whai ngā palota, le tolo i se isi aso o lea fuafuanga, i le wha ai unga le kāpeneta ina ua maea, ona wha asara lau le amatanga o le vai aso lava umawai, aso e wha tino ai, le whai ngā whiriwhiringa a lea i tūmalo. O le wha inga kāpeneta, na wha bai runga mātou pepa na tui nātu. Wha mamna mai, ia ngā ruenga fo ima, le porkala mea ofisa, me wha pena. Ia a meila le tua wha kāpeneta. O menino fo ila mengo le whina ngā rua kāpeneta. Ia, wa ona fo mo titiro tāua. Whautuanga tu ina mai. Sei mai a lele ia whamsinonga whai ngā parota. Ia ona
fofo le fai fatas. Pe un silfia le kasi le sima ta upu le o le sui va bas fo. Toi va la o fam silonga pe to fana le kabineta ia ta o fo. Wa mai fo mi to sisila ia pe o tulanga. La so skulu no le na o mai ne fa sisila la ne lo mai ne fo fitamai ya no fo sa fatas. Ia. La fam tele no le longo le na o mai le official fo fitamai ma le fati no malo to chiute fa official finga palota. Ola e o matasia matula fo. Ia, ola e o matasia matula fo. Wa to no mai loa. It is specify mai le fo fitare se aso. Awal me le polo inga fo fitare tu ina mai ua avan wole na fo sa fata mo wala nga tatagua on fatina sfanga palota. Ne sa to sile to tatu filo inga mo le so. Ila mata o le mai tu. Sa fa pe mai le palota no lutas. O mai palota le no lima. E fatta di uma ia se uma ia famsi no ma po ia le palota. Ciao le. O to a fai fatta si dia. Ai te o mai le bala. O le la mo sa fatta tas. Le le fasile tu e fa fere ta pure famsi no ma fale alitas. Fatas. Ciao le nga man o te mantuol mele na fasile. O le assessing. O le palota lo tas e tasi lamba le warrant telefon fitala ina mai ia. Ia palo kala ki ngai fit. Ia mele le wo tu puni. O le wo uma safak. Ia le wo mai lo le warrant ka safak. Le uma le si o le melanda na toi tiro ia nei. Ina wo mai le to fa fu e kapita ma o lo ta wo. E ai nga mal mele na e sa no ai ma le ngo kon fa ka le fu le tai mi ma bai. Ia ai pe ana fai atuli e mai ro to fa kapinet. O to fa na ta ua ti tiro ia ni tanga ruenga. Ia me tu nai. O la sa ti sila. Le na o mai fina ngalo fo fitalai. E tu tasia fo fitalai ma le official fai na palota ma le official fo no o fitu la fo no ia palme. Le la tu ti solo o mai o lo mai. La tu sila i tu la fo no ta lo fa ti lo palota ti. Ia le la o mai fina ngalo kapinet. Mai lunga pure fatto e le si fetena inga o le fina ngalo fu talai le lo mo eu to per fa ngalo fu il capinete tu la pure fatto ili ai o le ufisa nei lalo le pure fatto al capinetta e lei lalo le fu fetalai pa o ufisa lalo fu fetalai lo ufisa al forno o ufisa man malo e a fia malo ufisa nei e lalo pure fatto which is executive. Le fionga to le afo tu ia felolo Alexander John Stanley i zona finangalo e le felo inga matu stala na fa ilo ai mafu anga o le toro po ai nei o le palota le titi a safata tasi. I le savali ai nei o le lima masina talu ona mai ale palota telefana tinati o le tatu utunu ia au kuso o le nata usanga ua mawai. O le filfininga le tu malo palota o vaisingano lua na tusi au ai le suita watu to tasi le fionga moto o pua a seve heni a fereti papali. Ai o le mai o na whātou toa i o sui whidiwhidio i tū malo wha palota, e limas fuktasi le mai o le nawhai ngā whidiwhidi ngā o Samoa. Na whātou mawaile a veo le tofi whaipule o vaisingano lua, ma sui whaipule tū to tasi o le pāne mene. Peitai o leo o mori le sui whaipule o lea i tū malo, i le whaafare tui ma le vaenga wha upu whai, o le whātua tua i le atua Samoa o tasi, e peo na iei se whelo inga le tū malo ma le tai ma sui whaipule, o le whaafare tui o le pāti wha upu whai, i le aso nai ua mawae. O manino ai le soli o le ai inga se lau wha se fulu, o le tūla whono o whainga palota, i le ma whai leo na to e vea se sui whaipule o seisi pāti, po o se whaipule tū to tasi, ma sui e langolango atu i seisi vaenga wha upu whai, pe a mai o na wha tau tō sui ma malu umo i tū malo, i le pāne mene. O lau manu ia i nei le solo i o le no fua vaisingano lua, ai to e whaila na whidiwhidinga i se palota le titi. O le asorua o le vai aso nei o wha moe moe, e to e tau wau fi ai le fono au whai tū la fono, mo ana fono tanga wha au wau, ma ua iai le teltanunga, o le a uma iai se fina ngalo o le fonga whatalai, e wha manino ai le atu langa.
Na fo ina malai valele tele I fale olo matulau ile le aise tasi o valele le titi. O le Samoa Airways malana pase se furu ono. Ina ua iai se whaale tonu na tūlai mai. Ina ua mai o na malanga ese ma le malai valele I whangalii. I le wha moe moe mo Amerika Samoa. O le Taeao le asto na ina te neina tūlai mai ei lea whaale tonu. Ai le o whailo ina le kompani valele ile na pepa o wha mtalanga. Po le a le whaale tonu na tupu. E ui lea tūlanga na fia isa tasi o valele o le Samoa Airways. Ai na wha awau malanga I le vāua pia ma pango pango. Na wha o ngā ile tasi o valele like Titi Twin Otter. O le asto na I lava ina ua mai o na whaale leia le whaale tonu. Na toe whiarua I eile valele na tūlai mai ei lea tūlanga. O lo I lea tunu o kānata le teminei, le isi valele le Titi o le kompani valele mō ngā ruenga whaale leia le tino wha pia mafi. Ma e se furu miliona tā lao lo wha aruain e le Samoa Airways. O le isi valele na uina fo I lea tunu mō ngā ruenga whaale leia o toe fo I mai. Ma o lo whiarua I mō malanga masani al kompani valele. E leo whaelo ina mai al kompani valele. Po le vaa lea na ave mō ngā ruenga whaale leia na tūla I mai ai le whaale tonu. O le whaiunga le vai aso ma vai atune ina toi whaola ti ai I whanua. Le lato I le ea ma le o pea I le ala. O le teitai o le tātou malo le fionga I le pāle mia malana umalanga. Na a wai le whaalawi loa ina aloa ia. O le leina of sota inga o le Levasa Submarine Cable a le malo a Amerika Samoa. O se vala au whaalo alo mai le Kovana City ma le whainga malo to tuila ma manua na malanga ai le fionga I le pāle mia sunga la auri le mani e toa le ua tea polata e vafosi malana au malanga na au fiai le min staff so ta inga ma wha mtalanga te konolosi o le officer city o le amtanga aluenga o le malo o le officer city o le amtanga aluenga o le pāle mia ma le kāpeneta ma le sui komasina o le amtanga aluenga o leo whare pui pui ma le toe fuata ina. O whaidoi li poti mai le ofisa so upo le tātou malo. O se awa noa tā ua le a wai o le te tai o le tātou malo. I le whaalawi loa ina o lea leina of so ta inga. O le a mawhai o na mawai e Samoa se isi awa noa. E mawai fe so ta inga televa vave. Mai lea leina e ta oto I lalo le sami. Tala a matai o le nei vai o sa fau. Soifua. O le rau whunga le turu sau tōtonga nao tātou tala mai Samoa I la amatanga o le rifo I viaso I pia o le whunga dātou ma tāpereina le whionga ianga alwalamana autanga vaia tipi autanga vaia. O la mwhaiorei tui whunga iai I le tāo le se fulu malalua I le awauli o le so. Pe a whianga I le turu o ma whainga malo longa mawai ainga o le rifo I a sunga fua. Pa talavantu le nivainga o le Taeao le pia Malu ave tawale uma o lo whianga I fui ma ngā ruenga amata. E maranga I atu fui mo ngā ruenga I le rea sunga fua ma lo sisila malo le whanto toa I lungo tātu o le tetele. E leanga I atu mai manu kau nei mo le city whaasolo tuai lunga I nai Albany e le teimidei. Fast full one fitu minute le umiola whainga malanga. I leanga I mai Albany mo manu kau I lungo le State Highway 1 e fast full ma le wha minute. Alanga yantu mai manukau nei mo tāra tui au kilani sifo I lunga o le State Highway 20 ma le State Highway 16. E lo se fulu ma le ono minute faisi vafi sau mai tāra tū mo manukau nei. E le awala lawa le tasi e wha se fulu ma le tasi minute mai Bombay va solo antua I le city e lunga o le State Highway 1 lima ono minute. E ma le city mo Bombay e tolu sfulu ma le iwa minute. Alanga yantu ile malaiva lele o nawa amantan tau silo mai e alanga I mai lei nai Albany le malaiva lele e whapefo I langa yantu ma le malaiva lele anga I Albany e te onti le sao le mui lau wha utonta vai ane fuspa o lau pasese me se le whanau pe a whai o le nai tau te malanga whaatasi le ringvaenga o le Taeao. Le vainga nei le tātou tala o le tau mo le somala so an tāu mo au kilani ma Samoa e pe ora wir mai le ofisa o le va ai tau wala valo no fo si la fia. O
O le sofa me yama tele na awawa e tolu vavasolo ai wanga I nisi o taimi o le Taeao e mantele lea I le poana nei ono iei fo I mati munga mamafa. O sa vili angi mai le soma I le tu I saute I sasa e ma losi le tau fatau tau e no fuanga ta lai lai. O le mawhanawhana mō tātou I le soi am kilani e lusfu ma le wha tikeri o le Malu I le poana nei se fulu valu tikeri mai ngoto le la I le se fulu valu minute I le tulai iwa I le poana nei. O le vainga mo le aso an Taeao e o so ane le la I le lusfu lua minute te ai le ono I le Taeao o le ai ai te munga wha solo I na touru va solo wanga I teimi o le Taeao e ma losi langi mai o savili I le tui se sa e a Taeao. Ava talafan tui lo le lo tātou taro I Samoa ma lo le usu ma lo foi le wha ma lo losi I ngā luenga tūte ma whaiva lo Filipa o le rei foi vai e so fau. O winga o le tau mo Samoa se vaenga o pēo ma o le ea I se sai. O lo anga I mai lunga o Samoa mai au mai ti munga wha pēo wila ma whaitili e a fiaile taro I nisi o taimi. O whautonga mo timunga mamafa o lo wha ma lo sia pēo lea mo lau whanua uma o Samoa. O le venga mo le somo Samoa ta apsolo I timu ma e mamafa ai popo e fa tau savili nisi o taimi fa pe wila ma fai titili. O le venga mo le so anta mo Samoa le anto ulu va solo ai timu ma e fa solo ina ta ape nisi o no fuanga. O le tulanga nai pe ona ye wing o le tawi le so e ma le so anta e le ngata mo I tanto nei au kilani e fa pe foi lo tanto fa silomanga I Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaatafa le tapuitea, ua whaaifoseu Samoa. E whapele tala o le tapuitea o le fetu o Fiafia. E masani o na waaia I nisi aso, a o le ililo ifo le ngoto o le la. Ai o le tele o taimi e waaia ai pe a ngoto le la. Fai mai toe ina o le fetulea e ta ia whaifo ngā seu o Samoa. O le taimi lea e sili mea ai seu ngā lupe I atutia. Ia, ma whaatautainga fo I le vasa atautai. O le taimi e mana vai ngā luenga o le aso. Ai malo lo I whanua ma ainga. Awa ua taunga ngaifo ma lama ai ta alise mai a nava o le po. Taimi o tāpua inga matalo talonga tangata soifua I o lanto o tua. O taimi fo I e samai tama Samoa. Ola mai ia e masani o na lalafu awale mga lafu mo whaasausaunga. I ona po nei ua whaatafa le puitea. E whaifo mai se unga isi, ai a mata se waifo isi, ona o swingo leo langa matulanga o ngā luenga. O Samoa Kerisiano mai ana mua, o le taimi lea ifo ai lo lanto watua, silisili ese, e whaafetai ai lana pule whaasoa whaale aso, mai le Taeao e o I le Fiafia, matalo si ai tō whanga o le po. Manatua o lo sanga whaataua pēa I pūlenga li I mawhai pūle I Samoa le teimi le nei o le aso. E tapu ai o na toe wheo ai ai whao whale uma le nuu e tapu ai le tua. O te manatua lo mātou a inga I Samoa. O teimi whape nei, e malu lo le Fiafia ua tā mai le sā. Ya, whailo fo I male tauwanga pe se lotu ale metutisi male e whaka sā.
I fale ia i o mātou au tafa. O fale umā o mātou ainga. Ia ai tāpua i leisi e kālesia, tāpua i leisi e kālesia. Ia a o teimi foina. E le tu māmaina le mātou lo salio. E whaifo mai pese a fale iai au tafa o mātou. Walu le talo. A o lea lava e lele i lunga le leo le mātou lo salio. Le aini TV po ni telefoni na whaalave i teimi tāpua i o ainga Samoa. Ai se wasolo mua ia i lantou na soifua maolane ia teimi Samoa. Ai na o na motu mai lava i nei, so solo ai ma le fuasaina i lotu a Fiafia. Wa ese fo i nei vai tau, ua tātou iai. Pei walo lava le au malolosi e ngā lulue, ai lafo tasi i nai mātua no fofale le lotu a Fiafia ngafa malantou. O isi, o le lotu lai fai tonu, ai ua amata o na ngā pāpā fangu, ma sa le papa kiwi fafo. O Samoa lava ia, a whaatafa le fetu o le tapuitea, la foa i ngā luenga, ai whaasangatasi e momoli le whaafitai ma le vi inga i le tua, ina ua e malo le aso i au ma ngā luenga. Ua whaatafa le tapuitea, ua whaifo seu Samoa. Ia i manuia lau whaasaunga le nei aso. Sala whaira o motu Te paila tua whiwio Polu wheo te ilo atu Hela o nā au nea o le dono E o le la au e sua maria E o le suka mai sili e O te kua nei e pia i tatanu o le whare maria Stay my darling till far Tini leo tia le hanoi Le ngalo na wami o papi o lote Te manatu ala o masan Te le pamata ni tani e topa oe Te ala pele tatasi Security, Peo se moa fiti, se o bolo moe ma se au te atabe. Ae si mai se mose, Peo se mobilito si mano mai vai, Peo ne vai ao se telefone, say my darling to far. Tini leo tia le ngaloe Le ngalo na wami a papi o lote Te manatu ala o masane Te le pamata ni tapi e topa oe Te ala pele tuatase Se au nei pahanga Ava tui alau mea ai Ma se e malolo ai Papa koe kodua Ai so ia e te petalai Say my darling topa ai Tini leo tia le nganoe Le ngalo awa Papi lote Te manatu ala umasa Te le pamata
tala ua pua ina lea Vai vai solo boy le teina le mana o i le tama Ai ui le au te le kia Maula maua te pea Kua matele se aki sa pala mena beni mana Say my darling to pa oi Tini le o tia le ngalo Le ngalo na wa mi o papilo Te mana tu ala umazani Te le le fama tanika ki to pa oi Mi ala upele Supermalina le penino tia fango tolunga tuaile polkalame ole alga upu ile so ina ulus fulima mara famidu tele utene le tulai valu telo na wanga ya tole tele ngal wenga amata ya ma odi si vole foto amata ngal wenga ole ya tau sanga fo io ba tu ngata ya bisela fo pa pe ole na ma fale to na ya na fi io sa e kuka pele ai ya lena Aurenga lo le tanto filo inga mala sunga le santini le tlanga ya tu marwa siki ya shu ola matanga wenga le afo le vanu le tao Taeao nei ile tu ala wala le radio Samoa tasilima i tolu amo
Summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga o tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu falau mai lo waleni o le amos electrical I le olua fitu lua no tolu ono fitu ono lua olua fitu lua no tolu ono fitu ono lua Radio Samoa tasilima I batolu Radio Samoa. Tasilima I tu. Amo. Jamie Longola Wanti le Radio Samoa le rivanga le Taeao le wantoe lua se fulu ma le valu mirute o na tale au le tula Eva. Le ding fo ia Taeao fo le Taeao le ding o le asonga fua so sumaliva o le ding masino ia worry lua afe lua sfulma le ono ia e fifia nga I le riva o le Taeao o mai fo I le taimi o le tatu fa soa ia ma le sunga le santini le to fai tu marwa siki asu o le mtanga luenga o leo tono ni sila ia wala le longo puiri o lo topa ia ma lo to malu ni si fo mata upu au na fa ma tuantu ia te o wa ni si o taimi ia e fa tuantu leo e fa leo lan me fa ko I fua o lo ke sa ia va tala fa tole ni fa ngol te o lo sunga le sa tini ma lo le usuma lo le nga lo le ri ta fo ya se fu mo ia I la vita fa se manu ia o le nga fo I fo mo ni Taeao fa fela il tatu tunu ia I le Taeao fo le lo fo mo le 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 tu fa te mo ma lo si ia le lo fo ia wala o tatu no le tatu tunu le Taeao ma lo se fu mo ia ka o ka si le kulo le senga e kus pa ia ri e ka ri ia ma le fa ko fa me o le ale me ke fa ko I fua ai tinga va se ia ele mala mari o le fa ko leo so le wa ka ko fo ban tum tanga we ngari tumo do ia o le e fu kasi vo I se manu va per fa fonga tatu tu wa ia ma tu fo I lalo tu la fono tasi fa fe malanga in land and transport ia I lalo tanga luenga leo ia le malu si anga fa tu la fono I tau fina I lupsa mari o vai ngala ia wa e ni ser tatu tu leo wa sa I mai I mtanga luenga leo o le misir fa tu ina mtanga luenga leo ma fe ular palum ia tatu palum ia mana tua le o la e mafai e mtanga luenga le lalo le tula fono ona faatino ina a walu kumuni o le ska makala mo kai o nga de kai au ke ngi tu lo fa fonga le tu mani o le wa udi foi on mo ko o nga e te taula mtanga luenga le ona faatino ina nga luenga ia a war sang le mo la ti le ia malo ia mi se antantu ia e fa sua va foi le po va pela ia le o yo la wa ke e mo ia la wa le ko ngi va kele ia o la ma kwa malo sia la le alcohol po la malo si tono tino te fulu ma le lua I tu la
ngofo le ele avale tono lo tino fa to am fen ka mo singa mapu ni lo mawala ka ika ko mga luenga o ka fai ku senga nga popo anga ole tala tula fono ile tula sa le fai tau lo pa ngile over o man me la fa tu la fono no vinga mo dio o tu la fono sa le fe ulanga pa ngile o lai ile ava ai mo wala lo I fo la no mai numero tau no fa sala nei oi o na batu le o le fa tonu ngam tanga le ngai fa sai nei o ne to fe lo ili tabale no mo se fulu le sumo fa I tu la no vinga o le kai mi ko mo wo o te tonu le te mirena o no vinga ia we ku sa o le fam sinonga we ta wo va ngale o le sa ia se la via I mangili sa work avale so ia barriers for ia po pa wo me fo ia le ngor tato o le messy road le ma la lo moto we ojol ioi ai ma wa tu tanga luenga le no fa suinga on ma ko o ngar ko ruale o allo le tunu ka umaya I sorry e ma ko de ka u ia la to ne le so fu o le tele o va nga fa tai ia le sisina la via ai o ia ma ko so war ka va le ka nga I ko ma ya tato pa fu le polo ka mo pu I tanga te sa va lungo la va le mesi ro ai so sa lo moto we o fa tai fu ile ia sta va le na fe lo te mini wa nga pa mai ai pike se ro ya o le moni ya fa peni o lo infa no na le la se fa mai la wo di ia be sa ave fu le fa mo tino lo so ngale mu ya mo ingoa yo la tu lungo ta lungo ta to ba fam sino me se la fa tanga tele sa be ner ta ba le fa tanga la be ta to tinu fa mo mu fa ke si la fia wa tang fia la ba malosi ya sa ili se ta ba le po se mo lia o I le paki ma to ave o I le fali ai lo kang poi fai mai se manu ba fa ngala tu pe fai mai o ke re lo ka mai fai o ki kerio o fai fa o lo ai o over ave malosi lo tinu o lo pumuti ile yo le afai no lo mafo fa mai inisi o fo fanga manisi o fitinga tau nei fai o lo no fai no fia ta to fo tanga masani malo lo le fali wela o pe vai sa testinga le pusa u pa pu o si solo ai nga de o fo pasis tau nei fo to ina malo si le o na ta vale a fe u kan fia ia vai ka ko ki ila lo pala o si sistemi se ke ronga ona fervo le lungo tato ola valo la matia il sango le mo se fu le tro no ham taia tu manu vao o le me foi le lo so vale I fusu anga I no fanga faitele o le mai ta watu so le mo kwa ke le ale mele I kai le sitia o le fasitelo tato vesina ia na faida vai aso nei mai Auckland City se yo mai ngisa fokilangi ile ngate tonu farkala po tonu pa kila vai ai ya wo ye fu le vai ngam tu tato foto anga masani na vale average tato tunu ye le vata pu ye le va ma tu ma fa na o le ta uno so pu ya me se la va pe ata ma fa ina la malos pento yani ya tele la la ta o lo yo la va nga fi dinga sa lo ngar ko fa pa nga fu le ya te samo ai pe na va yo wo ye le va nga le o va ya le fa nga fu le ile va ma fa na o me for de vis la uma le pele ai ono le ono fu la malos porque le fu la to pe ne ta o fai fusuanga ai fio so I fu dele mo tan fai ba lua per kan fai fu dele fio so I au mai si vai al fo tuanga la pien tanga lu ku pela ko fusu tu no fa fonga da tu me ke we wa ku o e la ve ai o pe te ma welo so I fu wala nga wole o se me mo tupu o tupu fa fier to te na to sanse me tu nei tele ni se la to no tu kan fai va e ba o se vis ai ka ku ye lista ngata mo so I fu o lo no winga fai no mai ai me foi le o telo te mi se man ma fa ngana tu e sa ye le tu la kon kanga nga kunki ki le fusuanga vai nga instant o fa wanga la vai o lo sa nga le mu ave ye lo fa mo o pela ko se fusua se la ia nga fai le se fufona kon mut ale ai a fai te si la fia ma fai na tau fia ele se me fai ne tu le vai nga ai ave mo la fa mo I lo sa nga le mu mali sa nga le mu lo telo lo vai pe telo tato pa ki lo fa ka ko fusu anga te min nei ma misa so o mai ele nga
fai ua e fusu ua iloa ua e faiiga fa'amolomole e gaka i ga vaega na Madi. a o le toe fo'i lea koe kau i masuima koe fa'auma le fusuaga lea e ono afia i la'o i le tulafono i sisi soligā tulafono i lou fai o vaega ia te lē ia o le vaega le o lo'o afia i alo mafana ua mese fo'i o aiga o pakia ele o fai ona control ma fai se fufaga fo'i le ina ia ona i visi Isto ina le toi maua mai le fai ngolo vea so nei ia tumon vao le na fa pen tau fiel mtanga luenga le o le sa ilinga ia yono le ia tulanta le tolu vai aso ia e o la ofisili le uteno foma po fesa ia si koia inga ia wana fa mai le la to wainga to want to have a normal now music privacy ia tailo i lo si le fi tono tala mtanga lu te le yo vaenga fa'apesa tupu mai o tupu pe te o le skanga ka lai fi le iloa to lo fa fonga la tunu pa lo pumoni wa he needs a bit of space i skanga ka fa'apena o siona pona la li tu manu vau o le mai wai la o kai mi mo resources ale an montanga lu ia vaenga ono mo ria la tonu la to te le o fa ilo montanga lu na pe a failia o la to si le fi o le ka su era ko mari o na winga o fa ma winga te mi le o mtanga luenga le o la vai fautuanga a fa o ele fi lo kum ka mai ki fa lo ye o era ya o lo su e o la o ke o a fa ye te si la fi o sa idea o te tauna e so ta ele ka o fo mtanga luenga le no fa ngalo e yai o wale o lo video o fa ya pola le va o le ni mai se fa mo le ka va ku ya sistem ka mai ke lo o le sa ngare mur me ka wa o le vai rapito si di len ta e se le ta o le vai ngada ko ngase so le ma fo fa o le si le vai ngada ta o na fa te ta to wa to chele la to me le o e koe fo i mai ko i fainga ka ale maua ele to maua fo i la to ale mon tanga lunga le lo mai ngar faitai o ngase lo ma fo fainga le tita uti lo le tu mana tu fo to tele ta mam tina ma tu lo sa idea ma sa idea mo to mo ai mo muri fo ware lo anu ko mar ko fo i mai fal ono ngase fo le de minche lo il te mille no e se le tawur vanga na io lo fai su ngam tanga lunga ne lo istamale paulu vanga fa tai o lo mau pele o la mana marosi ia mana tu telo vanga ne le ngate fa fita o li fa le ainga o una lava ia fa fita o io no ona ia manga se ngase lo mafo fo o isia vanga o lo fai su na fa motino ile ko kupu se me fa pe o si vanga fia fa lo atu tatu fa si telo tatu fa lave sa fa ngai na le la o malo si le weekend ia fa ya stilo tatu fa bla asa ma fu o le tu langa tu mo va le mai tau le mtanga o le mai tau le mtanga lunga to tele la to no ila o malo si ne la to lo fa tau le fa la fa sai o tele fo ila to lo fe ma o isi lo ki i la o malo si sa fa ngai so me ka alo me ma bo io a wa mana tua se mana fa fo ngana tu lo fia mali nga ke fia mali fa fe feliskan o te le oilo o ye se fanga mo iliskan ka nga fanga i mali lo lua o lo fia mali en tanga lunga le lo pe ma fa la o fanga kun tanga lunga le lo a ele husta ia e no ma wo se fu na ba ki le lo ka urba nga a o fia mali o fia kama ma fa nga nga ila o malos wa te le vai nga o le tula fono no le dei o lungo la wala lo ye tato vesinga road rage fa mo le samo se o kulie lo sa bilin tanga lunga le tato numero o mona batule eli potia ila to lo fa o me lo ke mingi wa pe le me fu e kanga ka fu le lo se ale kanga ka lungo la wala se mer fa ngari fa la ai o vai nga e no afia o mbalo ai be se la to o lo fe o ma fe de yo la to ai nga to no ta vali le avanoa e la e no la matia e lo sanga le mala so fu o e malo ai ku se le vai nga fo le pe ka fi fa le mala mita a si le to mo sanga le mo va kere lo pe ke algo e fo lo ka vale le ya ke o ona ya le o e ke ka am fa isi ka u skai ai a fa ina lo ai na e se le ta o vai nga le fa mo le Samoa matua a fai ke si la fiolo e se la o malo si tono lo la po lo moka
e le te tau ona iai wa tau ona so ta intanga lunga lelo e fai e se fufuanga mo la tone o le si vai un muri fa mon mole se manu ta mo se tengu fai si o te lo anu fa na la i ti o lo mari liu mo ni se la to ono fa ta mala ma to te mila to te mo e le po lua o lo ye ya no ma fa na o lo vatu le fale mai e ye manu anga le o nga tasi mal fa mtalanga ma tu ma fu anga o manu anga nei o e fa i lo ma ye i o lo sa wai na alu fa na lai ti to no tato tunu o le fa tu anga le tato tunu fa mo mole abila fa mo mo sa mo le mo alu ma fa na o le banga pitu sili le ona ta o a fa ya o ma o po sa kas ka mi ki ave pe ba i fo mai tala noa ma fa i lo ye ko nga fu le vanga le o ina ilo ma fo fa o moni te tupu ni me fa pe alo ai ma fa no ia le soi fu o le fa na o ma sa ngole mo la matia o no fa ta mal no matu mo le tanga fa tai tu mo va o le vanga o le Taeao le fa do ino le temia wa ia le longo pu ia le pa ia mal malo le tanto tro inisi vo so linga tu la fono ia ona alo e se mai ia wa le tele au nei ma fu fa le vela e mfa ona fo ia pe ele alu je wa ia ai ngofo fi maria oi mai fi de mu ka kia la va malo si pe wa ele mfa ia ele se me happen ia kai mo fi ia ai fo fa o no fa le ia mai e ka mafala o malo si ai ka melo ko se va tadi no mo te wi le ko sa wai a e fi fusu kalu ko nga kalu ai se man ba te le yo vai nga fa no pui ya tato tunu ai ma fai no pui ya pe amo e tato lo to mo la lo volen kan fa control lo winter te lo tem tas sio tato no mele mon tanga nga leo i se fa la fa fo se lo tu pu te min nei la matia ele se fo sa ngole mo fa le nga nei ma meto tinu o le tasi o lima numero le mo tanga nga i lungo le pena te fa ilangi ma lungo le telefoni e ai le se fa bla fa fo ini vai nga te fi li potia o lo tasi o valu faiva se manu tali ya bla mai le tunu a fai te bla mai ia fai si pisi ona le talia le ai te fa fo ia tu la bla au e tali no mana o ngai so la se vai nga le tu la fa te fi ma mai ma wo ya tau au te stalo tato tunu se ka fa nga ri fo ma ria le to fa valo fini ma le Taeao mo va pe fo de pe io tato tunu o o tato tunu se vai sa fi ma sa nga de mu ya e fa ma lo fo le au le ya sa mai o fa i o lo so li mai o i sa mo le man ma lo i champini in Wellington de lo i Wellington de temin nei ya ma lo tam fai fa mo le to tato tunu fa ma ngalo la tli tato tunu lo le chali e ia pe malo lo vai se fu ala ka fino mai per vai se fu de lo fo le tu se fu mai ma ja so foi ale sunga le sa tini le tanga ya tu mo va siki ya shu ya mai le mtanga we nga leo ni sila awala le longo pu ili lo to pa ia malo to malu inisi mata upu e ona tanto sila fia a we tofto fo ina le fala velave tanti e pe le fala velave sa le fala velave su e ya o ka ko ke o sa ili le fala velave e pe ona ta wele la o ka male o sta walaus ya wai o le menga ke le mo le me le pen 8 by mau ma ke le ko i fua ia ma kai mi mai mau fo mai ona le tanto o fo fa ke le ala ko ngadwen e ka ku le o ka ke fa ngadwen su e ni tanto lu mana i mani tanto tu pe tono le ni anto ole timi lunga le one chile radio Samoa le one choice fulu lo mi du tona tale o li tula eva tala eva o da tu tala i vai fanua ole ding Taeao le so fua malo le so la kim ya makai ole eva e moyo i eri kai se kai de lo por eva ngangi le po e por eva kai e por a fola valu fo ngangi le po e por ka le van ka no vai e good morning Fiafia
Tafia ai e se vai salo Tafia inu e se sua fa O le fafine lea wake sola sola tai Wama ai ua o tino mai Soia e te tangi ai ulo o lalu I lo tina Momori o alo fai lo u ainga Ua mali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia inu e ise sua pai O le fafine lea wake sola sola tai Wama ai ua o tino mai Siw whanga mali o pa o Pinanti Filippo Williams ile di vaing o le Taeao ma le wha ile le vai a band. Ma le pese tafia ai se sua wha ia ioe ka fia ingua se vai salo. Ioe ka fia ia se ko pai ko kola. Hey. So e walu minute o na tale o ling July iwa le vaing o le Taeao le asunga fua. Le aso sfulu iwa o le masino January lua afe lua sfulu male ono. Fiafia nganga o le ua maua le tato filo inga i le vaing o le Taeao ma le ftalinga ia tungisia. Po le fionga ia luma vai o le tautuma le udanga a le o meka kasi le lua se lau Cavendish Drive I Manukau. Kia ora talofa ma lo le soifua ma le langi e malo fionga luma vai. Ya, se ko maria menanga Fiafia ia menanga la fa maulalo e fa talo fa trai la sunga fo mua ia tina le fo tai fo tatu po kalame o le Malu o Taeao ia wata fo anga Samoa po kalame wa mai ona fo la fiaina e pa ia mo luno al pulenga le si fonga Samoa te si mai beto lua mo fa malo le su le Taeao a fo mua io ia tatu tau fa malo la va malo le on sai malo le tau tai ma ne il swing o le Malu o le tau le moe a e sa le ia fo mua le sa no nga fo mua yo tu lo ngan fa ponga Samoa yo e se le matongo fie vele le mafana fanero ta o tu tarondo tu lo nga o ta fo finale ainga ai ke o kiki ka lu ko me ka ki la me ka fai me fai ia ai ka a lu fai ngal wenga ia ko kuala ia fo le pi Pika ki meia foi le Taeao la to via ai o me le la mo ku ka fingar venga pia tu langa yo Taeao sa le ia e pa le fsili le tu lai mai ni lua ko le ninga en tau vel Taeao ma lu matu ila pese lua fa malostino le na tu e al wi se lu sa valinga le na tau no fo mi de fari yo le mafan fanna la vol kinala ai o le mafan fanna le lo fo la songa fua ya te tu danga la to ya le la i ngal venga le la fa ngalo Fiafia ska ora to ya io o le mena fa mai le tala foi le va vele usu va ve ana le Taeao e uma ina fai lua stretch e uma foi na lua sa vari vat ya na ia lua Fiafia le fa ngalo venga le Taeao e pia sa e nga sa nganga a fo bua e fa mai le kana li silo ma wa a wa le ma fai anga e va ve ala on sa u ka le tia so o so mai le kana ale uso lo ma ko ya fa ko le me feo se me a fa mai ka viola ngi me lo ma ko mo la ko ma fo mai se le me ka lo loco ka pia ya me sa ya ai le sa le fo ya sa nga fo mo ia ya ai me sa fo le ya la fa fili light ia al mat tua e lo lotto to fa ia ka ke fiu ka ke cambia au la voi lo le lei me ala ka piere kan fai ia
Dia terang ai awak gi fai ke kai ka makua. Ya. Ya. Porque anga ko fam mari que la makua. Yo ka ki ko me la malo café e foi lele. Yo. Ka ki me me kama makua le ka ika. Esa o le ya. Ya o le menta wanda le tom fe tu. Ya o le mawa se manui el ni Taeao. Taeao foi le se so le ko ma fu ngangi. Ai ma lo le o sai ma lo le te wan tai so ke fa ko le pala o ma vo fo ngora wari e ko e mai li tongsi yo Sa o le re ko mo fa ma lo ski ngol sa vali ma fa yo o mo me o exercise so e fa nga yo i mu se lo tino e se le me ma vo fo yi so ya o fa a fo ele fa ki nga fa au e va nga fo Malu la to bang apa ifa no le tior Taeao me le Taeao la to ye wa to kala me fantasia ye pe me apo ile mo sina ata Taeao apo yo che a ma wale a kapia o langa ka usa mil pan ke pole ko collection ni Taeao ali le la fiara mai fa no matongo fio le nei aso ala mo bela ki bela ko pai bela ko laisa akaba fo bela mai e fa u ele si Taeao tamaranga o ka fari mo fi era pa a fo mo esa o le ya pa wale me o le a ko fa ko a ver ka foi malanga mai lunga le fare mo ele fa fa mai kan mo ku fa mai era le waru fari e finga lu ngale fi se ki o ka o ka sa u la ya o ka fe no le pumping sing ma kwa i fai fa le ya ngana ka malu o ka ya o ani tongsi ya sa le lava le ya ma ku sanga ma ku mat pumping sing ma pekto ya pa wala mengi ke wa palpala no la i foi le suor pa ai anu male a ko e le ma se si va ya ya ma no le fa ma lo si na mai le tautua na mai le fa un ole va yaso ya wai tanto te le filo ai le va yaso o toda ya tu ya le o tanto ye le va yaso lon tu fe le pio le emo le maka ya le va viola lo aso le ma sino ya waria tungsi ya sa le lava le sa nga fonga mo e ba be te le temi le fa ka le temi se ngata ai ka di faito wa tu dal sa nga por fa sili tali lava tong si se sili se tali e fa maoni le vinga fam talanga na to ia ma tanga le to sanga na to e se fo i o te me ia fo i tala to ia le pa e se fo ne tanga to sanga ma to na to ia le fatu tu sale taba le tau dia ma ia tau sanga te tasi ili masina le nei o yang wari ia le la fa ali pe la le fo i fa fita ia la pa ia mo lunga se o tunu fa ingol tau tua le fo ia le ale o meka kas ia wa ande se ingol le fo li sifon sa mo ai lunga i loe si le fie sa mo tau tua fa tau ba tau fa taba le yo tau le a fo mo ale e mata me ala matanga se yo mai la vai la sutonai ia matongo fiela ma va ia la va sa ingo to tu wa ese le tulanga ia le tulanga me kau sei os la to ia ia de la ai tiro ko ia na nga ma ko forecast ia lo binga le le to songi ia la le fo ila le lango le ta to tu ela le fa sa la ma fa pismisi le radio Samoa fo mo ia le ia fa tele mo le tulanga e Michelle fa ngai no le tu fa wa le tantu wala le wa o le mem tu tia le i tantu wa lo manu bo tongsi ele ngata i ni si ya la wo lo fo le tantu tasi o no tasi mal tasi sambo ele ngai fa longo le va ngai sambo vili sa me ngi vai se fa ka vale por vai le fa ka vale ngai tongsi ya o mai se ma ko ka vale le fo ala vengi ya kwa le ska vale le ngai momu ia si engala mai sale longa ia lenga okala ko tabali fa ti le sufraile ma na ia le to le sufraile le la to le family van le high ace per sale le ya sanga o feedback mar banga le ya to si ai ngai sa mo ma fa mu le ta to la fangua o banga to tele ale de fa so ta me sa boy tabali ia anga du tele lu Facebook page le ta to me ka casa
I see you have to put the family our followers. La followers matanga pa mai tau tu ingana fo le fo I tau ta pale mato te pa sa longa dunga le fo I lungo penga sta pailangi. Yelo. Yo pe tu ranga la to ia to tele malu le tunu mai la mai Samoa fonga mo. O le fa so mai ia tu ranga la to mi fa sili mai. Mana mien mo te le fo ele mana miele wa ai fo wa Fiafia matuta male fa sala ya fa la vele la se tupe ya tulanga pele la ya fa ya bidu fo to wa inga ngi fila fa ta ta vale ngo wa ko le ta ba pe tulanga ya po ngo ma tango fiele to tu mala u danga lo fa tino la Talenga pola u fionga fo ia lu ma vai mo le tantu tu ya wala vai ia le fa nga inda le on tantu ta vale au ina tu mai ni sile ni ya wai le se me pole le vai nga le Samoa ya le fa tau tu ni fa ti tu lu ngala va ku mo le me ki dia ku ka va ya wa malala na pa wala me to ide ma lo ma tu fa o le nga ya ne e fa ku mul pensing yor ka va ya ma nga ye lo fa nga fu nga Samoa ya esa le la va sa nga fo mo ya pe tulanga na to ia fai ia ke le la discount maua if the freight ta bale abi Samoa ia ke le tulanga e mafai no so sani fo Malu la tinu e to telefo u fa mo ia ina tulanga no fa sino tel awala fai ile finance le matenga we fa ta si fa yang fai la to we don't have to apply on their behalf ia ele mafai no fa sala la lunga le air e mafai no pa su me mata la ma awa tau no fa sino la il me ta un sai e so sani ta vale ai bisa o ai o le mata ko fia la ta vale ba tu ni sita o le mau lunga o le planet o le checking on ta vale safety ma dire me to se sta o ka vale me fa fia pangi le to nu sa o la bisa bo ia e ke man ko ele ba ku pe ka ko biti e se le e compliant ta vale o sabo anga ba kwali skala la ka vale al da ko no wala madi ya pan me maton man me fa o tele to ta vale me ya pani mala si tel mala tu ta to ye samo pa ita vale fa ta vale e ta ko tele la ngale pa si pa o ta vale e mai ta vale e ba tu fa fo ba tu Samoa e ta vale me si pa o ngo stene la to ye nga me o ta vale pa o foi to ngo fi e nga la bi ya pangi la to ai le ku sai ma stene dan sila la to ya ya la so so ni le mal che tele agora fonga mua dia tele pe nga se mesisi oi mali o te sai do rabe so so ni la malu le tu wala songa le mu mo fa so ngo tupe ya ni si tulanga fonga mua e le mana pa pe mangu ta temi mali la se ke sa mtalanga tungsia Samoa fa pimbo so so ni ya bala o me tungsia para mai atu se pesu mai le afo le lusa lau ke ministrai ngi papato i marukau lusa lau ke ministrai painga para me tato len line o i valua fitu li mabalu pichu o i valua fitu li mabalu pichu e malo si le tia le tia se mato receptionist mo le mole se te mai tai lusu malua tau sanga le tau su tau sanga e le lei inglisi fluence pa sa mo pa mo le lei la fuili la poia ti fa ka le telefoni e mai lo edit la fo ila i videos yo le ma bisma tu tini fenga venga so son ona o ta tele le fo to tu ta fa vale e ni tu la me fena vala mai la telefoni pe bai o lo ta fa ti wono lima fa ta o lo ta si fa ti wono lima fa ta e mani ke la fa ba filima ne ya so a ja ke la mo ma to no fa mani le tu ja maar tem nei fatu pa fa so fu fonga mo so fu ma ia ma we ala telinga ia tungi siapo le fionga ia lu ma vai o to tomla ndanga ala o meka kasi le lusa lau Cavendish Drive I Manukau ia wala wil sa ilinga le sta wala mo o mala wainga le ngantik to lu sila eva pe fu ia to o ma va televan to lu so ia George ia po le fionga ia ngalu ala ma to mai dale fa ma jo ia ma to mala va o le fionga ia ma ga wenga dale fa ma jo ia ma finga fa tonga ioi ia mai lingi vai ngole Taeao ia nga mana tua fuala umle benga ela ko kongo le fane loa Tasilima ivatolu amo Radio Samoa
In this update, the Prime Minister says his State of the Nation speech will focus on his plan for setting up the country's future. Chris Luxon is set to make the address at the International Convention Centre in Auckland this afternoon. Our newsroom understands he will try to draw attention away from turbulent affairs overseas and to the government's successes back home. Luxon says he won't be announcing policy but will reveal a framework for going forward. It's really just a chance to lay up exactly where we are and what's going on. And I think everyone understands we inherited a hell of a mess and we've had to fix a lot of the basics over the last 2 years. Chris Luxon says he will announce an election day shortly. European leaders are meeting to work out how they can talk Donald Trump down from attempting to force the sale of Greenland. The US president's announced increasing tariffs starting next month against 6 European countries, the UK and Norway, unless he gets a purchase deal. Observer foreign editor Andrew Redmond says Trump is known for flip-flopping on decisions, so leaders are working out if there's wiggle room. So there's still some hope that this is just his crazy way of negotiating. But, alongside that, some people are worried that this trade war could still just be American soft power. Pharmac is seeking clinical advice on whether weight loss medication should be funded in New Zealand. 1 in 3 people over the age of 15 are classified as obese and 1 in 8 children aged between 2 and 14. Pharmac received 2 applications to fund Wegovy or semaglutide. Auckland University Professor of Molecular Medicine Peter Shepherd says despite it being a short-term fix, it's like any other medicine. Think about statins or other medications for their heart disease and for their blood pressure. As soon as they go off them, they lose their effect as well. But we use those, don't we? So it's just the same thing. The curtains are up and the spotlight's on at Waikato's brand new BNZ Theatre. The 1,300-seat venue opens today on Hamilton's riverfront. Maori soul singer Teeks will be the first major act to take the stage, followed by New Zealand legend Sir Dave Dobbin this weekend. That's news. In sports, cyclist Ali Wollaston has secured 2 stage wins from 2 on the Tour Down Under, stretching her overall lead to 24 seconds. However, only 10 seconds separate 25 women ahead of today's 126-kilometre final leg. The stage features 2 climbs up Corkscrew Road, a popular pedalling landmark in the Adelaide Hills. Meanwhile, Marshall Irwood leads the rescheduled Tour of Southland by 4 seconds, heading into stage 2. Venus Williams has reflected on a historic opening round defeat at the Australian Tennis Open. The 45-year-old's become the oldest player to compete in the women's singles at Melbourne in the Open era. She was beaten in 3 sets by Olga Danilovic, having led the decider 4-love. That's sport. I'm Jodie Gill. Mulan jalangang fab chai levang on telephone mo tu jala so we ya jodi malan tu vanga ya le la vai long pu ye long tu pa ye malong jom malwelang chai telephone ya before ya talai jalonga ilangang na peritani yola mo swa po ngai ling July se fulu ile Taeao nei ai le vanga nei le tanto talo le taulanga ya tu ile po ana nei malan so an Taeao mo Aukilani ma Samoa. Ala sofa me mantelina awo ya le la veva ya le awo tibidi ya mai ono tolu va solo wanga itimio le Taeao ai ono mamafati monga ilanga ya tulei le po ana ni mo Aukilani so vili angi mai le soma le tui saute sai ma losi le tofa tau e no foanga ta lai ole mafatfana mo Aukilani le soe lus fu malfanti keri ole Malu le po ana ni fu malvalu tikeri e ngotole lai le tois fu valu minute le tu la e iva ile po le ana nei ole veng mola soan Taeao Aukilani e yeti munga ole afa pele on tu va solo an tu ina fa peona yai wanga e taimi ole Taeao so vili e malo silang baileli tui sae ila soan Taeao Toi fantalo fan toi le manu le turu I le nikvaing o le Taeao I Samoa malo le galwe malo le fa malo lo si o wingo le Taeao Samoa I le sofa mai o se vainga o peang ma malo le ea
I sa sae o lo angai mai lunga o Samoa mai au mai a timunga. Whapea wila ma whaintilia fia ila tru ini siu taimi. Whangtuanga o timunga ma mawhalo wha mahalusia pea mo lau whanua uma o Samoa. O le vainga mo le sofa mai e taapsolo i timu mai ma mawha ai pupu e wha tau savili ini siu taimi whapea wila ma whaintitili. O le venga mo le aso a Taeao mo Samoa le anta ulu vava solo i timu ma o le awa solo ina taape ini siu no fuanga. O le tūlanga nei pia nei winga o le tawi le soa an toi foi. E ma le so an Taeao mo au ki lani mo Samoa va tala whantu i Nilan mane ai lau ki tiona le tele si o si pio. Ma lo leu su le ring Taeao lisiana leo langa o tu mala vole ma futa mai le vainga o le Taeao. Ala panti tonga nga e so sela ala fanga. E ma lo ali de fola va pia ka. Wa le vanga e kafe nga kupu mai le motu i saute. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo radio Samoa bevela a come straight from the music of the rhythm of your politics.
Olela susuluma sulumiai Ayo folina ata sineleva ai O te taua tuile sunei ave oi fai mupse Suine o mana tunei sunga ilula lelei E o fai oi manga sala o se ave ngau mama Ila taua mafutanga Silo tanga taipe nina etele nete mane ese o oile pelele papaina ese O e ola umasiofo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Ileti o fo ile poto O e ola umasiofo Ya so fai so Se uana unau ia ile noto Lau ile tu sape fale o Miliona vetu Zulu ese Asilava o ile bele Winga tsa afia Beyo setu Faina jana materia Bela ngona pefa tupu mai Ia so mawona ulo uono sabi Mafa atali tali se upo mali maya Oyo la umani Lo ma amora Oyo wa umai Oyo wa umai yo ulangona Leito foto fongo manemo fa auto songa Luloto yo mana o ontotoe Te faya mo It's to be fine ta e fai mo fina o yo Oyo la umasi yo fo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Ilexio fo ile poto O e ola umasiofo Ya so fai so Se uana ngau ia ile loto Lau ile tu sape fale o Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya yuma o uso Lene ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alua Baby, it's a bayatu wana ola Valmasio fafan del belero sione yanga Ole masina, ole fetua susulu manaya Ole kitara malio oe o te fatu saina Ole se vai malu o sau ai tu fantasisa ua ia yesu Bebe se fifia o angelu a wawle lo fa ua mum Personality alone light up the room Just one kiss alone that make me a go boom Oh, e ola umasiofo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Ilexio fo ile poto Oh, e ola umasiofo Ya so fai so Se uana ngau ia ile noto Lau ile tu sape fale o Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya yuma o uso Lene ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alua ina Lava
Los ful maleono minuto butene le insulaiva le divanga le Taeao la sunga fuasa sfluiva le dimasiro yad wari lua fe luono malo le ganwe malo le ala usu malo foi le fa malo si tuta ma faiva lo filima ole ne ya sunga fua ore emisiel por la bela u por poto ile afoliva ile Taeao ne ya fiche amantoliva ai ni kai
Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o luono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Lele ie o lo wanganga wa mantuanga lo famanga lelei mea uma. O le mea lavalea ua whai mali ai lau whaasala antu ie wa se. Wa e la patai ma wa ia te I lantou uanga sala. Ina ia lantou tuu lo lantou loto leanga ma whaatua ia te oe lea li ie. Sa e ino ie na mua ino nofo I laulau ele pa ia. Awa sa lantou whaian ia mionga wa ino sia I o luma. O mea whaatau la itu masau ninga matanga. Sa lantou lea lolofa, a ua fasioti ia lantou whanau.
sa lātou a ai o tō tonga o tangata mainu ilo lātou toto, o soli ai au polo inga pa ia. O mātua, ia na lātou whasiotia le whanau vai vai. Wa e whirangal foi, ia wha umatia i lātou i luma o lātou mātua. Ina ia talia ai ele au malanga Malu o le whinau ngā le tua. Ile nā ele wasili o na pele ia te oe. A ua e anga lofa foi iai. A wā o tangata lava i lātou, ma e ua awina antu o lango mumu e mua antu i lau i tu taua. Ina ia wha umatia le mu i lātou. E le ona ua e le mawhaia o le whaato i laloina o tangata mi o leanga. I le taua i 5 o tangata mi o tonu. Po o le wha umatia whaatasi uma i manuwhe ai po o sau polo a inga mamafa. A ua e tuina ia te i lātou se ala ina ia sala mo ai. Ona ua wha amalie lau wha salantu. E ui ina le lilo ia te oe o le nuu leanga lava i lātou. Na whanau lava i lātou o leanga o lātou loto, ma ua le mawhai lava o na liua o lātou manatu e o i le whaavavau. A wā o le whanaunga malaia i lātou talo maile a matanga, e le o sou mantau foi se to'atasi na e anga lofa ai ia lātou ang sala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Sufokamali o le video records le divang o le Taeao malving o le tua mamanai tulunga twaile tatu polokalame o le upo le ponto mo e ma o le divang o le Taeao o le wanto is full van minuto na tale o le July is full dance full on sui foi le no foa fa tasi mel ftelenga ya tia mal polokalame o le Fiafia mai pe mai tatu tala I vai funua e man tala I talonga le ngana per tadia I le Taeao nei Talavanti ya faleli popoli mala inga nai flat bush le Taeao ya wamba wose Malu o le Taeao ele a se panga fwa mo makwa saka ia vela ya un pulale o il faina ya ma pe foi tina ya Marieta ya marugi tele la single le Taeao. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le openga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa Fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Bounce whip that. 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 DJ. Hey.
Tolu amo. Radio Samoa. Kasilima ivokonu amo. Ole wa tui valumala fa miduto na tale o lei tulai se fulu Samoa va te tele mo le tanto ba tanga ya mai le Taeao la leila si uli me fo le divine o le Taeao a fe we isa ngana o le tauta bali e le tanto ma tanga e poto al tauta e le taimi sa si e lana va ia lo fa le toma te te antu lo to soi fu ma lo ba tu wola e la so fo wa Taeao te mo wai foi e se si fa po ponga o le tanto po le kalame o le Malu o le Taeao e le au nanga nei le radio Samoa ta si lima iva tolu amo te pera mai sa o le talenga yan te tia ya mal pol kala mena o le Fiafia mai pe mai a tanto telefon ma tala ta longa ngana Britannia o le Taeao la songa fu amaru e tele la singa o le afenga ye le ria so ya po fe ma fe telu ye fa funga le radio Samoa mai alu ma ave au fangu fuala au e po lau a topo lau tanga pepa fuala au male penisula mai molino le tai so ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sunungia ia umasia uhani a o masavali le masina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai Fiafia ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a oma ele mafai nama ona ngalo le tafe mali o mai singano lo ono ai tine matama yunga lona awala lao papa le masina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai Fiafia ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a oma emane ilano oledi na o umasia ubele
e susulu ia Samoa lo watu se ipai mafianga ie kanga atele matama olo osisiva hai mapepese matata la tokulele a umae mane ilalo ole diu na o umasia upele a umae mane ilalo ole diu na o umasia upele. In this update, Chris Luxon says he will campaign on state asset sales in the lead-up to the election. The Prime Minister is set to make his State of the Nation speech at the International Convention Centre in Auckland this afternoon. Luxon says there won't be any policy announcement, but he'll be unveiling a framework for the coming year. However, he says there is an argument that asset sales could help build the nation's future. You actually could take that capital that's tied up in those assets. Some of those assets will be underperforming, some will be performing fine, and actually say, can you do better things with it? Well, I think we should make the case for that. Meanwhile, New Zealand's strength will lie in its economy and global partnerships as the world order goes through a massive shift. Transatlantic relations are on thin ice while the US and Europe try to settle a dispute over who should own Greenland. US President Donald Trump is threatening major tariffs, leading his allies to accuse him of blackmail. Chris Luxon says tariffs are bad news. There's no doubt about it. The system that we've had for the last 70 years is rupturing big time. And I think that's a really big call to action for New Zealand to say, let's control what we can control. The government's signalling another round of major education initiatives this year. In the past year, it's rolled out a new curriculum, overhauled NCEA, scrapped the treaty clause for school boards, and introduced structured literacy in primary schools.
Education Minister Erica Stanford says this year's focus is on supporting students who need extra help. Getting those 15,000 years 7 and 8 children who are behind in mathematics the tutoring that they need, making sure we're getting our literacy intervention teachers in place and really identifying where the gaps are. Stanford adds a writing tool for children who are behind will also be introduced this year. Big changes could be coming for sea-run salmon fishing in Canterbury. Fish and Game is seeking public feedback on possible rule changes aimed at rebuilding critically low salmon numbers. Options include shortening the season, restricting fishing areas, or introducing a temporary season closure. Central South Island Chief Executive Steve McKnight says global warming means rising sea temperatures are severely impacting these populations. That's news. In sport, cyclist Ali Wollaston has secured 2 stage wins from 2 on the Tour Down Under, stretching her overall lead to 24 seconds. However, only 10 seconds separate 25 women ahead of today's 126-kilometre final leg. The stage features 2 climbs up Corkscrew Road, a popular pedalling landmark in the Adelaide Hills. Meanwhile, Marshall Irwood leads the rescheduled Tour of Southland by 4 seconds heading into stage 2. Venus Williams has reflected on a historic opening round defeat at the Australian Tennis Open. The 45-year-old's become the oldest player to compete in the women's singles at Melbourne in the Open era. She was beaten in 3 sets by Olga Danilovic, having led the decider 4-love. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, hey! Oh.
another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I gonna break shoes, and I left it behind. If you gonna be 6, 5, 1. Just like you got a girl, me, oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Son of a gun, real haptic fun on the bayou. They put dope, found a new place is buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me, oh my. Son of a gun, real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for jar at the gate. Son of a gun, real epic fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what's needed? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for jar and the game. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for jar and the game. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. You have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I gonna break shoes, and I left it behind. If you gonna keep the fashion, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Football minuto leo channel July follow. Tatu termina le we ne di time le Taeao le radio Samoa pe na mafuta we tatu wa tunu. Aso ngo fu le ne wa tatu ye le aso se fu mle. O le ne fu masina. O lo tatu ye pe masina mo yan wali mo le tu sangalu ono. Ai le amataria le tau tu bla ngal pakala Fiafia mai e mo mo le atu no fa te lava ile to fa ya fonga mua. Taringa se Manu Francis yane. Ia ile tau tua amanta mo le nei vai aso pe ona ia le pakala le Samoa mo le pakala le Malu le Taeao.
leo mai atu la unanga ma le tautua ua tatala lo ia fu fasalau ngal tatu wala leo le radio Samoa se fut malima tolu amo pe ona yele neva yaso ia fa malo atu la futalinga se Malu ia le tautua ino fu le tatu wa tunu manatu o so ani atu le telo po klame le Malu le Taeao ia le musika so fe filo ya wala am tari o tiu te mangalu ngal tatu wa tunu pe foi ni se melo tupu mai ima o la langi tatu tala mai Samoa pe ona e fa fonga ia le po klame le Malu le Taeao leo tatu filo tatu fatasi ni Taeao fo lo na songa fuala nei la mtaina o ngā ruenga mana nei vai aso le tautua fo ele Samoa ya o te whaatalo whatu malenganga Fiafia malenganga whaaloalo nei Taeao fo malei fo mai o le tatu wa tunu uri tapo inga maua nei a tatu tu a mātua tu a sinisine mo tu malawa o to whaiwalo filima ia o lo whapenalo whaatino lea vai aso male vai aso ia o aso tektasi whaatalo whatu ai malenganga Fiafia nei Taeao ma lo se fo manuia ma lo fo lang mama se fo la uri le ya te utou ta mam tina matua lo tap te po mo te malawa anga ya te sfa ta lo fo la finga luenga tofe le tua o la tua ba la wina nga luenga le li so se fata fa taulanga Fiafia el pokrama le Taeao fa tu lima fa fe ya tu ya utou sunga fa fengainga lo o tu pa ia sa ma fa nga fa langi nganga Fiafia nei Taeao leo mo faina te fatasi mai lunga le tautua radio Samoa mal poklame Fiafia mai fatalo fatu mal nganga falalo o panga u mala radio Samoa mal poklame Fiafia mai pe na masania yaso te tasi fatalo fatu nei Taeao pela vanete ngalue ai o fe fo ina te mafuta mai ai fatalo fatu nei Taeao fo amtari o ngalu ngal vayaso mi ia le tatu tapau si le langi no na lo fo malona ngale leila la pule fa solo to se fuma statu wola leo ma foi le tatu to e nuti me monongi le Taeao fo tatu militino Taeao fo ono le angale le mo le matongo fio tatu tapa o le langi ia da fa pero la fa solo pa kala Fiafia bande Taeao ola tatu sel tatu fa mal stilo le Taeao fo mo le ya songa fua tatu wa yo le songa fua a mata le tatu poklame tatu fa malstino le angolesa e a mata mai le asona nafi o le fa ingol vayaso a tonu sa halu sa vali mana ia tele ta ia a le fu ila tatu o mai na nafi le sa o mana e alwatu le falesa ia e sa fa ila to na e fa ila malolonga pe au tatu sa mo nga o mal fa yor ko ngai koso male fala le piko ruma fa sanga lor savili ai vai lo fa mo ngo el savili fa mo le ia o savili tatu la nai Samoa ke vai ai ke fa longo kwala la be vela ia ala ke mo e ale manga yo le Malu o savili tatu la nei o manga fa sanga ko anga e tau ro fa sanga kivi ia ngai fa sanga do la ia le kivi fa sanga mo do le kivi ya oe ia la ua fire ngi mara ngai lau ka ngu aso nga fua fa tutu nga dala aso nga fua pike kuwa kwa ka ke pe fa ke va e ka vai se ku fa fonga la pi fa ku nga ka pi fa su nga ka wi ngola so nga fua ia pe se a wi ngola so pede alo foi la so fu ya kai ile aso nga fu ya ai malo lo sai ta to yo sua inga ruenga ile Taeao mo le Taeao ai mai se la mtanga le vaias o fa malo ana al poklame ya to mata to uma le lo sua ia le so nga fu ti ngana fa tu nga tala so nga fu e te usua ai se a le anga le mata tau ona fai tau ona e usu ele tau fisiringia pe ke alu pere ai ele ai e ka e usu leanga te mafau pili o nei atunu lo tatu iai a wa onga nei te maiti le fu a matan ta pena onga nei te maiti ia ai mai sea o ya fuanga i sau whaakau i le whaakaunga la leo le mea ai ia me o le mea ai ia ranga kako he pisi o le siopi o le ai se i whaapia fu i kako he pisi o le kako ke oe ingisio ai kako ke pisi akua i lo mo le whaloloa o le meat alua ilo mai o le kalo ki nganga ko como mumu le kaunga kao le kalo e fa atau ale talo
e whaatau se ia whaamalio tātu manau. Aore kako ko mumu ia kia kur whanau au sainga. Wala au ingikia oka, se furu rua ka lai vaiva. Se furu koru ka lai vaiva. Ngai ko mumu ale ki kango iai. Wa e a pako ia. Ia ngai saudola ia lea whaidau whaalifu. Ia ngai kangolola ia lea whaidau whaalifu. Ia ngai kausami alea mare ngā kalo. Se ke kausami ko mumu a. Ile kaunga ka ala ke fia aus e ke fia ai. Usa me ngai ka oro ko mumu fia. Ar kaunga ngame kusa me ka oro ko mumu fia ai. Io ava tu ai fo. Ya never tell me mal nei soi fuanga ngale. Ai ale pisi ai tato. Ai lunga ka kera se si opi fa pe. E wanga nga si opi wore ai mangiso ko ai. Ngale ngofo le fale mela wa ye o ko ye si ko e kausami. Ya ka kera kula si opi wanga o ye se ngame. Ya ai se ngame me ka se ngao ka ke pisi ko falo lo. Sa ule malanga unga fa akawi o ngame o le pepe. Ave fe fa arifu. Le ngame. O mamoi ave fe. Ave fai de supo, vai. Era nga lo pua, fe ave ai, ave kau, vai. Oka. Lau mainga. Oh, le ai mas si ka kera. La nga me or kuspai, fe quero que kala. Le ai mas la o se singa me, oka. Ka kera kungo. La nga me or pe falau, fe ave ai fanga kamaiki. O fe kauia male o nga me o popo fe ave ai ave fai leo kar koi inga ki nga ngungu afi ayoka o le ai ya me ya me o le ai sa o di si au koi inga nga le wa fai fe angi o le ka ko o le lamu o le mangava o le mangava fe ai de se mangava o ver a favor. E a lu foi fa e o le me ai wa. Wa pa wa le me le nga o fuala o nga ma. Na wa mo moli mo ka pisi. E la ki a ko e fese ka ko pa e nga au de lei. Fese ka ko au de lei ka ko pa e o le tia la kia ko fer vai pe ali se me ai longa winga ngu ma le sia sa ka o sia sola ngu o pior ka fanga o me ia fa malo atu tatu atu no nei Taeao malo le usu malo fo dongo sa ya te uto le na wo so nga ruenga o la tu fo na mana bo le pona po ia o ngi Taeao o le Afrika ko fa mariskingo o sai mai da Afrika ko fa mariskingo ngi Taeao o ki fa vai ai Fiafia e fai de mangava ia ka fo inga fa se nga ruenga la to wa de mia nga e kupu ai me ka o le la po le mangava ala ki vai ya vo fa pala ngi me ka o e te tau fo ia nga fa pale ngi le lo kingo ai Fiafia fa kau mangava ia kau fo fa pale ngi le makako vai ai de fa Fiafia fa kau mangava ia ai de la vai aber kako kingo la le kau foi la senga lu ngai kako kingo e fa ia fa senga lu ngai kingo le ia le o mai o le fa wa manga ia o me ale fai o ka ke ai fa mal kingo ia ale me ale o fai mai la le kau fa ku runga ale o ka me ke fa ku e fa ku runga le me fa ku runga o le me le ale o ka me ki mal ko le fa ale mo fa pela ia o kala ngi ko mo kinga ko mo sikala mo pela ia ole le doa ka usi dolang ole le doa ka usi le kingo o ke ava wi le me ai le kungu o akungu ya kai mi uma di pio ka ko sa mo ya sola kau alua ringiu mo mai lau ngiu lau ango malau ngiu ai la ku ai esi ai desi mare popo ya sola ele pio asungi ka ko sa mo la fuwa
La fu ma kwa kere le me ia ka ko Samoa. Io kwa kere le me ia ka ko Samoa pe o aku I fafo al mele vei da kala. Ia e loa le lei. Ia fua ia lau ai. O ke so nga ava ula ko ula ngola ko ole ai. Ye ke wa ava wa ku nga. Ye melanga sa o kala o nga vo. Ka ko ngale o nga mal kau pipi. Ia la mereka ku marski bo. Mereka ku marski ngorgi kaya ia la ka ku. Yo ka ku le ya fa bingo ia wai. E te le loa ia lo langa mal sui fuanga e. Ia. Tatu fa marstino lita fa marsi mai tatu chamam tida matua awo te pole pe afa pe pa wale me ia ya fa lo luma ya o mi tonu manaya tsala ifafo ya al tonu fafo ya tangola ilo di matawa tau fa lo tua Kalau itua fasao, manaya ia fakao, ia tas, lua, tolu, haya, alanga bale, ia papela foi, kalau itua, tas, lua, tolu, ia fakao, haya, tas, lua, tolu, ia urmoto, bile fako, tas, lua, tolu, ia tolu, tas, lua, tolu, manaya, lua, tas, Lua, tolu, ya, manaya. Ya, saya mau jatuh Ya, tahu. Jodoh atas, lua, tolu, ya, aluma tas, lua, tolu, manaya, aluma tas, lua, tolu, pa, lima, ono, pitu, walu, ya. Aya atas lua tolu lima ono pitu walu ya mangaya ya lulu lima lulu dalo lima lulu dalo naya Aya cari rumah tas lua tolu lima ono pitu walu ya lulu manaya rumah tas lua tolu lima ono pitu walu ya alutua tas lua tolu ya rumah tas lua tolu ya Bilon tong tau, bilon mangaba tong tau tas, lua, tolu, bilon ngabali, tas, lua, tolu, tas, ya, Taeao tong tau tas, lua, tolu, ngabali tas, lua, tolu, ya manaya, ya, idal tas, lua, tolu, lima. Ono, pitu, walu, iwa, sepuluh, ya, mangaya, ya, aluma baik, tas, lua, tolu, lima, ono, pitu, walu, iwa, sepuluh, balik, tas, lua, tolu, lima, ono, pitu, walu, iwa, sepuluh, lalu, tas, lua, tolu, lima, ono, pitu, walu, iwa, sepuluh, aluma, tas, lua, tolu, lima, ono, pitu, walu, iwa, sepuluh, jafa, tas, lua, tolu, lima, ono, pitu, walu, iwa, sepuluh, manaya. Ya, jangan lunga sivai Lunga, tas, lua, tolu, lima, ono, pitu, walu, iwa, sepuluh, lima, tas, lua, tolu,
pa, lima, on, fit, pat, iwa, sfuru, ngaya. Aya. Ya. Tahu ida. Ratus 10 rumah. 10 rumah. 10 rumah. 10 octava. 10 lalu. Tahu ni. Ya, kalau for sekia. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 rumah. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 octava. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 lalu. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Aya. Tato matua o vea. Pai fanelo famastino. Por meia ngayoi lo chino. Ngayoi lo chino. Tawi, das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 lunga. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 tafa. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 lalo. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Aya. Pangayon chino. Pekasia. Luma. Ui. Das. 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 lunga. Das. 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Das. 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10 lalu. Das. 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Aya. Tahu ni ah. Ya. Tahu ni. Kas, lua, tahu ni ah. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Aya. Tahu ya? Tahu. Rock. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Aya. Seki. Tahu ya? Vai lau vai. Tahu fa mingo lo chino tahu song fua. Tahu ni. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Das, 2, 4, 5, 5, on, fit, pat, iwa, 10. Heya. Padahal mangai. Aya. Mawitonu. Ya. Mawitonu. Pafo. Ya la lakwa. La color kakopese. La lakwa kopese. Daun maya. Luma. Dos. Dua. Yoi. Ibu baik. Suma baik. Don't mess too much. Dua. Don't mess too much. Dua. I know you have another woman. Don't mess too much. Dua. Don't mess too much. Dua. Don't mess too much. Dua. I know you have another woman. Don't mess too much. Dua. Well, I gonna replace you, and I left it behind. You're gonna keep me fresh, yeah. Your sweet little tune. Don't mess too much.
Lemu. Don't mess to my Luma. Luma. Don't mess to my Luma. I know you have another one. Don't mess to my Aya. But the thing is too Taki. much. But it's my chest high. I know you have another one. Taki. Aya. Just look your face. Don't mess to my Tapo. Don't mess to my Aya. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Ayay. Don't mess to Luma. my tutu. Luma. Don't mess to my tutu. Hoy, Luma, Lea. I know you have another one. Luma. Don't mess to my tutu. Tutu. Lua. Yeah. Tutu. Lua. Yeah. Tutu. Lua. Yeah. Tutu. Lua. Yeah. Tutu. Lua. Don't mess to my tutu. Aya. Don't mess to my Lua. tutu. I know you have another one. Ayay, ayay. Don't mess to my tutu. Yep. Luma. 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 Kasa. Yes. Luma. Aya. Kasa. Don't mess to my Kasa. Lua. Don't mess to my tutu. Aya. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Don't mess to my Luma. tutu. Luma. Don't mess to my Hoy, Luma. I know you have another one. Luma. Don't mess to my tutu. Yes. When I got my great shoe Kasa. Kasa. and I left it behind. Kasa. Miro, quiero. You gotta be fresh and Miro, quiero. just sweet little tune. But the thing is too Yes. much. Lua. Yes. But it's much less Yes. much. Lua. I know you have another one now. Hey, hey. I must look your face. Don't mess to my Aya. tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one now. Ayay. Don't mess to my tutu. Don't mess to my Luma. tutu. Don't mess to my Luma. tutu. I know you have another one now. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Luma. Don't mess to my tutu. I know Alas, you alas. have another one now. Don't mess to my tutu. Aya. Yes. Ay. Para kau ba? Ayo, yo, lo va a faltar. Ayo, manaba. Dos, dua. Aya. Oh, well. Tua mose 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 lototele etalaile atua Ayoy, mose ayoy. mose 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 lototele Ja. mose Yes. Ayoy, ayoy. Yes. fa alingana ile Dua. mose lunga Yes. Kabakau, kabakau. la auta talana mu Dua. ole meu kwai ele ia fai Aya. la au ile afi wasa Abale. ole fa alingana ile mose lunga Ani ay. la auta talana mu Ayoy, ayoy. ole meu kwai ele ia fai la au ile afi wasa Yes. 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 Dua. Aya. Lala. Dua. Dua.
tu o oi ai pu. Aya, oi. Tas, lua. Ola mai no nu. Oi. O mai lele ola tu tami. Aya. Aya. Mamba pasa wanga aflao. Lua. Alu. Ya. Balok, bang ya. Tahu ngayon sino. Ya. Taulor ka kope sele falolo ilo ah. Halo, mana ya? Halo rumah. Tasi. Lua. Tolu. Ya. Halo tas. Lua. Tolu. Aya te falo lima tas. Lua. Tolu. Fao tas. Lua. Tolu. Angabale. Falo tua tas. Lua. Tolu luma tas. Lua. Tolu ulmoto luma tas. Lua. Tolu angabale. Fafa tas. Lua. Tolu luma tas. Lua. Tolu. Aya. Lua tau tas. Lua. Tolu angabale. Tas. Lua. Tolu. Mana ya? Kalau tahu, pi anu tahu fasa lang balik tua tas, lua, tolu, tua tas, lua, tolu. Tahu orang ayoy, tahu orang mingo yang Cino, tas, lua, tolu, galo, tas, lua, tolu. Mana ya? Kalau tahu tas,
Lua, tolu, avale, tas. Lua, tolu. Ia falo tua maso. Ia fasa vai, tose tua. Tas. Lua, tolu. Tas. Lua, tolu. Ngaya. Apeleu tas. Lua, tolu, avale, tas. Lua, tolu, lunga, tas. Lua, tolu, lalo. Tas. Lua, tolu. Mira, tas. Mira, tas. Ngaya. Ya, seki. Ya vai uma singa exercise Ya vai lan manga ya. Tahu ada faisin tatu famastino Taeao. Ya via lili. Tai le tua wa uma tatu famastino. O ni fasinga malos. O le me mo le tau tatu wo ye tau sino sui fo maloroina mo tatu malosi. Ya de fanga solo lola ia le fo fanga e tatu tiu te masani le aso ma le aso. Le o tatu tau mafanfana. A o le tu alalo ama le tau ngolongo per pokalame mo tatu. Fai lau fa malastino. Io e fa afta iatu nai tama. O nai tina. Io ila tau le sa fa ngaina le tatu sumpa nei Taeao. Ia tau ai foi le tau ngolongo atu mo tatu. Ai tau sami fai se ngaruenga. Tau sami fai se ngaruenga. Au ani tu wailu o le fai savari. Le mana ia le paolo mai le Taeao. Tau ana fai sau fa malastino. Ia le ngata fo ilea. Ia o le auli. Fai e leu fa malastino. Ia o le taulongolonga ana po kalame Fiafia mai. O mea umai ia afia ni po kalame o le Fiafia mai. Ina ia maualu malosi. Maualu malosi. O le mipi sili na taua. Ina e Fiafia yala ia lea. Aia maua i o tatu tino i mai. Ia te whaalonga tua. Ele ato tolo Fiafia. Ele o aisea. Ele anga ato tolo malosi. Ia. O taafu al ni Taeao sori. Ale taaual na. Ina ia maualu sui fua maloloina. Fiafia oe. Fiafia lu ainga. Ao ngala ni po kalame taulongolonga tupea ia. O le tamamal tinama tato uma. Nai te whainga luenga u te lelo tino. Pefa oa ue au di sori Ta te iloa fua le lei. Whai amau tatu le fua. Po le ariko inga mamafa le kaki mamafa hai. Aka ba ya kulo wa ko jiki o le lu se la Allah pe wa se la ko se fulu pe wa se la lu fulu le aila over aka fu po la lui fo se la uma le lua se la uma le ono kamala nga la ta te lo ala okay ia mfa so le fu la se la wa ki di ngoka au le mo ka pa iri fa pis pa ma ia la ka ke lu ka ia fu ko nga malos over foi ai ia wale ai senga luenga ole tele foi tinga ai no tin e upu masani o ka falong long e pin suanga mai fa yalofa de kingo ia e alofa i do kingo ia wale sa ia oisi ta maiti oisi ta ngato i la haiti tau sanga ua tete le tin ia fua tau sami o le kau sami le kau sami Fiafia na nei le to e el tatu sumpa le la to e amta le tatu sumpa le fal tatu far ia masani foi le fai nei manukau mai malo longa sa ia le fai un tau sanga le la to e el tatu sumpa na tala le tula yo no le Fiafia na nei le la to e fai amta le tatu sumpa na wala temsia ava pe walu fai un vai aso walu le amta tau sanga ia o e kausa idi se me ke alu lu wai lo tino Masih kau fa lusi ai oleh Fiafia nei la tu material tatu sumpal na ile tali tu la yono le Fiafia nei al salasi ile tatu far ie tatu wo ina nei matu ai tatu tau fituri ai matu tatu siva tatu luelwe ai ina ia fa la lo suka mal toto molunga oni matu fa tau va ila unga ruenga nei fai tino tau wala na ya dai va nga dai fa tek tele la tatu atu mal tatu fa mal sino le Taeao ina uto 10 minute talo tu la sumal tansi ale ma de la Fiafia al faisa savan ya ita tu sama e o mai do fo le tau malulu oka ngale ka ko fa pupu makako la pupu ta o dol fa ngongo ko inga malu ma ko ila so le kupu mal masio ya o marka foga kupu mal masio fa nga blakan yo fa ngongo ko inga malu ma kuanga nga fa pili ngai ka maki ai wa ko lomi vai
Pio fa ngo nga ia. Wa ku do le kupu mal mas. Ar ku kupu fo ma fa ko inga malu maku nga boy ken. Ngo fongo fo ko inga mar kupu. Ia mai ka mai. Awe. Ia. Walongo ia fai fa makala ko inga. Ia ngo fongo fo kupu mal mas yo fo fa nga ula kama. Awe. E pe yo le upuanga i do ko inga malu maku wala fiala. Lai lo mi ava ko inga. Ia. Ia ko yo ole si vai kai. Ko ngongo fo kupu mal mas yo fo ko fa nga ula kama. Awe. Don't mess to my tutu. Yo me la. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Ia le la eu mal sama. E kam ka ko fa mal skin. Eu mador kau malu. Oh, fongo for kupu mas yo fa nga ula kama. Awa. Jadi minuto tala chula se full baltasin po kalabel Fiafia mai Malu ole o sangi Taeao. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lava i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pau kawar. A o le mea piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele. Wha pia manrua. Mo le vainga o so singase pe amana o mia. E wha atino e fo i ma tuipui o le whana witi. O tuipui le ko witi sfuluiva. Mo i la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Wha pia ma tuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mo le manuia o lou lumanai. O le aunga o le International Travel College. Ua te tala nei le tala mo le lua a whilua ono. I mata tau tu risi ma aunga tau waaleli. O la ITC e iai ona la lai au kilani ma whangarei. Ai ma whaifo i one e a onga online, mai lo whali. E leise tai mi whaatulanga i nei te a ongai. Sa ili nei loa so lumana i manuia. Langolango ina maalosi e la ITC o e malo ainga. A waa wa onga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Limoi betul, amo.
Sama lole ato at sau fight sau wana lima sene. Shoot, shoot. Ay musu musu ane lole supo kako. E ala chala. Oh, alwo ilalo. So sipile ato amo ile tawa utu ilunga masau. So ilunga masau. Na me baka tai masiana at sa pakasik tangata. Shubidi ba aole ave pasi ufa a ibilona mata. Sesele ata Papa solo levana Uwata amilo ile taulana Wale hapo ile aso Saule mole manaba Shubipa Ay musu wetu talale aso Lae au silo mai tanata Yoko lava isageke kuwa ele mawalaba Sui tui lela apasa oloa Ile maketi Lua pani keke ai Nule pai patali eta maiti Sau mana mana mapakaseki emo emo mata Sau utine master Sau utine master Maka sonu lima tama tami vafo Sonu vafo ta amilo milo Muso muso solo itu tonu hore lio Lima fa ta amilo Bayang na balik solo Bayang sama tawi vafo Sonu vafo ta amilo milo Siva siva solo itu tonu hore lio Lima fa ta amilo Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Oh pa amino ilo tilo Usirao panga itu tonu hore lio Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Oh pa amino ilo tilo Usirao panga itu tonu hore lio Sonu vafo ta amilo milo Muso muso solo itu tonu hore lio Lima fa ta amilo Bayang na balik solo Bayang sama tawi vafo Sonu vafo ta amilo milo Siva siva solo itu tonu hore lio Lima fa ta amilo Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Oh pa amino ilo tilo Usirao panga itu tonu hore lio Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Oh pa amino ilo tilo Usirao panga itu tonu hore lio Silo ulo tube ay sewa e alwai Uwa o langona ay lava le bye bye Salu lava ona e alu ole manong poi O se mea e ai Uwa le tutu salava pe o na tama sani ai Ma fau fau ile alo pasat se ulo ulo tomo oe Sebi umau le maputanga Ha ole a uwa le toe va ai oe Toe po inai lo insala pele Dio walo pa awa e te alu e se Uwa o ma ima natu ina uwa e alu Uwa o ma ima natu ina uwa e alu I want you to tell me why you walk out on me I'm so lonesome every day I want you to know that since you walk out on me Nothing seems to be the same way Think about the love that burns within my heart for you The times we had before you went away from me Walk right back to me this minute Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day I'm so lonesome every day I'm so lonesome every day Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu amo Au ngā tele sunga mo oe
In this update, Chris Luxon says he'll lay out his plan for setting up the country's future at his State of the Nation speech in Auckland this afternoon. News Talk ZB understands he'll try to draw attention away from the turbulent affairs overseas and to the government's successes back home. The Prime Minister won't be announcing an election day, a cabinet reshuffle or any new policy, but he says he will be revealing a framework for the year ahead. It's really just a chance to lay up exactly where we are and what's going on. And I think everyone understands we inherited a hell of a mess and we've had to fix a lot of the basics over the last 2 years. Meanwhile, Chris Luxon says New Zealand should stick to its strengths while the global system ruptures. Transatlantic relations are under pressure after US President Donald Trump announces tariffs on 8 countries if a deal isn't reached allowing the US to take control of Greenland. European foreign ministers have been holding an emergency meeting, stating they stand united with Denmark in holding on to the territory. Our Prime Minister says New Zealand needs to focus on growing and diversifying. But let's control what we can control, and we have a fantastic future, and we've got a lot of potential that's got to get realised. The drawn-out court process could explain a low uptake of the new 3 strikes regime. Only 10 people have received a first strike for serious offences in the first 5 months of the law operating. Law Association Vice President Julianne Kincaid, KC, says it's likely only guilty pleas have been dealt with in that period. But she expects there will be fewer strikes handed out than under the previous law, which added a strike on conviction. Under the new regime, for a first strike you have to have a prison sentence of at least 12 months, and for a second strike, if that applies, then you have to have a prison sentence of at least 2 years. Some people in Northland remain cut off due to flooding, including a group at a dock campsite in Puriri Bay, southeast of the Bay of Islands. Meanwhile, State Highway 2 through the Waiaweka Gorge between Opotiki and Gisborne will remain closed for several weeks due to extensive weather damage. That's news. In sport, bragging rights for Giancarlo Italiano over Ufuk Talay, the manager. He succeeded at the Wellington Phoenix. They've beaten Sydney FC 2-0 in football's A-League. Wellington moved to 8th on the ladder. Auckland FC keep their 2-point lead. A Pakistani team has created a first-class cricket record when they won a match despite setting their opponents a target of 40. Pakistan Television, the President Trophy holders, led by 39 after their second innings, but bowled out Sui Northern Gas for 37 to win by 2 runs with more than a day to spare. AFP reports the previous record was set at Lord's Old Ground in London during 1794, when Oldfield successfully defended a target of 41 to beat the MCC by 6 runs. That's sport. I'm Malcolm Jordan. A whaile te lei whaonga ina le au omnanga le Samoa market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au maui New Zealand ai au lo e fiafisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga I lunga o le venga te whailangi ale Samoa market. Ai piki Samoa. Whawhai ngō fiesa o ngō sose whaala velave. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whawhale po se tau mafutanga mo lau ainga. Tu mai lo whaatuatuanga I le Samoa Market, mo sose wha moe moe mo ai nei Samoa. www.samoamarket.com. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. E te manae maua se lumanae manuia o lawata li ipolo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toele ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga I le whai numera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu.
o Varselau Valu o Fitu Lua Fitu Fitu. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo se leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga Fiti, mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiti, mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Radio Samoa tasi 5 tolu Amo. Radio Samoa tasi 5 tolu Amo. All the girl them time, all the girl them time. What are you really in the girl? All the girl them time, all the girl them time. What the weed really in the girl? Send a couple of us if you take that. Any girl that every day we get cash. She will want to be your neck back. If I'm on a move, me no have left that. Hey, hey, I your body that's just that. Cha-cha, vale lundu, ilucha no marino bo. Oh, sa umi ucha, DJ. Janji musuh na ilaw sa auleanga. Sauni sauni may uli ata wilo ainga. Matau sa uye ta uwa wa fifa ipo ipo. Ote alu ota pena Italiani uputinga. Ay tasi ale awa Italia wilo tama. Ote masalo si Leo se bali bali time le wati leo se funu minuto c'è delle giula sumaltasi. E o te fa malo atu tato wa tunu le dei time le Taeao. Ni so ila to le na ua fatto amafuta mai lungo il pokala mel Fiafia mai. Te fa talo fatu mo walo fati ate utou malo se fo maria malo fo lang mama.
Niso la tau nungo penga tawhailangi le whatasi mai whatalawhati ia lai whare aba. Lau whau Malu whatalawhatu le whatasi mai nai palau le whare wha Malu whawhtani mawhatu mai. Whatalawhati ia lunga losi Malu se whomanuia. Lunga tatu i tupulo whatasi mai ia suli tū ta upe. Whatalawhatu Malu whawhtani le whatasi mai nai Christchurch. Malu whawhtani mawhatu mai le whu i tū le mai. Tau mino whatalawhatu. Whatalawhatu nei Taeao fau le alofatu whaalongolongoti nei Mangele East. Toe mino lang mangalongo. Whatalawhatu nei Taeao. Suani alofatu uso. Malo whaftai. Nani toe amatal tatu sumpa. Alofatu le sia Mangele. Sinipa poloa whangalilo whatalawhatu nei Taeao fau. Reito whatalawhatu le whatasima inai pong inland. Tala tapai. Ia. Whatalawhatu nei Taeao le whatasima inai North Carolina. Whatalawhatu mahalo se whumonia ia Tariu, tula le toa. Le whatasima inai mai pole Australia, whatalawhatu ia Antala, whatalawhatu nei Taeao. Leu aso sa la tau. Vaisa lao so na lote whatalawhatu nei Taeao fo, whatalawhatu ia Marietta, mahalo se whumonia, good morning. Pautari mafta mai Smith taua whatalawhatu fo le tatu pakalame to filau sulu ia le foi fatasi mai manu fo le Taeao le fo le li Miriama fo le toe fo le tia Miriama fo tia whatalawhatu ia manu fo le tau sanga fo whatalawhatu ia leusa le Malu siosi alawhatu uso manu fo le Taeao nasa mate whatalawhatu Malo se fo la blei malo foi fatasi mai nunga tatu tau tua Rose ma leoloanga whatalawhatu whaaftere mawhatamai ma naia ioi whaia whaitatu whamarastino apena fwoi whatalawhatu ia la whai ava ia o tala ta ina ma naia seki mari Taeao whatalawhatu ia Khalifa and Areto committee ma alo se whomonia ni Taeao fo tai mana pusa whatalawhatu tatu pakalame ma lo whaaftere mo tatu whamarastino ni Taeao sinapi whaoi kunmori ma alo se whomonia sina le sa Te rupe whatalawhatu, wapena fwoi whamaloatu ia Pama, Winterstein, whatalawhatu nei Taeao. Teina tina uwele whatalawhatu, malo se whomanuia. Whaaftere mafta mai whatalawhatu ia Charlotte Collin, malo se whalau nei Taeao fau. Tala tafu whatalawhatu. Eoi, whatalawhatu ni sunga whawhingai au paau, John Bassi. Ia malanga mai Taeao le usolo no winga tau na sumpa mai as falaile. Pai mala pontoa whatalawhatu tatu pakalame whapena ia Lupe Sililo. Malo whaftele mafta mai nunga tatu tautua. Liso la tau lelo mafuta mai tolo tatu watunu Samoa whatalawhatu ia tau tolo nei Taeao. Io malo lavalo sai malo foi le tawatai ia tau tau iolo o mafuta mai tolo tatu watunu tatu wala leo o le tasi olo tesi mal tasi famo. Tasi ono tesi mal tasi Samoa fa pelete ma futa mai lunga tatu pakalame nei Taeao. Ia ma nei foi ia comment mai lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube. Whatalawhatu nei Taeao fo tala lei windy tufi opa. Whatalawhatu nei Taeao testiva whatalawhatu mai kempa au Italia. Whamaloati ia Eliepa. Umanga whatalawhatu le whatasi mai le mwenga i Samoa. Seki mai tatou. Lisati, Lisati pesal, malor se fo lau lei. E se tapati talo whatalawhalava. Malo te fo ia tapu tau pa o. Male ainga le fo e whatasi mai lunga tatu tau tua. Ia manai tama, manai tina. Malo se fo manuia, malo fo ilangi mama. Ia lea so le asonga fua o te iloa na fua e anga ia ti au whatwhinga luenga. Ia pi fa uso kwa ngā ruenga e mo ia pi ri. Ia e ongu sa ia. Kele le ia lau kau kule mo inga ma iwa ala te au tawhar sereng. Awur fa ngā inga ia so malulu nga fa ku akau amatamata le tausana. Telefo ina iau fuanga mana iau po kalami fa ta oto le tausana. E fa ngā inga iau aso malulu. Ai amaka le le ngi fa ia so. Ele le ia lau usul kayau. Ia ngai dua le malau komputer. Peke dua malau mua vau. Ia peke dua male kes. Ia pot masingi ngai kuku ai. Awal mi ngi keu ele vea ai le ia dua mal seleng. Pamalo tu pakala bea te la tole fa ngai mal fatu ai ngataus.
ia fa malo anti ante utole nei Taeao be ta vale lunga la tele ia fa talo fa tu pokalame ate utou malo alo sai malo fa malo los Fiafia ka sifi filo nei Taeao fo lunga le de Samoa mal pokalame ina so afua kala men Fiafia me olo fa tu mo tele la to ia mata to ia lewa so sa ia oi le lisko nga imanga ia mo tanto le yes
fonga mali la foi pesa Samoa le pele fa fonga mai ia le nei foi tema le Taeao. Pamalo atia Jojo. Ala ele me umale pele pe ai. E se vai nga uma kalakala ai. Ia ma uma kalakala ua kakala. Oh, e se mafuanga. Nga mari fa ngora fa yaso. Ala fisidi ala fu imafu nga male pele pe. Ala mafuanga male pele pe ai fua. Ele mafua anga ti dua i tau mali pilipi ai. Ia makau makanga. Ngai wale anga kakala. Mama kala kuwa ya Fiafia ya wakakala. Ole ziska ba ile ai ba di fa osonga. Kakala. Ngai wale anga kakala. Fiafia le wakakala. Mama kala ko ya pisa lo ka fa pui. Iya, ngalu ya le aisa ya me o mali pelepe ai. Aka ku kalongolo pu le mali pelepe o tele yo me tatu te do mali pelepe ai. Ia o tono ainga. O de tono le ngalu ngaleli. O de tono fa la putonga. Ia po ni mafutanga fu ie. Kele me angi o mafukanga. Mafukanga fainga wo. Ia o mafukanga whalurungali. Ia po mafutanga urungali. Mafutanga tono e kalesia. O le mafutanga a ainga poto. Ia po ni mafutanga anu. E ia le kamale o mali pelepe. Ele ia e alorua mali pelepe. E se mafuanga mali pelepe. E se mafuanga mafu e fua o nga mali pelepe. Tele mafuanga. Ai mai se ala mea ngei ole kala. Pe ia o kamale o ifalalata. Ia me ole kala. Langa lea fu ila tatu baba i dungo penga tafa ilangi. Oka e sole. Ole vavi. Ia la fu kako baba ia tu Samoa. Lesi foi vesi tele le na tule mai Samoa. E maka ukia foi. Ia ukale idua po ai kala sa. Ole kala mo yo ngei mea. Ia o foi mais ole a oka. Ia le ole ifalalata. Ole fight tailoring. Ia me ka kupi. Kasinga bae nga mafu nga mali pilipi. I meio fa tonga po e kalisia. Ia pe o mianga. Io ia au ngali ida. Ia ngai ke lo. Me ka kupi fo ia ole le mamlama me ka kupi. Ia ua kuanga manga vales. Ia ua leusikai les. Io e kakala lo. Ia ua makanga. Ia ua maka. Nangai vinga buat kakala. Io ole miangi ia o defa ko amakar kausanga kaki ofo a ko mari pdp mangi me ngi kausanga defa ko amatar tausanga ai do ka makanga ko fa maudi dei ai do o malu due ko va ko spena ko fa maudi dei ai ile spena la le o lofa ia fa pe o malu to lua a ka makanga ko fa maudi dei fa o le lofa ko fa maudi dei ya fa o le lofa o le sides wala bangi makanga mai li fa to amatar tausanga Au ako ke vinga le makanga la le mal makala. Ia fa pio fa tonga, ia ko fa maudi le mafukanga. Ia ko fa mamlama me uma. Ia fa pio ko ngalu ngaleli. Ia o me uma, wala bang ko makanga i. Ia fur ko makanga nga me o le a. Wa makal kausanga le fo lau ka ko va. Ia ko fa maudi le, ko fa maudi le mai. Au ka makanga ko fa maudi le. A oela le ke aka fa makanga fa makalkala I au ke vingal makalkala Wale va fia boku bale kaula wale va fia mal kaula le vai le kamakingai Luas 10 minutos challenge la simultasi
Babalo tu tele la tu dunga la tele. Betul bale. Pada waka akalisi, waka akalisi wala woi do fa pete. Ya ame ngo wa do fa ngol fa ya so ngo wala les fa le fa yo vai fa ko o me ngafi ya si ko do mal fa nga ba. Ya kasi nga ba nga mafu nga makangkanga. Momo mole al umi. Momo le al umi ke do pral me nga ya fu o ye ki fa yo vai nga woi. Ye go fo de le vai ka mai ki ma vai ka. Let's go. Let's go. Oh ya ya ko ke vinga ya male pele pestole. Bisi lu kisu apa Fiafia ngamo tato le na yaso. Ese de manga yor ngi kai au de Paolo manga. Paolo manga yor ngi yaso ngafua. Pai le mu tato wat no. Hotel di sola tolo hotel mai la fu wa ya tu fatu muriel tato bale vale le fale olo. Tu muriel foi mal tato bale vale au kilani awal si ina le pusa umu mal pusa wow. Pepo chips marke ke sainga. Kuasi oki sa mo to tele la o mai mama.
O e sauni malanga I Samoa. Mana tualola mona rentals o loo whanga solola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga inai. So se ta vale mai le aso luis e fulu Januari I le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E ma whaiona piki le ta vale mai le maleva le lei whaleolo. Po o whangali, wha pealo tātou o fisa au tu I ala fua. Pe momoli e tofo I le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O le iaia tātou insurance cover e te fili bai ai. Ina nei tupu se whalavalave ai o loo iai le wha mama a venga. Maratua o loo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matala sanga e transfer o I le Moana. Pe asesiane I le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga tawhailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso mai le sifulu I le Taeao anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa I le o lua tasi fa. Fitu lua selau. Po le o lua o fa lima tasi. Maruia le tausanga fau Samoa, e Fiafia toi whailoan tu o lewa toi amatalia le stala mo le tātou wā onga tuspa ia le Auckland Pacific Bible College mo le dei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga nga ilunga, so se ekalesia e ta tala le avanoa, e ta pena ilo soifua a wale fōlaunga I le dei tausanga. Toa tusi tolu 7 Avenue I Papa Toi. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Hei, au ana ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die. Wala
Se football baru minit dari calo lecula se football lua cale cula se football lua na to wina tu leo le fasala wina tatu cala mo Samoa pe ona fo le tu mo ndanga al fianga ya ngal mana tipi out nga baya I tatu cala o melo tupu tono le tatu wa tino ia ai fa malo la polo sai mau to tasi asu wa pesi pesi atu wa vo le fa no fo file mu wa ile ya so ngafua Mo tātou ia wa mata we besi ngā ruenga o le Taeao mo le vaiaso. Mai whai le mo. Le mali. Le atu. O le ani o. E fua le leila u le atu ngofua o le fato amata le vaiaso. Pamalo atu ai ia te utou umalava. Leo lo mafuto mai tono whare mai tā lo whai malo lava le tawa tai malo ngā rurue. Te au ma ngā ruenga lo whengai mautou. Ape fo iniso la antolo fa ata otalia ngas o tino manatu le nalo so sani atu ia nai musika so fe le le de Samoa e mafuta mai tono fra mai te wala fatu tatu proclame iniso tatu pa anga I Samoa lo mafuta mai lungo tatu wala le tasi ono tesimal tasi FM ia la fo lo falango longo mai lanto io e motato ia mau ia tunu I fafo mane fo e memori o lo fanga Lungo tatu po kalame mfai no falowina ia nei olo fanga moli mona ia wainga I Samoa. Wale foi se tupe lafo ale falongo longo mai olo vatu lau ia olo fanga ia ti lanto. Ape ola lo fa mai ya. Ila ka ki falongo longo le ki o kasi ongo kesi markasi le ki o video Samoa New Zealand. Ai mo moni mena ko lo fanga ola feo. Ia upo umale le kau tanga le te ko pe ala ya lo fa mai la ko. Ko ina le manga ia ke lo momodi nga yo lo fa anga. Ia la fa pe wa umale ki disi masile I vidi mai ala kau sanga fo ke le maku ke le ko filo. A ke ila fa longo mai Ale ngo fa longo la le amela ko lo fa anga si vai nga le nga elama Malu kenga ia vai la. Ia la fa pe lo maku oi Iloro na yo matu o le ati soifu. Dola nga yo mago le ake soifua. Ai pawa uti fo le fasoa. Patalo batu ya sia pita. Malo se fo laude le fo table Taeao malo fa tele mafta mai. Le nga uputo mole fatalo fatu akuse yo sua. Malo se fo mruia. Paisa lao so no lote fatalo fatu pena fa ya siniva polo fangalilo. Pa tele mafta mai lungo tatu po klame. Ia wa usati watalo fatu fa pena fo ia malia pa ia lala watalo fatu nei tai Das 45 menit talo le jula semua lua pa malo tula unanga mo tu le tringa titi ki tiona ia mal unanga fo le fionga le pepe talo ilene se usea pesitansio tai zo mo va ngalo ngalo titi sel ina I mangale Matalo fatulu sia kalama mafalto ya vai mala unanga mo le fa le ia pola unanga mo top of tanga senga fo ia mo fa mo tele pe fo ila mo le fa yo le tek ia mapa ai yo unanga mo tu le singa kalama ia maliso mamalo la tudu lo mafto mai
malo le sai malo le pale ya mai se nei tamam tina ma tu o lo mafuta mai pe mo te malawa swing or sei fuanga ma le olanga le wei tanto awan I alu tanto se aso fate ia tanto I me tupu le olanga ya le winga la te lo le temine wa tanto tilo ia le sei fuanga tanto wa ai lai mo penisini tanto tilo o mafuta matou felo I maniso ainga malanga mai Samoa le tulanga o ia le tau ora wei tanto Samoa fa me matua vevela le tau la wei tanto Samoa o ka se vevela ia o alu fo lunga tol pensini ia mana ia fa mai o lau matua mana ia le tele maliano no ai o fa loa matango fitolo tatu watno swinga la na lu tatu tilo ai sui de tau sui de soifuanga le tau o soifuanga o ina tatu te vavai ale asa tilo ma sau sila le tele vave le alu aso I woia le asa vava ai le tulanga le tele vave e alu le aso e umalola songa fua aso lua umal vai aso a o inala tatu te vavai le swing o le olanga ma le soifuanga e matau tia awana inofo tatu fa te ia I mea ia o tutupu awana I fa te ia I tatou e ta ua le mana ia fa malis au se tasi au ona le tua ile upu le iauruola ma ia fanau fa tusa la le saunanga le sunga fa fengainga I lo ma fau iauruola lo ma fau ia fanau lo ma fau ini mea e te iloa e ta pena ia so faingata pa ta pena I mea tutupu le olanga lono winga e ile upu fo ile le sau le tala tusi awana I le mea ta o le paie ina e alu ia le loiet e mana umia la ia le tangata matala ma le tangata toanga ma le tangata songa I le vai taimi fa penei le au tatu tapisa le taungatau se ifuanga ua tatu tapisa I le ne vai taimi ua mantau na whaali tonu I le tamau ainga au le sawa le alu aso ia wa iai e makaukia e matautia o inala tatu te baba ailoa ma tatu tilo le ale me te tauna fai pana ia ilo le wha malo se le sunga le whawhenga inga ia uluola lo mawhau ia whanau lo mawhau e tā pena nisi mea mo aso whainga tā lono winga ele mana umia ila mo tangata paie e mana umia imo mo tangata songa le mawhau fi nau le mawhau a o mai aso whainga tā a o lai te tā pena nai te tā pena o le kuranga ngā le wo iei tātou le vai teimile nei e leo te tutusa fo au fo ni fa te ia tātou pe tātou te popole ai me te tupole o langa wale tau le pensingi le wei e makaukia le asa ua watu tau le talo ria tātou ua e sasa mai runga le kawa le kalo le sfutolu tāla masene le kilo tau na le wei ai la tau sa wanga ia tu whalolo te tele back and save sa tau ngō fia I lava I teimi e hale teimi nei e mo ia au la awa I lunga le tau oloa la awa I lunga le tau oloa o me tā pena I o tātou mawhau me tā pena I o tātou tangata I nei vai teimi o le tau ngā le seifanga au ala nei whate I ai tātou ai a tātou loa na sauniuni so staimi Matalo watu le pakalami a tae lenga e te lini tau ato fatalo fatu mai Alaska malo se fomanuia lei fo I taimi o le anson Puna lo fa e kwasi momole atu alofa se matu ainga I playa lo I le tuangane manai o matu kaseni ya ma te to lua malatu fanau alofa atu puna nei o Tara Christina tano masa watalo watu le Taeao malo se fomanuia mai pele pone o se talia yo nei fa ngana tatu te baba yai pa tatu tilo yai e se foi la winga mai le momolinga le ona le tu le winga le upu I aulu wola ma ia fanau lona winga a o mai te mi fa pene wa le tatu tilo I tau sanga te tasi ia ma le lunga se fuanga ta pena o tatu mafofa ia ulu wola lo mafau ia fanau lo mafau e ta pena nisi mea fo
manisi mele nei awalu ainga. Iba minuta jalo ole jula cha football lua. Tali mo watu proclaim le mo oi. Lu tau fa nganga bo cha chole mtanga le van yaso. Radio Samoa. Taslima iwatal amo. Ua mawhai ona aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi ona o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Malu City. Kalame leimo e talo falava. Mo mope te re lima lona whai ue balu. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua lua i whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o sa wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupulanga tala bau whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei tupulanga tala bau. Na so e ina ma whatala noa ia tupulanga tala bau. Pe ai sia ua le whewhea i le tūla pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala bau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au al ta'alo. I le malaya satani le au talabo ue. O le malaya ta'alo satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le fifiri foi i le taimi e tau ai. E le tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai foi satani. Ta pena o le wa te whaita te tauina. E fusu le anga satani. E whaatari tali. Se iwa ai mai. Ua e vai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e satani ma wha po oe. Le i tatawan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia ai. Ua mane tua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Malu City.
Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Soli pala le tili Le ali I faito ngā piti I le suafa o Yesu La tele ma ia mautu O la faa tutua Le apionga le atua Le sulo tato pae Male mala mala mayo wala Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe soa soani Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe soa soani Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Famalo simai Tula imai Yesu e malo ai Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Mo tupe fa mo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo fa wau pea le tatu fa pitoa e nao le $5 le tongi pea e fa ngaina le Pacific Easy app. E fa tino ai o tupe fa mo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avanoa fo le tatu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa mali aina fasili lupa le telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai inga fa pitoa. Mo le tongi no video le pai. Mo li te ngā tupe so se fa le tupe Samoa. Pe te tongi ni no ngā tupe le nupi fa. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino o ma ile tātou au nanga le Easy Pay. Manatua wa whaasapolia so se vahenga o ni sila i o tātou lala. O lo awano fo i o tātou visa i o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy App, bo le direct transfer. E whaasao inu teimi, ai sido na whaasao ina i o tupe o taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga, wala au le telefoni o wala se lau o tasi odono. Po nu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy, o lau ba anga mo tupe wha mo moli Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluon tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. O si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima I Vatolu Amo. O te whātālofo lo tātou o tunu I le amatanga le nei fōi vai o sa fōu, a o tātou I pēa I le māsina a mata, o le nei tau sanga lua o luono,
usi mai alau whaafonga tala tau longo mai do tātou o tino. Ua whaatu mau le whaamasinonga o tālu sanga to ilo, po le whaamasinonga apiri le whaamasinonga mawalunga Samoa. Le iunga le whaamasinonga siria le tunu una whafonga ina, iai ulai o le tausanga lua o lua wha, le ana wha lea o ngā aile whina unga wha le tū la whono, po se su na wha ulu atu e le sa avea malo ia siria le malo, le ana lu iai le wha ai unga le pāle mia i le nā taimi, le fionga fia me na omi mata afa, o se wha ai unga na wha mutai le tofinga lo ia siri, na tau ave le fionga savale noa ma River PFM Annandale. I le su eino le apiri na whaia ia November le tau sanga le tenei, o le asfareile ua mawai, na wha ai lo ai le wha ai unga, ale lau lau e to tolu o wha amsino le wha amsinonga, wa wha tu mawai le unga wa wha lea o ngai le su, i ona vaenga uma. Sa talo sanga le sa avea malo ia siri le malo i le wha amsinonga o talo sanga, e to e whaia se ilo ilonga wha le tu la fono, po se judicial review, inisi o vaenga o le wha unga le wha amsinonga sili, i le fina unga e wha pia iei vaenga o le tu la fono, e le i a toa ona su eina, wha sino lea i tusi e lua mai le pāle mia taluai, na wha malo lo le tu mawai le sa lo ia sili, wha pēma le tusi na wha mutai le tofinga. E ono se lau lima sifuru afe ta lana fina wina le tangi au tu, e te tauna tu tongi e le malo, ona o le soli tu la fono o le wha ai unga na wha mutai, le tofinga lo ia sili o savale noa. Peitai o le te enai o le talo sanga apili, o wha tonu ina ai le tu tangi e tu tongi, le lima afe ta la i le tu na moria i le finaunga. E lima afe fo i le isi tupe na wha tonu le tu talo sanga e tu tongi, i le tu na wha sanga i eile su, ina ua au mai le wha i unga le wha amsinonga mawalunga, i le siria i nei ma le tau sanga taluai. O le whailo inga ma le komisina o whainga palota e le wha i unga o le vai aso umawai, na wha i lo ai o le wha i unga le kāpeneta, ua tolo po ai le palota la i titia safa te tasi, e wha vai le fina ngalo e wha tali se ia maea, le tangi tau palota mai le tu malo fale ari li tasi, lea o lo iluma nei o le wha amsinonga, e le maea ona su eina. O le stofi umawai na wha iloai e le ofisa o le komisio whainga palota, le tolo i se isi aso o lea fuafuanga, i le wha i unga le kāpeneta ina ua maea, ona wha asala lau le amatanga o le vai aso lava umawai, aso e wha tino ai, le whainga whiriwhiringa a lea i tū malo. O le whainga kāpeneta, le wha mai runga matou pepa na tu ina atu. Wha mamna mai, ngā ruenga whoima, le porkala mea ofisa, le wha pena. Ia, a meila le tua wha kāpeneta. O menino whoila mengo le whina ngā rua kāpeneta. Ia, wa ona whomo titiro tāua, whautuanga tu ina mai. Sei mai le ia whamsinonga whainga parota. Ia, ona whofure whai whatasi. Pe un silfia le kasi le sima ta upu le o le suiva le asfo to va la wot fam silonga e to farna le kapileta ia ta u fo wa mai fo mi to sisila ia pe o tulanga la so skulu no le na o mai ne fa sisila la ne lo mai ne fo fitamai ya no lo fo sa tas ia la fam tele no le longo le na o mai le official fo mai male fatti no malo tu chiute fa la official finga palota ola e o matasia matula fo ia ola e o matasia matula fo wa to no mai loa e specify mai il fo fitare se aso awal me le polo inga fo fitare tu ina mai ua avan wole na fo sa fata mo wala nga tatagua on fatinos finga palota le sa tu si le tu tatu filo inga mo le so la umata o le mai tua. Sa fa pe mai le palota do lutas. O mai palota le do lima. E fa tali uma ia se uma ia fa sino ma po ia le palota. Ciao le. O to a fa fa tasida. Ai te o mai le bala. O le la mo sa fa tas. Le la fasile tu e fa fere ta o le fa sino ma fa le alimentas. Fantas. Sao le na man au te mantuol mele na fasilia o le assessing o le parota lu tasu e tasi lamba le warrant telefon fetalaina mai ia ia palo kala ki nga fit ia le mele le o tu puni o le o uma safak
ia le ua mai lo le ua ka sa fa ai le umare si o le melanda na toi tilo ia nei ina ua mai le to fa fu e kapita ma ulo e taua e ai nga mal mele na e sa no ai ma le ngo kon fa ka le fu le tai mi ma bai ia ai pe ana fa ia tuli e mai lo to fa kapita o to fa na taua tilo ia ni tanga wenga ia ma tu nai Ora la sa disila, le na o mai fina ngalo le fong fitalai. E tu tasi al fong fitalai ma le official penga palota ma le official fono o fitu la fono o yen parlementi. Le la tu ti solo a mai o longo mai, la tu si le tu la fono ta lo fatti lo palota kati. Ia le la o mai fina ngalo kapelet. Mai lungo le pure fatto. E le si fete na inga o le fina ngalo fong fitalai le lo mo e uto. Mas fai uma leo foi capinete tu la mal pura fatto. Ele ai o le ofisa nei lalo le pura fatto al capineta. Ele lalo le fon fetalai. Pa o ofisa lalo fon fetalai lo ofisa al forno. O ofisa man malo e a fia mal ofisa nei. E lalo mal pura fatto which is executive. Le fionga to le afo tu ia felolo Alexander John Stanley i zona finangalo le felo inga matu stala. Na whaelo ai mafuanga o le tōro pōai nei, o le palota le titi a sāwhata tasi. I le savali ai nei o le 5 masina, talu ona mai a le palota telefana tinati o le tātu utanu ia au kuso, o le nātau sanga ua mawai. O le whiriwhiringa le tu malo palota o vaisingano lua, na tusi au ai le suita watu to tasi, le fionga motu o pua a seve heni a fereti papali. Ai o le mai o na whātau toa i o sui whiriwhiri o i tū malo whapalota, e 5 tasi le mai o le nawhai ngā whiriwhiri ngā o Samoa. Na whātau mawaile a veo le tofi whaipule o vaisingano lua, ma sui whaipule tū to tasi o le pāne mene. Pei tai o lea ua mamori le sui whaipule o lea i tū malo, i le whaafare tui ma le vaenga wha upu whai, o le whātua tua i le atua Samoa o tasi, e peo na yeise whelo i ngā le i tū malo ma le tai ma sui whaipule, o le whaafare tui o lea pāti wha upu whai, i le aso tō nai ua mawae. Ua manino ai le soli o lea ia inga se lau wha se fulu, o le tūla whono o whainga palota, i le lea mawhai leo na tō e vea se sui whaipule o seisi pāti, po o se whaipule tū tō tasi, ma sui e langolango atu i seisi vaenga wha upu whai, pe a mae o na wha tau tō sui ma maru umo i tū malo, i le pāne mene. Wa lau manu ia i nei le solo i o le no fua vaisingano lua, ai to e whaila na whiriwhiringa i se palota le titi. O le asorua o le vai asonei o wha moe moe, e to e tau au fi ai le fono au au whai tū la fono, mo ana fono tanga wha au wau, ma ua iai le teltanunga, o le a au ma iai se fina ngalo o le fonga whatalai, e wha manino ai lea tū langa. Na fo ina malai wale le tele i whale olo ma tū lau ile le aise tasi o wale le titi, o le Samoa Airways malana pase se furu ono, ina ua iai se whaale tonu na tūlai mai, ina ua mai o na malanga ese ma le malai wale le whangalii, i le wha moe moe mo Amerika Samoa. O le Taeao le asto na ina te neina tūlai mai ei lea whaale tonu, a e le o whailo ina le kompani wale le na pepa o wha mtalanga, po le a le whaale tonu na tupu. E ui lea tūlanga na fia se tasi o wale le Samoa Airways, a e na wha au malanga i le vāua pia ma pango pango, na wha o ngā i le tasi o wale le titi Twin Otter. O le asto na i lava ina ua mai o na whaale leia le whaale tonu, na to e whiarua i eile whaale le na tūla i mai eile tūlanga. O lo i le atunu o kānata le teminei, le isi whaale le titi o le company whaale le mō ngā ruenga whaale leia le tino wha pēr mafi, ma e se furu miliona tā lao lo whaaruai, e le Samoa Airways. O le isi whaale le na uina fo i le atunu mō ngā ruenga whaale leia o to e fo i mai, ma o lo whiarua i mō malanga masani al company whaale le. E leo whaelo ina mai al company whaale le, po le vaa lea na ave mō ngā ruenga whaale leia, na tūla i mai ai le whaale tonu. O le whaiunga le vai aso ma vai atu nei na toi whaola ti ai i whanua, le lato i le ea ma le o pea i le ala, o le teitai o le tātou malo le fionga i le pāle mia malana au malanga, na a wai le whaalawi loa ina aloa ia, o le leina of sota inga o le Levasa Submarine Cable, a le malo a Amerika Samoa. O se vala au whaaloalo mai le Kovana City ma le whainga malo atu tuila ma manua, na malanga ai le fionga i le pāle mia, sunga la auri le mani e toa le ua tea polata e wafosi, malana au malanga na au fiai,
le minsta of so te inga mo wha amatalanga teknolosi, o le ofisa siri o lea mtanga aluenga o le malo, o le ofisa siri o le mtanga aluenga o le palemia ma le kapeneta, ma le sui komisina, o le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toe fuata, ina. O wha iroi li poti mai le ofisa so upo le tātou malo, o se ava noa tā ua le a wai o le te tai o le tātou malo, i le wha lawi loa ina o lea leina of so ta inga, o le a mawhai o na mawai e Samoa se isi ava noa, e mawai fe so ta inga televa vave, mai lea leina e ta oto i lalo le sami. Tala matai o le nei vai o sa fau, soifua. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O e Fiafia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, male my cash e ala i le click X. Wha afsotai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Maruia le tausanga fau Samoa, e Fiafia e toi whailo antu o lewa toi amatalia le stala, mo le tātou wā onga tuspa ia, le Auckland Pacific Bible College, mo le dei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga nga ilunga, so se ka le sia, e ta tala le avanoa, e ta pena i lo soifua, a wale fōlaunga i le nei tausanga, toa tusi, tolu 7th Avenue i Papa Toi Toi, mo disi whaamtalanga wala au le o lua tasi, o lua lima tolu, ono tolu lima valu, o lua tasi, o lua lima tolu, ono tolu lima valu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta leino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ina o vaivela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. A whaile te lei whaonga ina le au aunanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au maui New Zealand ai au lo e fiafisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market, ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa aunga o so se whaala velave, tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mō lau a inga. Tu mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market, mō so se wha moe moe mo ai ngai Samoa, www.samoamarket.com. Samoa, awali sa ilinga, o si manuia.
se fale fine ole tafe ole ishwele o shushu tafe ai Malu sungai jailong ai pole Fiafia ngamo tatou le oli. Se football ai minuto le tula se football e lua. Ona tu na wanga ya tu telo tatu wa tu e malo lo atu me la tu tu mangaluenga pe le fenga iai. Ya bu si kala valverde sa mo mo dia tu ya oe. Pe la va fale ai ngau fe fo le no fanga le je mau mai le tu valverde sa mo. Pa malo atu tu wa tai malo ngalu lue. Pa malo atu nei tamam tina matu ole foi mafutu mai mo tu malawa malo le mafutu mai pa talo fatu tina matu ya mata hunt tina le na mafilo ilastona talo fatina malo valu se furu male valu tau sanga altina le lady mafau fau le lady fa longo oka ai le ni mai tu mau mau ai matu le lei le mafu fallo matu fa matala mai oka telo melana tsi le fia fatalo fatu mata ia tatono lo manuia oe ia manai tamama nai tina ole me pitu sili na tau la tilo malata baba ai nei to ina manai lo matua to tele o tamam tina matua ele leia la to mafu fau le leia la to mafu fau ia e titi ana i tu a matua ia wa mata tau ngalo me yo la tu mafu fa taile tua fa taile tua mo auto fa taile tua mo auto yo to faiva mo to tute sa amata na mai ai ngai la vai taimi do maluia fa nau ya ole nei ia fa to faiva ole nei ia fa wa to ngaluenga masani ole tap tapwa ele sil ta ina lo tapwa fa malo fa te ya tu to tute mo to ngaluenga to avidiaso mleaso to te whanongo longo mai lava le tātu pokalame yasta tas ia a elo mawhai ona o mau o tau swafa paualea o le nganga whaftai atu ia te utau ta mamtira matua malo whaftai mafta mai Matala whatia tuna a fua mua whaftai mafta mai le nei whai vaenga lea so mafta mai I whea Brisbane au se tālia Matala whatu lau pepe Tasi lea to ina savali ia le telo Taeao Malo whaftai, mauan whamarsino malo si fo i o leo pepe whatalo whatu leo pepe pirione malai ngai nai o tara Pia lupe, whaftai ni whaftai mai runga tātu tautua Maa whilo ai masi tasi fo ta mama tua maa sani fo i whalangolonga mai o Yosua alo whatu mo o ta mama le ainga le fo i whatasi mai nai o tara E ua vela te whilo ai while o ta alo whai I e whalangolongo mai lava ia I pokalame le leitio le tele o Taeao mo le tele o Oulu le tele o Fiafia Ai ta tele o mahu o tu suafa Ia e Fiafia e whatalo whatu Ia whatalo whatu fo isi a uo ia Yosua ina isi mato pitonu I o tara Wala uko inga le Fiafia kere ere mo le kali E tau sami le kali Alo whatu Yosua Le foi whangaloina o toina
Ia pale to tele o ila tau e nei ta mama le tina mafuta mai ka lai stete. E ia la to mafuta mai Tanirin. Ia la to mafuta mai I Wellington. Ai tatelo maua. Ia e paua leo le whaatalofa ma le whaataiatu. Ia te utau i o tau tiu te matou ngā ruenga. Ia maare tapua inga whiangai mo utau le aso ma le aso. Patalo watu le rei Taeao ia o kalangolango. Mafuta mai nai mastone. Losa sama vau fatalo fatu po kalame mai bel pole o Sitalia. Fai mai ia tailonga I pole ele fai ngofi. Fai ngofi. Leo langa mar sei fuanga ele si me fai ngofi re usu de kaya. Menai mana ilo wala Taeao fai sau fa taile tu ma mele malosi anto e fa wawe o ngadu ngone aso. Leo langa mar sei fuanga o ile ai. Aka fa pia foi ka ki sau ngai ka ki fide mo oi. E fai Samoa e mo la ka fasi kalo mo la ka fasi fa I ai fua. Aka fia mo e ai puro lo ka fala I oi kuor fario. Aka fia ka fa fa ka kero falo de si ai nga ka fa fa ai. Ma ai de la tu fa lefu. Aya inei ele ai. E tere ai fua. E tere mo e fua. E te moi nungal seleni, e te ai nungal seleni. E te le te falo le si ai nga ma le tele o mea folu. Le ai se bela ia lui fu la falo la aina. Mata la o TV, na fu il to TV. Aku nguringi e se ka kofio mai na vai kai mi ka va vai mai ya ka oka. Ka ika ka ke ngofo sa mo ka fia ho mai New Zealand ka fia di Australia ka fia di Amerika ka vai mai ofu mafanga ngai o ka ainga ngapu aku la vai kai mi o ka vai mai o kai ale papa ia o ka se papa pia o ka ia apu aku ngisi ka o se lo ka ainga I molonga fal pe o ka se ko ngala au o ka fa ko si ngalo ka fia sa I fa fonge ia alua ku Samoa o ka pilipili de ili ia e ngure ngiu ia e kauda ala I lungo papa wa ki de ka fia sa ngi ya ku ngi fafo ia vai la lu ka sa o ka mo o nga sa nga vai kai ni lo ka fia o mai ngi ya ku kalu ia la de lo ka fia ia ale la ka sa ngi wa la se kala e ala se kala e fai ngofi pe finga ka e lave pe ya ole nga ole kala le nga le ka ku mai e kere ai fua e kere mo fua e ke mingo ya I lungal selengi e ke mingo ya I lungal selengi ale selengi ya wa e mo la wala kele ke pulolo ya fu da wala kele Ari se lengi ia wa ia wa ko fo Samoa si de war ko la kalo malau kamu malau fai brother two ala man ngi vai kai ai sau Samoa ke de ngu wa ngu ka ko lo Fiafia ai urpua ai sau ngi ke de la po wala ngau la mi ku pu ngale wa kosko eri wheelchair wa kal lo dia le so nga kanga fu ai fasi po via news kai sa mo ke le mo kangu al mia nga mo pusal mia leo langa la le ka ki kala ngo leo langa mal sei fuanga sa mo ke le fong Yesu ala me lo ya ngali ale le waya al mal solo ai sa mo le la manga ala ngi kami ale mo ya mapusa mo ku feula so nga fai ya o sa ida sa ke fe ai o nga halu de 2 milion ala Samoa ai koe manguia o mai le telo tu malo ma le telo nuu fifi ai koe manguia ia lang ka kilo fasafua ia le 2 milion ai tu malo ai manguia ai nga uma oka ia wa vai la telo te mau ai nga la le lingi tolo tatu watanu o le mo wa fua le fa
ma ua fuar ka mu ulu ngalu mo ala e ngalu wala ya ko ri male ulu ele ai ele peo ingei le peo ingei so pa ma falo ainga e la ko le la ki polo le si ainga ko fale ki kangwa o ia ka mai ia au samo ele ai le si me la fu ulu le si ainga fongo le si ainga ke le fangua ai moi au ala ia ke ara kwa ko ri mai le ulu e sau fa alifu ai vai de olanga ia alo lua ke la ku falo lua ke la ku mai le walaisa e sau kungura walaisa ele popole o se popo ele fa kaua ai ma se me se coupe se vanganga o kongir cash power al pido le vai ia la fanga pe au fua ai i lo una ma fa au fua la ia i tama ainga la tunu a fanga solo la le 2 miliona sau i le 2 miliona ia tutongi le leipili o le paipa, tutongi le leipili o le ia pili o le pawa, ia la manguia, ia mo tu la lo tutongi, ia la fasafua la fasoa le lenga ia, o ia me fai kongolu a inga, a fa pe taunu atu le 2 miliona fo ila tilo bloketi ai tu maloma, o le a tele me la fa le leia la fasoa ni fo ina ia inga, ia wa fa long fa bi apalai ia fa pe ki via manga e apalai se fa engo se ringi fa le do fa fa apalai kai manga ia sole o kai ai di fa pe apalai me fe do ko nga ulu o nga ko nga ulu a wa dia le fe do ko nga ulu a lo ko nga ulu a ku lo mo ka ngulu kai sau Samoa ele umi do ulu o sau ngi wa fai au te mai vai do langa mal sai fuanga atalo batia tana limba fatalo batu tatu pokalame se na lo faanga isio una yo matu pele i mele pone ia tun mafono tui malitina ya peka pai yona tana malfanau i nei i Wellington talo fa malo rose tu bola fa talo fa tu ia fa mai lang manu ia Samoa ia vi ia leli yo lua manu vai sanga por tele fa talo fa tu sau va foi o que ku ai la rose tu bola fa talo fa tu por kalame manu ia fa nei yaso la lovi mama fa talo fa tu rose tu bola fa talo fa tu malo fa tel mai ia o mea kuku por ngai o langa mar soi fuanga lo tato iai ai fa malo tu na mar tato pokala mo to a wale me lo afa su lua wa afa foi dia so la to tau tu le radio sabot taslim of tolo amo
po Mamea watutupu mai ima o Whaanoa nole mawhau tele o pale sa E ola whaapau pau Ai ona ole tu ina nau O komisai ole mawhau O isi ua sosola ata Ya ina I whanau Reia sola soi fuanga Te tele o tangata o laile whaita anga O nisua o laile mulilua Wa sola atia I o siona to alua Wangalo upu o le tautonga Le tautino ai I le whaai po I ponga Wa leke a iai Ai whaamali e o mana onga Aua le whauava E mape umai o siola Aua le o la whaukange Ale wai se o whaalave lave Ta upa le ai ainga Manu I nei winga le mana ia Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Aua le whauava E mape umai o siola Aua le o la whaukange Ale wai se o whaalave lave Ta upa le ai ainga Manu I nei winga le mana ia Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Kelele suinga wai ai Samoa Kama ikengi kuyoi kamaloloa A upa tinge malo o makukua Koe tia lai La afuli I le rua O isi ua lekea O oia lava o se whaiava E o ino o kangela Kele kukuma mainga O kele kusi lima O oso uola fia mama A o mea olo o tukutu I loka kusi o si o maunga A o le ngā fo I lava ke iloa Ai ke musu o e ke kautala Ma le pa a iloa te I kautuku ai Ka mea makanga Aua le whauava E mape umai o si o uola Aua le o la whaukange Ma le kukuku wai se o whaalave lave Ta upa le ai ainga Manu I nei winga le mana ia Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Aua le whauava E mawe umai o si o uola Aua le o la whaukange Ma le kukuku wai se o whaalave lave Ta upa le ai ainga Manu I nei winga le mana ia Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Fatima yung alufao aliao aliu mafinga cha olea
Matalite mule nusa babau ia mangaloa ile salat singila na wafio ngaile kaisaya ola tamana fafola Datu Fiafia ka sui Fiafia loyo le ole. Penga le tunu I top of tang vai ainga ina ua tai lua se fulu minuto le talo le tula tasi. Hello te mon tatu sota ia tu le sunga le lipule. Ola udang ba tu di diesel. E fionga ia la pepe tala ilene. Pai le fole unanga ma tu mo tatu da mtanga le vai aso. Datu faringa nei aure ngali a to Samoa market. Olo lango mai le nei po kala le Fiafia mai show. Tele fa bitoa ole masida nei o Januari. Tasi dia unanga maleto tu all of society no tatu watno. Mau tatu fa bitoa por big sales. Big 5 sale. Ole low le lua all one no. Tanga yane loa I le penga te failangi ole samoamarket.com. Monisio fa mtalanga te mo ye la tu tua. Ya ba mo le tu fa lenga fa te mo le fa malo le pulenga tatu Samoa market. Ya ile unanga male tu perna yai pa te fo long ino tatu po climb le Fiafia mai ya la finga luenga ma lo fa ma los se benisio tatu musika ya wolo fa to mo tatu wa tinu fa ngai manga luenga le fo ya oli ila tole na to tape na to mo nga luenga o to malo le on sai malo fa malo lo si ante auto se male au nga to tu le Pacific Lab sino fa Fiafia ngole ne yanso male le ne ya Taeao le se la o tatu va ya ti ai na le Paolo laba na le Paolo le tatu tilo tu ai le ne yaso manga ya nga o le Paolo fai fi awa le Paolo fai o mafa o faunga ma fa so le mo ila tu na o foi mai masamo a se du alfo Manuel ne yo le tatu wa tru aga ya tu na ba tu le sunga li pulle o tatu company o di sal
Ia le leila o tasi funu 5 minuta tale o leitu lai tasi. Ile mafutu boy le tato a tunu po kala bel Fiafia mai ma tato lunga lo solonga le ma manu ia le yaso. Le lo fo mole anga le leila o tato mo tasi le langi. Pa wa ma fo fonga mai anga ia tu le mtali o nga lu ngo toy. Ia e fa so sorry fo ma fo fonga le antolo no fo fale po le ase me ai po se kuka manongi o le Fiafia. E tali ia la ufainga ruenga. Ia leo tali watu le aunanga ma tautua le sunga li pula le tatu company. E venga la pepe tala ilene mola na tautua masani mo tanto le mtanga le vaiaso. Nganga Fiafia fa tala fatu ma fa feilo ia tu le nei ia oli. Ia le sunga li pula venga le pepe malo le se fo mo ia malo fo langi ma le nei ia oli. Fa tala fatu la talanga tia ia lo e tu lai me fo le fo e tautua so tatu watno. Ile nei taimi o le oli. Ia va ia tu wa sui foi ia lua taimi male talenga fonga mua ia ai faftai pe afai wa mar to malu si ia fonga mua na to fo ia taimi o lan tau tuai ita i pe ona ia ai tal fatal fat malor ta pua yo le weta wotu langa o le lu au martal ia onol na to lu aso na wai e fa ia tu na ia inga fa mai o yo nga me nga ko la so mai ai o mo Ai le leila o ia le upepe. O le na la tolu aso ale te so. Ia o se uso ia tau se ia pestasi o le te lo fato alu ale ale ia tolu aso le na lu ni ale fato to o ale samo. Ia mantuai ese permita voi le mai mi question ia ese foi at permita mai passa talent fa ele taulia telar permita le man malo a permita le man pale fu yen malang pe yo pe mi kanga o le fu nga ia le ki ola vai ku si o si ia le si mo ye me silina tu te tali umanu ia mai le finga malanga nan tu se o se o si pestal me silina o va ko se o peso o le ka ko halu le se o sa mo va ko le ringa le ko lu aso le ngalu ia wan ko la skofia ku ko man na fio. Ya, na mai alole mato fa mo fo fa la wilo ina le polo kete le mato skopale fia fai mo mato a ongan fatino ne las farili. Ya, ato tona ilo. Ya, to ta pena mai o le pola tona ile na mato ta pena mai ai ya o tulang fenga tala ye. Ya, o telo delay o ba. Ya, war time tu mo to mai o ta si va vea o la sotona. Ya, ai fatoa ese man mato va alta alfa. Ya, foi si tu sa tatu watu no tulanga lai valenda na mato mato ai tu mual valele la po. Ya, foi valenda na mato tu foi mai. Ya, ato no se vai nga le leile mo tatu watu no ipesi ni sim tulang fa pena lo to tele la ta fa faula ya nga yato. La pepele mana yo tule na tu o mama ma pena ni ma ia ma pesta ia me se foi lo fiong. Au te alo vase uso te tia na mai le pemita mai le malo ai se pemita na mai tautonga. Ya, te lo tulanga na ya mai tatonu foi. Ya to te lea ya nai paanga foi al tatu Taeao marketing ele mana ya va ver te tia. Ole sungal fo ma ya tatu vai ole mana melan sosoani ne ele obna mi telisa mo. Oi ole mafu angalaga ole pemi. Wa bezo uso waka kalan pemi kale malo. Se pemi kamar kau konga. Amal tau tatu watu nula pepe. Ya, o la son matu tanu watu vai ya mana ya la vale. Sugole la vole ya faisi vevela ya ai o polisi ase i wa pa uvo timunga ya la ko wa pe tau fa pena la vale fe mo wa yo le ol tau sabo ya ai pe ano fa yatu ya e fe lo le vela tatu ine tau yer savili vo le tau malu ya o sa mo o le pua o vo le ya ai e fa lo ina le vela me se la verto te lo tatu ya malanga tu fa ya lo so longa le me o lo va ya la vale to hotel lo la uta fa ya ma na ya inga fo lo yo la to fa mo lo fatino
ia e pe le tai lava uma mai le to te lo la to o lo ta fa Samoa ia me se foi la ni sinu mato felo ai o lo va ve o to fa ta le concetti foi la liu pi foti le fai ele aso masalo pola so to tasipea ia le lango ile ta to tiki sel ile vatu ina for ta to fa ili la wilole ia pe la o se va ngala o mo atu ta va ia inga ma ta fa ia fa ta le concetti va so fo Mani, ia lelei. E whai wha na whaasori tūlanga sa ili malanga i Samoa i tūlanga sa ia le tātou kolisi ia maniso fōwhanga sa ia. Ia tāu whole nā ili malanga atu tātou nei, ia whai o pāsese. Ia a o tama whainga i ngā ruenga, a o tu walawa wanga atu Samoa. Le sa ili whai ngolawa ia, soalo pepe. Ia, o le mātou whamoe ana malanga atu ia i o le e sia mātou polo kete o lo Fiafia mo le mātou a o ngar koliso Samoa. E tolua lātou potu a science. Ia, o lo mana mia toi Fiafafo. Ia matoe a vature tele o equipments fo ia fa o ngai tamaiti e lātou a onga. Ona wa faisi tuwai o le potu la iai, ia male lava fo ia mea e fa o ngā. Mo le au ino le whanau. Ia, o le amatanga o te sema lena whalauloa e New Zealand ia le mātou polo keti leo whaingo ino le Samoa College STEM Project 2026. Ia o le lana mātou malanga lola i Samoa i le vayason tenei. Ia e whaalauloa fo i Samoa, ia ono Samoa la ile a onga. Ia o lo iei fo i to tele sui mamalu o le skopa o lo alalam papa au Samoa. Ia e te tau fo i ono lātou silafia ia le ngarwenga o lo mātou tamwhai atua i New Zealand. Ina ia whai whatasi. Ia, le lawa mai au na whalau ilo Samoa. Ia, o le ngaruenga telila lea e amata whangaioi. Ia, sa ili meo se leni e whaatino ile le neipolo kits. Ia, pei lava fo iona o lo ngalulue, ia nisi e whaamautu, ia le tau atoa. Ia, peo se leni leo mato ngalulue lava iei na ia mwheo na maua e tusa maleono se lau wafeta la Samoa le tau whaoliolio le o le polo kits. Le ala e mātou te matanga rurue iai. Ina ia o atu te meo mai ia le au ka muta ma i lātou e whaatinoina. Ia la ue se leni e whangaio iai. Ia ma ua iai fo i le lui tau o tu mai le mātou skopa. Ina ia mwhaelu whaatino tau sanga nei. Ia o na ua te le lava le mana o mia o nei potua onga. Ia ue si la fia te tia o e fo e stamutiti sa tino o le whase nisi. Ia so o e a onga. Ia a o na le ovalo nau te le tamai tai le na laina le tau nuu. Ia le miti a o e le sfo mai sa tau na ia a tatu nuu. Sa o le lei. Ia na alo alu ole o ngana alwa yesi ma le vai tamalingi de wanga o le vai tai. E se le mana yo vai, nga yo vai faso ai. Ia ele mfoi lava tu ua ia momole o se me te nau e fai ono foanga sa o tawinai. Ia lewa mawale poto sala laua falau telefon tulanga ia onga mga ruenga. Ia aoi, o me tono fai. Ia ua fai si tupulanga hanga i mail tatu watunu. I tono a ongai. Malo foi le fai o le fai va malo foi le fa mo popo ya te utou ya mai se foi le tau te tilo tupulanga o se tatu watunu. Le hanga i mai tono koriso Samoa. Tai te tia e se taua e se o vai vainga ma mato la fono fo yo lo ia nei taimi ya o le mato taimi le ne tawe fo no mato fatinoina nei ngalwenga mo le onga ya mi se foi o mata upu ia fasenis e pe yo ina le tam fai su e mai tamete e o mai fai atu fa fo mai o fa engineer o me o mata upu tau technology o nanga ia e mana o mia se o tatu malo ia awale anga iluma e le mfaya ona ngati tulanga o le ata tfalongo e famele o lava tatu po mai ia mtalo ia o le o mawalto mai ia matwa lava ila to fatinoina telo ngalwenga tele o le lava e tam faya a fainga lwenga tele o atu lava ifafu ia ila to e fatino ia ai farta yo le e te tau lavona a mata mai ia o ngai kolisi le nau o tametici
ia e whaatino mta upu ia ele leifo la fia o nga o tamai te peru atu lai mana ia whala o nga a toa uma mea uma e whaatino ai ia ona fia whalero tamai te o nga ia al watu le e whai ele o le lei a toa mea o le whale o nga e whaonga ia o nga ia ma whale tonu ia equipment ia a tonu e mo le sosoani la nai le mea o la tamu whai e tamai titi ia al mātou pito la au lana ia le tau sanga mai pule o nga fia whafou ia potu e tō ia o le ngā lue fui mātou sa o ngā lea o nga ia mātou ina ia whaatino le nei wha moe moe e aile se mea fui e mwhaina mātou whai ana o mātou na o ni au au nei me e tamo whai e whaatino me sa iri mai e se leni ia ma sue ni si lau te oi whaatino ai mana o mia lango asui lava o le skopa ia poi lātou sa o tauina o mai whaatasi mātou te whaatino ina le nei wha moe moe ia e whai mo mātou sao fui i lea onga i le nei vai taimi ia a mātou fui mātou ia a ngā i mai nisi tupulanga ia oro i lea nganga le fia tautua ia mātou e fisosoani i lea onga sa a mata mai fui ia leo langa onga ma o ai ni tu langa o mātou ia i nei vai taimi Malo whaaftai, ia, malo fo langa i merelei, ma le lango i tātu kolisi Samoa, ia wale manui o nei whanau, o anisi whaenga te un whaidu mo le tātu watunu, pe ona ieli tau tuamla unanga le tātu titisau? O le masalo i lātou lea e tā pena i malanga i Samoa i le tātou konseti lea. Ana isa o ai lungo le tātou Facebook page le titisau Samoa, ia po le website fo. O lo ye tātou link e mwhai ona whaatau online lau ticket ai te lei tuwa atu i Samoa. O lo mwhai whana mau atua tātou SIM card i nei tātou ofisa e ukilani i le mauta Samoa. Ia o le ground floor i le tātou ofisa o mātou whaasanga ngai KFC. E te le tau alo te paka i tono al ka paka le al mauta Samoa. E mwhai ana e sau e paka i whafu le bao KFC man mauta Samoa e sa valisa o meana i le i le mātou ofisa. Ia, po le vaenga foi le sa ele ofisa tua i ofisa vale le Samoa Airways. O ina le mātou te iai. Ia, o lo iai foi marfitalai ngā titia. Ia, o lo ofisoswani foi au nanga le tātou Bluebird. Ia, me se foi tātou Samoa Herbs. Le mwhaion whaatau atua le vai esi o le vai sasalapa ma le tātou vai tamalingi. Ia, o nei au nanga umana le o lo mwhaiona whaatino atu nei. Ia, ai misa lawa fo nei Taeao whiololo nei ai ngana o mai e fia maua ia ni whaamtalanga fo i lewa unanga le Bluebird a walwhainga o lātou ngarwenga. Ia, e whaaftai o leo mai fia ngai tono am tietia ia waloa le patele tausanga o tautua le Bluebird i Samoa. Ia, la fo fia i le whautuanga fo watu tietia ma mea taun tā pena wa lātou ngarwenga i Samoa. Mari, tasi ia vaenga la unanga ma tautua pe o neriftananga tietia. Ia o sosani le moni o tātu tangata. Ia marwha mama venga ina ia mamalama ia oka o whale, ia ai maiso vaenga uma o le tutongi ati nei, ia pe whaatupe ati nei, ia ai piki Samoa, tasi nā tāu o la unanga ma tautua, ia alala tulanga le tātu vai tamaringi ma le vai esi. Ia ma le tātu vai salapa la wepe. O le alo le tātu vai salapa le iai, pe o le vai le nā le to te le lātu o lo nau mai iai. Ia au le tal Fiafia. Ia le na taunu mea nei le si o ka fōu o sasalapa a titia. Ia o le whaila wato e lava le tātou vai. Ia o lo nava fo le tātou esi ma le tātou tamaling. Ia wai peo vai umai a lea uman Samoa Herbs mai a le sa. Ia e fsoswani mo tātou ia mo le maisuka. Ia o le toto mo lunga. Ia o mea tina o le tino. Ia o soswani fo i lo te lea vaenga o mai ia maafianga lo se fo maluloina. Ia, le ama whai ona fsoswani ia tātou vai ia ona le o whamtalangane ia i lātou o le uto e fo i mai wa lātou Fiafia la mamwhasoa mai. O te le swinga. Na o ia lātou talona lātou tau mawhaina fo i tātou vai esi o sasalapa mantamling. Ia o mātou ia pauale mātou ngā ruenga ia mautinoa lai lava supply a titia. E te mea ngā solo mai ele malu latunu. Ua mautinoa foi. Ia o iai lātou o lau whaamanu ina ia tātou vai ia. Ia malo au ngā foi mosia foi pisinisi i Samoa. Le lātou te whaia. Ia ono la foi o lātou te o whaatau mai ia tātou whai whatoanga.
ia tātou lau esi o lau sasalapa matamaringi. Nau mai lea ngau si ai, no winga, e lea ngata i tupe mau al Samoa Herbs. Ia aolo mau e fo i tupe lau fai whatoanga ia lātou te supply ia tātou Samoa Herbs i Samoa. Malo vaftai ia o matango fia ia vaenga uma pena tala ni fu vaenga leuli i le mai momo le fafonga le tatu watu i lau tau tuma lau nanga fafti tena lau pepe ia i le fasoa e mese la mtanga le vaiaso ia fa malo fo inga luenga mata pe ona iai ia si vanga nawi si vaenga malanga falor ia o le musu mai te fa manatu atu le ingunga lau vaiasi mana usasala po le au mai tau watu wa te lea swing o lo soifua le mena wa iai. Ia, e leo toe whaapopo pe iei malau wha malostino. Ia, nai whatuanga na tia lea au mai nei teimi mo lau whatalangi. Ia, whaaftai, o le mea silian tāua. Ia, wa te ua toe alu ai te walua, se avise o so ranga. E kakaunga e kalosanga. O ngā wā mali pebi kare baro, ko se pebi kare kaukonga. Tai la pepe ia fa pena foi manuel aso alo fatia te tia e me se foi lo fionga tai ia le la no mal tu le fionga la pepe pe le fa fonga iai te le vaenga tau la to unanga ia me se foi balanga sa malanga tu Samoa tarenga te tia lo ngafa mal tatu va yesi o vai se salampa mal tatu vai tobalini ia ai me se ia o ka fale ia wina tu Samoa ia awala ni ngali atu e wala wadu tatu telefoni o old watasi li montolu tolu fafa le afionga e la pepe tala ile ne mali tu tarenga ia te tia ina ua tatu no le tula tasi vatu tatu faringa so o mai le montatu telefo ile ngana Britania Tatu timana na umalava ia sa ole awala fatino ai le toi faanga ina ni la pisi toi faanga manatua o tanga pepa i ila ka tuni fangu te ata ma laptops tuai ele tia ina ile la pisi toi faanga ina Faatino le toi whaonga ina o lapisi, toi whaonga i le awala sao, o le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items, Tāmaki Turuki, All Together Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 555, ovalu selau, lua, 555. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua vaiaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update, corrections officials say a rise in alleged sexual assaults by prison officers could be down to reporting changes. The department's released data showing 619 allegations were made against staff in the last reporting year. That's up from 265 2 years earlier. Jordan Dunn has more. Corrections says the prisoner kiosks now allow inmates to submit allegations against staff directly. It says it's found the overwhelming majority of these submissions are made in error because they don't relate to sexual assault or aren't allegations at all. The data does not include Auckland's South Corrections Facility because it's privately managed by Serco. The Prime Minister's keeping a close eye on developments in Venezuela, where Deputy Delcy Rodriguez remains in charge after US forces seized their president, Nicolas Maduro. Opposition leader Maria Machado is vowing to lead the country, but doesn't have Donald Trump's endorsement. Chris Luxon was asked whether the US acted unlawfully. Ultimately for the US to explain, we want all countries compliant with international law. 2 high-speed trains have collided near Cordoba in southern Spain, killing at least 21 people. The BBC reports 25 are seriously injured, others suffering minor injuries.
The BBC's Guy Hedgecoe says it's understood there are victims on both trains. One of these high-speed trains was travelling up to Madrid, and about just over an hour into its journey, part of that train derailed, crashing into another oncoming train. Saturday's weather devastation in Northland is becoming clearer and more heavy rains predicted tonight. Met Services issued a heavy rain watch for Northland from 6 p.m. Whangarei Deputy Mayor Scott McKenzie says flooding reached letterboxes in Oakura during the weekend. There's been a pretty significant landslide that's come down and broken the back wall of the hall and come through into the interior and just left an absolute mess. Because of slips and damage, State Highway 2 between Opotiki and Gisborne will stay closed for weeks through Waiaweka Gorge. That's news. In sport, late-blooming New Zealand spinner Jaden Lennox has been praised for his mental strength on debut in India. The 31-year-old played in both Black Caps victories during the historic 2-1 series win over the world's top-ranked one-day side. Captain Michael Bracewell says Lennox has skillfully honed his craft at smallish Central District's venues. The experiences that he's had domestically of playing in small grounds and playing for a number of years, and I guess on wickets that traditionally don't offer a lot of assistance for spinners, he's had to find a way to be able to get through situations like that. And cyclist Ali Wollaston is taking a 24-second lead into today's final stage of the Tour Down Under. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey!
10 minuto le wata nei ia leitu la tazi lunga le tautua le radio Samoa. Tazi lima i tolo a moa le poka lambe whanga solo le wata le sangafua. Ia lewa tatu wa mai le nei a oli. Ia olo mātango fia le nei aso le lofa le lii. Ia waila le kere vave kere le alu aso. Le nau whaasua ati ia tātou. Ia ile nei fo i vai taimi mal soi whanga le tātou te i le tere vave. O ka se tere vave le alu aso le wo iai. Ia ua taunga tā fo i mal soi whanga. Ia leisi mo iai pau ale mea ia ola fia tātou. Pau ale mea tāua ia tātou mau le ola fia oi fia lu ainga. Pe taunga tālu soi whanga po o ame tupu le olanga. Ai ei loe tātou an tausisi ia fia oi malu ainga. Fia le tamā, fia le tina, fia le whanau. Leo tātou tū latau te ilopo Februari ia e ia onga nai tamaiti. Le ali si meo taua na awe le tātou wha momo le nevo taimi. Tātou wawa ailoa tā pena onga nai whanau mo le nei tausanga. Leo tātou wawa ai ia i le nei fo i vai taimi. Ia i le taunga tāo o fua onga. I le taunga tāo tā penanga onga tamaiti. Ia le eisi si mea silo na tāua. Pe taunga tā pea awe i leo wha momua. Ioe, a sau le whaavlawe kako ki mingo ia awe le lima se lau, wha se lau, ongo se lau, afi tāla. Ai a tā pena onga nai tamaiti peo whatatu whape e, waka unga kāfo i mea onga lantou. Ai a sau le whaavlawe tātu te tō momua ai whai al tūsanga. Ai a sau mea onga tamaiti, o kaise ka unga ka o ngā mea onga. Le ai o le luma na ili nā. O le tupea o ngā le nā. Alu e whaatau ele o fua onga le tamaititi, whaatau an api a onga o mea onga. Ia o amea ume whaile a onga. O le teunga o loa le nānai alu e lau seileni. A matua lo walo o la maua le ngaruenga le lei. E toi au mai eile lo seileni nai alu e ante i e lana onga. Ta pena la onga nei whanau mo nei tau sanga lu tātu iai. Te ilo foi to telo i la tō nei whanau wa mata o nanga i atu la sui a vasenga. Sui a onga mo nei tau sanga. Ia ofu a onga. O ofu a onga. Ia e lo fo ia nei ofu a onga si o walu i lo fali. I lo a inga. E te ilo a onga i lista mai diti. Ia mwhai fo ina e wala au mai lungo tatu pokale me whili makek. Ia so falai le whape mai. E iai ofu a onga si au kama. O lea i au ke loa o ai kamaki ke o fiai. Ia wala au mai, ia waku fua. Ia na awela i o na ofu a onga ma le loto fia so soani fu sinati na. Malana ia tape nanga si ona alo nei tau sanga. Ioe. Ule o langa ma sui fuanga tātou te fitu whahai. Ia tātou te alofa le tasi le tasi. Ia so soani atu le taunga tā lewa iei tātou. A i loa langa i ofu a onga si o walo. Ia manga ia so soani atu i lisi tina. I lisi tama. Ia tape nanga o si ona ia fu i alo ia onga ma nei tau sanga. Ia i loa wale ofi. Ia pasi aku lisi kamakiki. Ia i loa wale ofi. Ala ka angu maha ia. I oi lo fali. Ia ki kangoa kunga pe oka. Ma i maungi ofu a onga. Ia whapea fu i ofu a onga. Ia so lau ere ki. Ia, kua i pe ingar kou whare. Kua i pe ingar kou whare. Kua i pe ingar me karia ia, oi, Papalo atu ni sol tatu atu nuri na wanga i atu. Lau whi ngaluenga, lau wanga i atu mula matani o latu ngaluenga le uli se pa e fu istemel pona nei. O latu ununga le tele, fatalo fatu, avita bale, famalo atu po kalamel nei fu i uli. Ia fai maali lo usaha. Tau tua nama au le saonga le murunga le awala. Olo ia i lava tu la fono fatu nga ina tau ai ona tātou amana ia au nanga matau tua o ila tu olo o vava ia saonga le murunga la tele. Tātou whaasoa i mea tutupu le nei o langa ia ai mese foi. Ia momo whaalave lave, whaalave lave. Ma fua tutupu whaalave lave tātou. Tātou ai ma foi tutupu whaalave lave. Ai a tātou nondofo file mule lei. Aua nei tātou ngao ia. Tātou mātala iso se mea. Leia se mea o le atu tupo i foni whaavlawe. Pau ole mea tātou mātala iso se mea tātou te iai. Ma tau tuanana i whana waonga. Tau tuanana i whana waonga lela atoi tāpena lea ai nei tamaiti. I toi mai atu sta maititi o lela a tāpena latu waonga. I toi la bea atu sta maititi o lea ua sauni haonga. Ua tau lona tā puni lau fwoi matatu whai ngā papakiu. Au ani toi o ni matawhanga. Ai tā pena leita maiti. E iadu alu fwoi whapere koe inga. Kako wo se makawhanga, kako wo, kako lancha ai.
Aua. Yo e so sane atu pokala me ne vai taimi tatu te leilo me te tupu. E mo ia wa ye tatu lo e fatino i me uma ai tatu te leilo me te tupu. Spulu 5 minuto te nei le July tasi fa Fiafia mo tanto. Sili au tai. Pamalo te ni so le tatu ngatu. Iama, olo mafuto boy dolo tatu atu di Samoa le normal tu le tasi olo tasi mal tasi le reader Samoa famo. Wow, ten mafuto mai.
talo falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu, over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Vai atu e wasau Whaase e mai te au O te whaatali atu, o te whaatali se I e sa Pia vai atu e wasau Whaase e mai te au O te whaatali atu, o te whaatali se I e sa Talo whai a te oe malo whaamoe Te whiu e tau whaatonu oe Whaapea ai o le saolea Tau lele a tau tino atu pea O ti whinga mea na ele e se au ngana o uma E mamaholo unu malo aina La upele awa ni whangaloina O te moe I le po, o te moe miti o whorina E mamaholo unu malo aina La upele awa ni whangaloina O te moe I le po, o te moe miti o whorina Talo whai a te oe malo whaamoe Te whiu e tau whaatonu oe Whaapea ai o le saolea Tau lele a tau tino atu pea O ti whinga mea na ele a se au mana lo uma Se pau sisi O whaapona I le songa I liti O moe I le omu E alunga I se puloa we te musi O whea o ia se pau sisi O whaapona I le songa I liti O moe I le omu E alunga I se puloa we te musi Talo whai a te oe malo whaamoe Ta whiu e tau whaatonu oe Whaapea ai o le saolea Tau lele a tau tino atu ea O ti whinga mea na ele ai se au mana lo uma
meana ele ai se ao mana uma o ti finga meana ele ai se ao mana uma Nai Fiafia tuai ya solai mana tuai fo ilua mafutanga. Ia vai atu o sau mai fa se mai pea. Se for manga yo fa ku. Kama kuwa ya te no fu mai ma fo fa. Se for manga yo fa ku o pese ya sola. Pese kuwa ke do ni mafu anga nga fa ku pese. Ia I au fatu pese sa ia ina to ina mana ilo matua nofo fatu e pena le pese la le fia vai tu wa esa fa se mai peau o te fa atali atu o te fa atali se I sau pa man kuala a o ngafai me ir ko ngalo makua e pe aru lo makua kala fala ngo far ko inga fakar kali se sau lo makua fa la me ai pa vai le manga ia angai ia ka iro ia ai mare faftere baftu balita tu watu no luas furu holo minuto lo te nei ia le tu la tasi ia nei fa linga ia tonu mai lunga la pokalame ia se o tali watu wa fo fa fon balita tu watu no nei fa linga ia awone ngali ia toi ia le tatu fa ma ia do misela le o lo tu na tu ai tatu wa so sani ava pete balanga Samoa ia tauna e ale vai se falta vai la tane ia e fai e se siaki ia ma fai se vai e so sanimo o ile tatu fama ile misela pasilanga tau nei mai le tatu Pacific isi tapunia le ofisa o tahoho talo fa sa mola tunu pele talo fa sa mola tunu pele ai me se lava ia pulenga le tatu company e masani ai me se lava pa anga tatu company masani ona whangaina tatu ofisa o tahuhu. Taluai ona to tele o le atunu matatu paanga o whangaina tatu tatu Pacific isi mobile app o le o whaiai le fuafanga ua tapunia tu mau le tatu ofisa o tahuhu e afu antu i le asolulu lua sumalfao te se malu o lo lima. O lo avanoa tatu ofisa o tawa ma le taulanga whaatau I mangele whaapea le tele o le tele o tatu la o whaaso poliai au kilari maso se vaenga o New Zealand. Ai le ngata I lea o le tatu direct transfer ai maise le tatu Pacific Easy app awa ele ngata ina whaingofie ai taungofie foi awa o lo whaapea ia le tatu whaapitoa e na o le lima tala e tongi mo au tupe whaapamoli. E whaasau ina ai lau teimi ai maise ua taungata ia le pensiri I le nei vaitau. E momori atu ai fo le whafteitele I le tatu watunu ai maise se tatu paanga. Ai maise o tatu paanga uma sa whaonga ina le tatu ofisa I o tahuhu I nei tausanga tele. A via fo le nei avanoa e momori atu ai o mātou mo onga le lei ma whamurianga ia mo auto umalava o uoma paanga. Whafteitele lava mo le whaonga ina le tatu o unanga al Pacific Easy I le nei tausanga. Mo nisi whamtalanga wala mai le overselau o tasi onono po o numera masani I au kilani o le lua fitono fituiva fitufa po le lua fitono fituiva valfa faftai sainia el Pacific Easy o lau paanga mo tupe fa mamoli Samoa. Awane ngalo sa tusi le vafilifili mal tatu tusi sanga o lo mo tatu tusi na lua tatu ofisa il tolu pa tolu ono Hopewell Avenue na Imanukau al tatu leitio fitus fultala tau tatu tusi tasi bala bal telefone lua tasi lima iva tolu lua tasi lima iva tolu. Disi la tatu pakalame whaka solo pe ona iei tatu whaalinga tu inatu. Patalo vatu Elisa tatu paanga ia Leonesa sio. Mafuta wailunga tatu tautua Elisa peta ifi fatalo vatu malo faftani mafuta mai. Fatalo vatu fo ia vau. Tua fafo fatalo vatu malo faftani mafuta mai. Mawawe nuu fatalo vatu faftani mafuta wailunga tatu pakalame. Tanga lima I lawa malo se fomanuia le fatisi mai ina I Wellington e fatalo fatu.
Malo se fua Rose tupola kalau fatu le vai ngal le oli. Ia ai mai se ole na wo te am tari au ngā ruenga whaafutani maftu mai lisi o tātu pokala me whanga solo. Tasili mo iwo tu, amo. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Me girl there. I say girl position. Girl me say the position. Girl say you the position. Look back it up, girl. Position, girl. Look back it up, girl. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl for the. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl for the. Big top girl is man a bedroom bully. Bedroom bully for the girl for the. I'm on as a bedroom bully. Every girl is tell the girl. Teatro te paile olanga o Samoa ia sola. Fale la upola vai. Posi sali ai le la le se paole ai mi paipa. Le ai mi alata. Feo
ele amatanga o le neiva yaso o te whawhiloa e foi tātua tunu mai le tātua polkalame masani o le Areto le ola ia ele neiva yaso malo lava le soifua manuia o le tusi mua le no fua inga tupu lana mta upasifuru fitu fa upasifuru o no whapea o na alu atu lea o tā vita manofo atu iluma o Iova o na whai atu lea o tā vita Iova le tua o ai ea unei o ai fo'i lo'u ainga ina ua e whao o mai ia te au I lene yaso. A le upta ua mo o I laso le nei whapea ia e manatu natu I lona angalelei. O e manatu natu I le angalelei o le tua I lo wolanga ma lo ainga. E le ngata I le malosi ma le ola o na foa ia te oe. Ia e whapena fo I mea olo o whamanuia tua I le tua ia te oe yaso teitasi. Mai le ai o se mea I le whamanuia o le tua ua e maua mea. Ia pesa e mativa sa e le tangolima ia o le nei taimi. Ua maua mea I ulima. O e mawhauwhau loto I mea na ia mata ua ia te oe mea ua foa ia le tua ma le taita inga le tua. Ia nau a whai e te le o amana ia le vaenga le na o lona winga. E o ina e manatu I fo o meanga ua e maua ma le malosi ma le atamai me lava na ua e manui ai o meanga maua I lau malosi. Tai pei o ka malo fo I lea le tupu I longa lea o papelo ni e tuspa ia e ingoa ia nepukanesa. Pe mai tala tuspa ia na whaaya ina e le tua ma wha mamalu e le tua wha mau a inga ina e le tua I lona vai tau. A le mele le tupu whai ua le acknowledge pe ava I le tua I le malosi ma le mamalu ma le oa. Ai whai mai ua mita o ia mai ua savali lungolo na whale ma wha peifo. Pe leo papelo nia ele nei na o whaia I lo malosi. Mita I longa malosi. Ia le unga na wha mawala loina e le tua. Ai ke vaila ia tāvita. O tāvita I le taimi I longa o tāvita ma le mamalu o tāvita lenga mawhauwhaua e whai se whale mo Iova. Ao le alana whetalai e Iova. Ia I le ainga o tāvita masi tia lona ainga. Le te vai I tala tāvita ina ua whamanuia le tua ia te ia. Ma tau atu le tua le lumanai o lona aina ma lona tali I leo Solomona. Whai mai o na alu leo tāvita. Ua nofo I luma o Iova. Le whalonga I upol tangata I lo ngava I le tua ona o whamanuyanga ua whaia le tua I lona olanga ma lona ainga. Mai mai lo tala tāvita. O ai ia unei, o ai fo I lo ainga, ina ua e whao o mai ia te au I le nei aso. Mai e ka ua ke le mele nei. E whata mau ainga e le tua, whamamalu e le tua. Ai ngai loa e tāvita wha maualalo. Ki lo le mele o le tau whaasei. O le kau whaasei I o le mele o le mamalu ma le whaaeaina. A e le loa le source. Po le pongai o le mamalu ma le whaaeaina pea o masikia o I se mea. A e le loa o nga e whawhitai I le tua I le mele ngā. Ki lo le mea o ia te oe. O le vāwe ia o nga koe se le melea o le whaaeainga ma le whaamanuyanga mai le tua. So le upula mo o le aso le nei. Whai mai le matua mana tu natu I lona angalelei. A whai whaamanuia o le tua mana tu natu lo loto ma I loa o na whawhitai I le tua. Le tua whawhitai la mo mea mātou te maua whaonga ana mai e whaonga ina o mātou o langa mea lofa o e whaai I o whaamanuyanga ua mafua mai ia te oe. Ia fo ia tupea le vi inga ma le whawhitai ia te oe. On olo suafa Yesu. Amen. Lo
Taeao for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Y'all know the name. DJ. Eva matato musika le Taeao le nei oli pele whaafonga mai ai o whio o iau mawhauwhaunga nias. O le fu amata na lama whai ua ngā ruenga. Ia, kau whasido la ikiki da ioro. E rore kau whau mako ngā ruenga kau masau fo I whapi. Si o ni biele iei o lo manga o ai ki kene vave. Ia, kene vave ai pea.
au disi dau tātou pokalu whangasolo pe ona ye fo le nei taimi o le oli ia le mafuta le tātou watu Areto le ola na mo tātou se lui tau whalenganga a mata na mo tātou pe ona ia i le nei asunga fua whaaftai mawi ia le li whaaftai le tua i lana upu folofola e maise foi o se whamole se au mo tātou tāpena ina nei Areto le ola tau maftanga whalenganga le na mo lo se fua mo lo ola mo tātou io a tātou tango whete whangal tino i mea ai whale tino o tātou la poa e mana o mia tātou mea i tino e a tātou tango whi fo i whawhanga le anganga i upu whale anganga mera o whaingaruenga le atua i sunga i whawhengainga e tā ua fwile nā ina ia tupu maolo le tātou wola whatua tua ia mo le tātou wola whale anganga tā ua la le pāleni uma vaenga e lua lau tū whale tino ma lau tū whale anganga ai tau whaatere la le tū whale anganga awa o mai whawhi tauri e mawhai ona e fisosa ni atu lau tū whale anganga i me te tupu leo langa ai a whapete to anga whanga i lau whale tino e o mai whawhi tauri e sau whawhi tauri manu malo le whawhi tauri atoe ale nā lava i te moe tatalua o pai e o tātou tino oi e ai kaonga o wari whea ka fui la ko fai mai o au pa botali atoe masau tau tio masau danga mo malo tātou watnu la tātou toe whelo i le aso a Taeao i pokale masana le Fiafia mai tapena mai i le whionga ili atau sa vea el Heritage la vea o leo toe tali mai Samoa ia whaawau li tātou pokale mele nei auri se pa istaimi o le Fiafia na nei ai a manuia tele le nei aso i le mafuta mai le tātou atunu whaaftai mo le tātou mafutanga a le ase tautua te tia le nei aso i lau whaafonga mai i le amatanga mo le neiva aso wa pa o papa se upu i lau whaafonga ia ai mai se fo le mafuta mai le tātou atunu ia wha mangalo a se lo vai le tō auna por tō watali ia ai mangalo mea umale mano le tō tātou ori o Yesu e whaaftai tele sa mo le atunu pele mo le tātou mafutanga whaaftai tapo inga Samoa tātou whilo le asa Taeao soifua mai manuia